Selamünaleyküm saygılı teleseyircilerimiz, efirde bugün yayını. Vatanımızda tekrar represiyalar, milletimiz için tekrar darbeler yüz veriyor ve bu dehşetli günlerine bizler bu stüdyada müzakere ettiğimiz ve bugün bizlerden canlı bağımızda Amerika'da Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin temsilcisi Ayla Hanım Bakkalı. Kendisine ona selamlayık. Selamünaleyküm Ayla Hanım. Aleykümselam. Ayla Hanım, mına Kırım'da yüz bergen hadisi vakayalarga nasıl kıymet keserediniz, ne düşünüyorsunuz? Bu işgali esas doğrusunu söylemek gerekir ki bu Kırım platformundan sonra belli bir hadiseler bekliyorduk. Ama ne şekilde geleceğini bilmiyorduk. Ve kendi şahsi olarak ve burada Amerika'da Kırım Tatarlar olarak Neriman Celal'ı o camın arkasında görmek çok üzdü bizi. Ve ek olarak çok tanıyoruz, çok temiz bir kişi, çok ilimli bir kişi. Onu o şekilde görmek bizi çok üzdü. Ve aynı vakitte hemen aniden çok net şekilde görebildik işgalcinin ne kadar şiddetli ve vahşet olduğunu. Ve insaniyetini anlamadığını da çok net şekilde gördük. Ve Neriman Bey bizim temsilcimiz meclis olarak ve bu 4 kişi Eldar Bey, Hasan Bey, Aziz Bey, Şevket Bey bunların fotoğraflarını bütün sosyal medyada ve haberde de gördük. Ve aileleri, çocukları çok muntazam bir aile yaşantıları, çok temiz bir yaşantı olarak görünce bizi çok üzdü. Ayla Hanım, şimdi siz ayttınız, bana hem Hasan hem Aziz hakkında bilirsiniz, onlar gerçekten de pek güzel milletimizin evlatları, hem onlar güzel işlerde çalışıyorlar. Onlar sadece Kırım'ı seviyorlar ve vatan sevgisi için, bana Kırım Tatar bayrağını kotergeni için onlar bugün böyle azaplar çekiyorlar. Bu hareketlerin amacı, maksadı ne? Esas bu soru çok güzel bir soru. Ama kontekste, hangi bir kontekste bu soruyu sormamız gerek? Bu çok önemli. Şimdi Rusya'nın bu işgali Ukrayna'nın topraklara Kırım ve Eastern Ukraine olarak bu amaçları ne? Biz Rusya'ya bir sual vermek gerekir. Sizler nasıl bir cemiyet kurmak istiyorsunuz bu işgalin altında? Ukraynalı vatandaşlar, Kırım Tatarlar Ukrayna'da mesleklerini ilerletiyorlar, tahsillerini devam ediyorlar, dış alanlara çıkabiliyorlar, kendilerine geniş bir dünyaya sokabiliyorlar. Bu bir Rusya, bir devlet olarak bu ne yapmak istiyor? Ve esas çok kaybediyor uluslar arasında platformda. Çünkü bu Kırım platformda Ukrayna dünyaya gösterdi ve ek olarak hem Rusya'ya hem kendi milletine hem Batı'ya ne kadar çok dostları var ve tarihin doğru taraf olduğunu gösterdi. Ve Rusya kendisini tarihin yanlış taraf olduğunu, çünkü bu
Bu bizim Kırım Tatar Akaylar ve cemiyetinizde aktif olanlar çok şeffaf, temiz bir kişi olduğunu ve herkes tanıyor bu kişileri. İnanmadığımızı da gösterildi. Bunu tahmin etmedi işgalciler. Ya fikrinize göre Ayla Hanım, niçin Rusya asırlar devamında milletimizge zulümler yapar? Bu sorunuzu da çok beğendim. Bakın. Çünkü şimdi Rusya şu anda bu teknolojinin ilerlemesi ve muarıza dünyanın dışında çıkmak için çok farklı, çok geniş kapsamlı bir bilgiye sahip olduk. Bu medeniyet değişimini şu anda biz insaniyet, dünyaca olarak yaşıyoruz. Ve Rusya kendi tarihine, precedence'ine bakarsa şiddet, vahşiyet, holodomor, sürgün, bu kendi iç dünyasına bir bakma zamanı geldi Rusya. Ve ama bunun cesaret yapabilir mi? Ukrayna serbest olduğunu gördü ve bu başarıyı yapabildiğini Rusya tahmin edemedi. Bu dengeyi devamlı Ukrayna'nın dengesini bozmaya çalışıyor Rusya. Tekrar bu Rusya kendisine sorması lazım. Nasıl bir idealizmi bizler kapsamak istiyoruz bir insan olarak? Bizim ruhsal inancımız ne olabilir? Bu yeni bir medeniyet ortamına geldiğimiz zaman. Bu soru esas Elmas Hanım Rusya'ya daha uygun bir soru. Ama dünya Rusya'nı toxtatıp olamay, onun zulümleri bitmey ve ne kadar da devam edecek, onu niçin toxtatıp olamaylar? Çeşit devletler, Birleşik Milletler Teşkilatı niçin karşılığını bildirmey? Evet, bu esas bize gösteriyor ve imtihan ediyor. Demokrasi yaşıyor mu? Demokrasi, değer, yargılar yaşıyor mu Batı'da? Ve belli bir kararlar ve Amerika'da da olmak üzere belli bir kararlar bir demokratik değer yargılara uymuyor. Tekrar bu bize anlatıyor. Biz şimdi bir fırtınanın içindeyiz. Bir medeniyetin değişiminin içindeyiz. Ve ortada kim cesaretle, kim korkak, kim doğru, kim başkanlık, kim ortaya çıkması gerektiğini, bu da bir imtihan olmuş oluyor Batı'ya. Bu local hadiseler bütün dünyada aynı vakitte devletlerin zayıf noktalarını da çıkardı ortaya. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bakın, bir düşünseniz Twitter, Facebook, çok geniş kapsamlı sosyal medyalar var. Herkes istediğini düşüncesini oraya koyabiliyor. Bu devlet bu bilgiyi, bu information'ı idare edemiyor. Kontrol etmek isteyen devletler de kontrol edemiyor. Şimdi bunlar ne yapabilir? I think cevap ben böyle bir cevap görüyorum ki insanlar çok aktif olmaları lazım. Ve devamlı yanlışları
göstermeleri lazım ve seçilmiş devlet temsilcileri mesul tutmaları lazım. Şu anda çok derin konuya girmeyeyim ama Amerika'da Kongrede, Senet'te belli bir tartışmalar oluyor. Constituent'larla beraber bu insanlar ve seçilen devletlerin arasında. Şu anda bir diyalog geçti. Bu diyalogu da ortaya sizle paylaşmak isterim. Dedi ki bu vatandaş, Amerikan vatandaş bu devlet temsilcilerine karşı gelince dedi ki dur bir dakika dedi. Siz bu demokratik bir rejim dedi burada. Ben size çalışmıyorum. Siz devlet temsilci olarak bize çalışıyorsunuz. Biz reyimizi size verdik. So I think bu böyle bir ilişkiler geniş olmaya başlıyor ve devletler farklı, diverse constituentlere, vatandaşların bu nasıl durumlarını halledeceğine büyük bir zor vakit geçiriyorlar ve aynı vakitte anxious gruplar. Mesela belli bir ticaret gruplar, belli bir ideoloji gruplar çok devletlere de baskı veriyor. Onun için bu zaman devlet de bir imtihana girmiş oluyor. Kendi değer yargılarını mı tutacak yoksa bu lobbyistler, bu ağır basan grupların mı sözü geçecek? So burada bu juxtaposition, yan yana koymak, bu durumları böyle bir bakış açısı da değerli olur diye düşünüyorum. Ve bugün meclisini onlar teröristik teşkilatı dep tanıyorlar. Meclis Kırım Tatarlarının organı gibi dünyada ve sonunda nasıl bir yer alır? Meclis, Kırım Tatar Meclis çok sacrosanct, yani çok değerli ve çok diyebilirim kutsal bir yeri var Kırım Tatarların hayatlarında ve cemaatinde. Çünkü bizim kimliğimiz, bizim tarihimiz, bizim de Kırım Tatar olarak hürriyete ve demokratik değer yargılara çok köklü olduğunu ispat etmiş oluyor. Onun için biz Kırım Tatar Meclis'te kimler temsil ediyorsa çok önemli bir cemiyet olarak önemli bir karar. Neriman Celal çok önemli. Çünkü o şu anda işgal olduğu zamanda Kırım Tatar Meclisi temsil ediyor. Ve çok doğru şekilde temsil ediyor. Kendisi de çok iyi, temiz, saf bir kişi olduğunu biz meclisi insanlarımızı böyle görüyoruz. Bize böyle rol modellere çekiyor. Fark ederseniz burada the State Department aynı vakitte Celal Bey'in ismini getirdi ortaya. Bu Amerikan Dışişler Bakanı, Ukrainian Mission Eylül 7'sinde Ukrainian Delegation, Birleşmiş Millet'e ait bu General Assembly'de çok üst seviyede bir platform vardı ve dünyayı çağırdı. Dedik bakın ne oluyor? Bakın burada büyük bir adaletsiz sizi çağırıyorum. Bakın bu durumu diye.
Ek olarak Ukrainian American US Ukrainian Foundation, UCCA, Ukrainian Congressional Committee of America, bunlar çok kuvvetli Ukrainian American organizasyonlar. Bunlar non-profit, 501c non-profit olarak sayılıyorlar ve onların da membership'i, üyelikleri çok geniş, çok büyüktür. Ve Amerika'da seçim vaktine gelince Congressional Senate, iki ev diye sayıyoruz. Bu iki tarafında seçim olduğu zaman Kırım Ukrayna ait diye tüm Capitol'a buna ağır basıyoruz. So bu konuşmalar Elmas Hanım bize yeni bir narrative gerçekleşiyor. Şimdi biz Kırım Tatarsak eski Sovyet narrative'i şu anda koysak çok sağlam olmuyor. Çünkü Sovyet'i tarihimizde bizler yenmiş oluruz. Çünkü kendi evimize geri döndük. Şimdi farklı ve çok kompleks bir ilişkilerimiz ulaşmaya başlıyor. Bu ilişkiler devletlerle ilişki bizler çünkü parlamentin platformlarda ve ek olarak NGO platformlarda, Birleşmiş Millet'in platformda, kendi aramızın diyalogu platformda ve Ukrainian'la beraber platformumuzda her seviyede diyalogumuz, narratifimiz ona göre contextualize çerçevelememiz gerekiyor. Bunun için Kırım konusu esas çok kompleks bir konu. Çok kompleks bir konu ve bizler vakit geldi Kırım Tatarlara yeni bir narratif kurmamız gerekiyor. Bu yeni narratif ne olabilir diyebilirsiniz. Şu anda Sovyet zamanında bütün region, Ukrainian region işgal altında. Holodomor'da 8-10 milyon öldü. Bizler Kırım Tatarlar sürgün bütün dünyadaydık. Bizlerimiz diyalog, Kırım Tatarlar birlik olmamız lazım diye devamladık. Tabii bir günde de uygun. Bu gündeme de uygun. Şimdi narratifimiz Ukrayna beraber. Devamlı nasıl bir projeler kurabiliriz? Nasıl biz bir Ukrainian organizasyonlar kendi kabiliyetimizi, kendi bilgimizin bu organizasyonların vizyonlarına nasıl birleştirebiliriz? Bu çok önemli olmuş oluyor. Çünkü bizler Kırım Tatar olarak çok kabiliyetli bir insanlarız ve çok bilgili insanlarız. Şimdi aynı bilgiye bütün bu farklı platformla geçmiyor. Onu demek istiyorum. Çünkü bizler çok etkici olmamız lazım. Geçmişlerimiz çok büyük bir sacrifice yaptı. Çok büyük bir kurbanlar oldu. Ve bunları tüm onur etmemiz gerekiyor. Ayla Hanım, ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Mana Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir Ukrayna diasporası var. Mana bu karşılık bildirmek için Ukrayna diasporasını celp etmek gerek mi ve nasıl siz düşünüyorsunuz? Ondan fayda görebilir miyiz mi? %100 fayda çok görüyoruz. Çünkü her sene Ukrainian Congressional Committee olarak bir advocacy group günü oluyor. Bu advocacy group güne ben her
senede 3-4 kere katılım yapıyorum ve bu advocacy group devamlı bu Kırım'a işgali tanınmayacak Amerikan devletlerinde ve Amerikan devlet agency'de kabul etmeyeceğini bu resolution diyebilirim, bill diyebilirim, hiçbir zaman kabul edilmeyecek diye her sene, her seçimde yeniletmesi gerekiyor. So democracy cidden Amerika'da demokrasi çok gerçek ve çok canlı ve çok sadık insanlar bu demokratik prosese ve çok vatandaşlarından çok büyük bir mesuliyet düşüyor. Mesuliyet devletin farklı ama bu bize yakın olarak kendimize çok inandığımız bir düşünceler, felsefemiz, devletin bir parçası da policy olarak bir resolution olarak Bağımız biraz bozula. Şimdi Ayla Hanım'la tekrar bağlanarlar ve bizler bugün olğan vaziyetini müzakere ettiğimiz ve bugün malum olğanını gibi bugün Kırım'da birçok mahkemeler yüz beri ve bizim vatandaşlarımızga kol tutmağa istegenler çıkanlar ama onlara bugün administratif işler açıldı ve bugün de birkaç mahkeme olup geçti. Ayla Hanım'la teknik meselelerimiz olğan edi. Ayla Hanım bizim bağımızda. Ayla Hanım biz sizden laf etken edik. Amerika'da yaşayan Ukraynlarını bu proseske, karşılık prosesine celp etmek için ne yapmalıyız? Devam ediniz. Evet. Hangi tarafta sözüm kesildiğini bilmiyorum. Bir tekrarlamam da olur. Bağışlayın beni. Tabii bizler her sene bu Ukrayna Amerikanlar çok aktif bir diaspora. Bu aktif diaspora komünist zamanı, Sovyet zamanında Ukrayna Amerikanlar devamlı burada bir serbest demokratik ülkede devamlı kendi Ukrayna devlet insanlarına, akrabalarına bir temasları oldu. So Amerika'da Ukrainian American müzeler var. Ukrainian American 501c3 non-profit organizationlar var. Ukrainian American advocacy gruplar var. Ukrainian American okullar var. Ukrainian Amerikanlar institutlar, kurumlar var. So, bu büyük bir force seçim zaman gelince. Çünkü Amerika bir demokratik proseste devlet sistemi var. So, en çok büyük mesuliyet insan vatandaşlara düşüyor. Belli bir policy'yi geçirmek istiyorsanız devlet olarak dinlemeye hazır. Ve bütün mesuliyet, obligation, vazife vatandaşlara düşüyor. Onun için bu 501c3 organizasyonlar çok değerli. Çünkü bunlar demokratik insanların bir istekleri. So, Amerikan Congressional Senate temsilciler dinliyorlar. Bu Ukrainian Advocacy günleri. Ben senede 3-4 kere devamlı katılıyorum. Burada bu vasıtasıyla, bu advocacy grubun vasıtasıyla Amerika hiçbir zaman Kırım'ın annexation'ı Ukrayna'nın olmadığını devamlı bu bill canlandırıyor. Tabii seçim olunca tekrar bu bill'e can vermek gerekiyor, yeniletmek gerekiyor. Aynı vakitte bizler bunu iletişim olarak anlatıyoruz kongreslere.
Bakın biz unutmadık. Ne yapıyorsunuz? Bunu tekrar masaya getirelim. Tekrar bu bili cetvele koyalım. Çünkü bizler burada Ukrayne'de ve Kırım Tatarlar Kırım'da aynı değer yargılarımıza savunuyoruz. Bizler hür insanlarız, serbest yaşamak istiyoruz. Bizim demokratik değer yargılarımıza insanlarımız siyasi prisoner, siyasi sebepten hapishaneye girmiş oluyorlar. Bakın biz bu dünyanın bu köşesinde burada Amerika'nın değer yargılarına insanlar hayat veriyorlar Ukrayne'in Eastern Ukrayne'de. Bunun bir anlamı var, bunun bir değeri var diye ve Elmas Hanım sizin seyircilerine ve herkese söylemek isterim. Burada Amerika'da kongresyonlar, senetler dinliyorlar. Dinliyorlar. İletişimin gerçek olması gerek ve aynı vakitte gerçek olmalı gerek ve devamlı cemiyette aktif bir insan olduğunda gerek. O zaman kendileri böyle ölçüyorlar ve ona göre de hareket ediyorlar. Bu Ukraynian Amerikanlar bunu yaşadı ve ne kadar büyük bir force olduklarını da yaşayınca gittikçe bu büyük bir güven, büyük bir cesaret, büyük bir kuvvet ulaştı. Esas bu işgal bir imtihan oldu herkese Ukrayne'de ve bu imtihanı Kırım Tatarlar ve Ukrayna devlet olarak, insan olarak geçtiler. Geçtiler. Ayla Hanım ve elbette ki ama bakınız bana şimdi bilirsiniz yüreklerimiz öyle yana biz görüyoruz bana Kırım'da herkesin yüreği o kadar yana ki çünkü bizim ballarımız, bizim evlatlarımız onlar öyle azaplar çektiler anda onlar diversiyanı yapmadılar elbette ki biz hepimiz bilemiz ama bana sıradan vatandaşlarımız bana sade insanlar ne yapmak gerekler bizler onları azat etmek için kim mesela Kırım'dan çıktı dış yerlerde yaşayan milletimiz bizler ne yapmalıyız fikriniz nasıl olur? Bu görünmeyen ve hisseden bir mefhum paylaşabilsem. Bu hürriyet içimizde, bu serbestlik, bu hürriyetlik, bu çok önemli. Bunu devamlı yaşatmamız lazım. Çünkü bir kurban, bir işgalin altında olup bir esirlik mentality, bir assimilation olmamak bu çok önemli. Çünkü o zaman işgal devamlı aynı hareketini yapıp hiçbir ileri gitmiyor. Çünkü ümiti işgalin de biz onları kabul edeceğiz diye ümit ediyorlar. Ama Kırım Tatarlar her zaman Kırım toprağını kendileri olduğu inandıkları için hiçbir işgali kabul edemiyorlar. Bu normal insanız. Bakın bu sosyal medyada belli bir indikatörler var. Bu indikatörler baksanız Kırım Tatarlar ilkbahar olsun bütün çiçekleri koyarlar, kuşların resmini koyarlar, nehirde su akıyor koyarlar. Şu anda harvesting time meyveler çıkıyorlar, meyvelerini ağaçta gösteriyorlar.
bu ne söylüyor? Bu bana çok büyük bir ifadesi var. Diyor ki ben Kırım'ı çok seviyorum. Ben işgalci beni altına almadı. Bende yine hayat var. Kendi rahmetli annem babamdan görüyorum. Bakın bu kadar sürgünden yaşadılar, refugee kamplardan geçtiler, deportation'den bütün gençlikleri kayboldu. Yine içlerinden Kırım sevgisi, hayatta ümit veren bir sevgisi yine canlıydı. Yine canlı. Bu canlı, bu his canlılık Kırım Tatar geri dönme hareketi büyük bir sebep oldu başarı olunmaları. Çünkü hiç ölmedi. Ve şu anda bu insan hakları ve bu serbestlik içimizde hiç kaybol olmaması gerekiyor. Ve bunu söyleyebilirim bu herkes çünkü onu burada yaşadığım için Amerika'da ne kadar değerli olduğunu ve bir diktatöryal devletin başarı olamıyor. Bu insanların ruhunda ve kafalarında bu hürriyet devamlı yaşansa. Ve Ayla Hanım, sonki sualim olacak. Buna Aziz, Asan, Ahtemовlarının ailesine, Nariman ağamızın ailesine ve asıl da bütün milletimizge ne aytar ediniz, nasıl dilekleriniz olur? Bunların feda ettikleri bu inançlara, bu Amerika'da en üstün seviyede kişiler ve bunlar haberdarlar. Kırım'da ne oldu? Kırım Solidarity Group olsun. Bu resimlerinizi görüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Ve gelecekte bu bir iki hafta içinde bu konuşmam olacak bir platformda. Bütün bu istediğiniz bilgilerini, hepsini bu bilgileri bu dünyaca paylaşacak. Çünkü amaç bizleri, bu işgalciler isole etmek. Bu isole etmemiz bizim vazifemiz. Burada sizde ne oluyor? Sizlere haksızlık ne oluyor? Biz burada iletişim platformlarda devamlı bunu haberdar vermemiz gerekiyor. Ve bu Kırım platform çok önemli oldu. Çünkü bu Rusya'nın başarı olmadı Kırım'ı isole yapmak gayretinde. Bu başarı olmadı. Ve ek olarak Kırım'da insanları ne kadar hürriyetlere inançtıklarını, gerçek authenticity olduğunu gösterdi. Ve ek olarak bu devamlı resistance var. Kabul etmemeklik var bu işgali. Kabul etmemeklik var biz Kırım Rusya'nın olmadığını. Bunlar çok önemli. Ve Kırım platform Rusya, Ukrayna insanlar, Tamar halkı, Kırım Tatarların bu kadar başarı olacağını tahmin etmedi. Bunu tahmin etmedi. Ve devamlı bu en yakında olan kişilere, en doğru, en parlak, en temiz kişilere kuvvetleri yetiyor. Ve bizler
bu kişileri Kırım serbest olunca bütün bu kişileri hiç unutmamamız lazım ve her zaman Kırım cemiyette, Kırım'ın meclisinde, Kırım kurultayında her zaman önemli bir rol ve sesleri olması gerektiğini, bu çok önemli. Çok sağ olun Sayla Hanım, destekiniz için biz sizge can yürekten minnettarız. Saygılı teleseyircilerimiz, hatırlatam bizlerinin canlı bağımızdan New York'tan Amerika'da Bütün Dünya Kırımtatar Kongresi'nin temsilcisi Ayla Hanım bakalı olgan edi. Bizler ise yayınımızı devam etemiz ve buna yüz bergen hadise ve hayalarını bu konular içinde müzakere etemiz ve ben isterdim ki okumağa içtimai ağlarda Aziz Ahtemов'ның anaları, babaları, söyleri yazdılar. Ne onlar bugün hissettiler? Bunu hepimiz anlamak gerekmez. Onların mektupten bir parçanı okumağa isteyim. Наша жизнь больше не будет прежней, зная, какую боль приносит ему, нам и всем его близким. История нас учит, но, видимо, уроки придется пройти нам всем до единого. Мы становимся дальше от него. С каждым рассветом сердце разрывается на кусочки все больше. Закатом собирается, как пазл, обратно, чтобы к утру снова разбиться вдребезги. Мы боимся потерять его характер, улыбку и тот огонь в его глазах. Его отсутствие так поменяло все, что присутствие кажется нам раем. Весь мир нам чужд, ведь больше мы не верим только лишь Всевышнему, кому под силу вызволить его нашими молитвами. Хотим его увидеть, знаем, для некоторых его проблема лишь коллаж из его фото в очередной ленте новостей. Не дай Бог вам проходить эти испытания. Мы тоже думали, что нас это не коснется. Хватит молчать, пришло время действовать. Время разносить правду по всему миру. Шунун үчүн келиниз, сайгылы телесейирчилерimiz лехайт олмайых бөле алга эр бир кырымтатар туше биле, чүнки мына биз көрөбүз, насыл бизге бахалар, насыл бизге давраналар. Эмде Азиз, эм Асан, улар sadece vatanını sevgen insanlardan. Ular tek mına men bir kaç kereler ayttım. Ular o kadar Kırım'dan yaşaydılar ve elbette bunu daima gösteriyorlar ve bu sevgi için, mına Kırım sevgisi için ular bugün mına hapislerge düştüler ve Nariman ağamızın, Nariman Cilal'ını biz faaliyetlerini hepimiz bilemiz. Nariman ağamızın yapkanları bu çok büyük işler. Onun merhametligi daima herkesini hayretте kaldıraydı. Şunun için keliniz bu ailelerge pervasız kalmayıq. Olarga hepimiz, bütün milletle beraber elinden kelgenini yapayıq. Ve bizlerinin da bir canlı bağımız olmak gerek. Hazırım ya da yok. Rejissörlerimiz da mağa hazır. Demek bizlerinin canlı bağımızda faal İsmail Ramazanov. Selam aleyküm. Aleykümselam. İsmail Bey, nasıl mına Kırım'da yüz bergen vakayalarga nasıl izahatlarsınız? Alo. Mına Kırım'da yüz bergen vakayalarını nasıl izahatlarsınız? İyi, siz bugün de dünyanın bir gün böyle tentüvler olup böyle olmayacak bir şeyler oldu şimdi Kırım'da ve 4 сентября я перейду на русский, да, для того, чтобы объяснить не только нашему народу о том, что происходит сейчас в Крыму. Я хочу, чтобы нас слышали действительно не только во временно оккупированном Крыму, но и в России, и в Украине. И я хотел сказать, что сейчас в Крыму происходят вообще самые страшные вещи, о которых мы даже не представляли до 2014 года. И нарушение всех существующих прав человека, которые вообще могут быть, дабы, так скажем, успокоить свои амбиции, российская оккупационная власть сегодня осуществляет
просто массовые репрессии по отношению к нашему народу. Это аресты по таким политически мотивирующим делам, это преследование, это пытки, это похищение, это убийство наших соотечественников. И, к сожалению, на сегодняшний день все это в Крыму происходит с нашим народом в большинстве случаев. И меня, как бывшего политзаключенного, который также пережил, да, эти репрессии, меня это очень сильно беспокоит. Я это связываю, может, провожу какие-то аналогии с событиями на Кавказе, да. Российская власть себя показала, к сожалению, показала с очень негативной стороны непосредственно на Кавказе. И, к сожалению, все вещи, которые сегодня происходят в Крыму, она это уже осуществила на Кавказе. Массовые репрессии, похищения, убийства жителей Чечни, и не только Чечни, сейчас все это перебросили с еще большей жестокостью перебросили уже в Крым. И меня очень сильно беспокоит то, что российская власть, дабы каким-то образом показать свою мощь, накинулась просто, остервенела, накинулась просто на небольшой, на маленький беззащитный народ своими такими репрессиями. И я понимаю, что сегодняшняя российская путинская власть не может, так скажем, показать свою силу даже в отношении Украины сегодняшней. Поэтому она проводит свои такие репрессии по отношению к маленькому беззащитному народу, который не может просто противостоять каким-то вооруженным путем, так как не имеет ни своей армии, не имеет ни своей государственности, просто накинулась на беззащитный народ, который проводит свою мирную борьбу вот уже в протяжении 8-го года. И вы знаете, то, что сейчас происходит с моим народом, оно уже, к сожалению, коснулось практически каждой второй семьи в Крыму. Уже нет такой семьи, которая бы не коснулись эти репрессии. Уже нет тех крымских татар, которые бы считали бы Россию какой-то страной, либо считалось с ее мнением, либо каким-то образом пыталась как-то интегрироваться в ее состав. Для нас, для всех понятно, что Российская Федерация сегодня есть оккупант. И Российская Федерация сегодня осуществляет эти репрессии, дабы показать всему миру репрессиями в отношении наших народов, показать всему миру, что для нее все методы хороши. Да? И я хотел сказать следующее, что пускай не тешат себя иллюзиями, что такими подобными репрессиями они могут устрашить как-то наш народ. Они могут как-то усмирить то мирное сопротивление в Крыму. И после каждых таких репрессий мы уже видим, что мой народ начал адаптироваться, как бы это ни страшно звучало, но начал адаптироваться к этим репрессиям и начал еще больше становиться сплоченним вокруг этих репрессий. Но, к сожалению, даже сегодняшняя платформа, да, как показала сегодняшняя платформа, крымская платформа, показала, что участники не могут полностью сказать, что они под какой-то политической защитой всех тех участников, наших союзников, которые принимали участие на этой платформе. К сожалению, только есть отдельные заявления наших союзников, в том числе Турции и США, которые как-то выражают свою обеспокоенность. Но обеспокоенностью здесь, к сожалению, не защитить в целом весь народ. Надо принимать решительные действия. Это отказаться полностью от покупок в Российской Федерации всех энергоносителей. Возможно, глобальные аресты, либо эмбарго даже на газ и нефть как бы успокоили бы амбиции Российской Федерации.
Но, к сожалению, мы видим, что такие страны, как Германия, сегодня очень себя нормально чувствуют и пытаются как-то наладить поставки газа через Северный поток. Но мы понимаем, что это негативно сказывается на наш народ, на нашу страну в целом. И возможно, меня услышат, возможно, как-то мои крики, мои слова дойдут до цели вот этих представителей сегодняшней власти в Германии, и они поймут, что их действия сегодня подвергают риску в целом безопасности целого народа. И, возможно, завтра все вот эти наши союзники, которые собирались на Крымской платформе, примут такое большое решение ввести эмбарго на газ и нефть Российской Федерации. И, возможно, отключить от международной системы SWIFT. Я уверен, что когда это ударит по кошельку непосредственно сегодняшней власти в России, они подумают, что их действия не стоят, их репрессии не стоят вот этих всех убытков, которые они понесут. И, возможно, после этого мы сможем усадить даже такую беспощадную страну, как Россия, за стол переговоров. Но до этого нужно принимать решительные меры. Исмаил Бей, вы знаете, у меня будет еще один вопрос. Вас подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 282 Уголовного кодекса России, возбуждение ненависти и вражды, а также уничтожение достоинства группы лиц по признаку национальной принадлежности. Вы знаете, вот сейчас открываешь соцсети и смотришь, что сегодня пишут в отношении крымских татар. И вы знаете, а ведь эти люди сегодня выезжают в Украину и постоянно ездят между Украиной и Крымом и подвергают репрессиям, тоже участвуют в репрессиях наших самых лучших ребят. В конце концов, как должна реагировать Украина? Смотрите, в России, у российских властей, у россиян в целом, которые поддерживают сегодняшнюю действующую власть, и существуют такие двойные стандарты. Конечно же, когда речь идет о других народах, Украины в целом, им позволительно высказывать свое мнение в самых таких ярких красках, да, свою ненависть, так скажем, выражать в отношении украинцев и крымских татар, да и не только. Они в открытой форме уже пропагандисты, так скажем, угрожают целостности не только нашей страны, но и Соединенных Штатов Америки. Таким образом, запуская в сети запуски ядерных ракет на территорию Соединенных Штатов Америки, да? Таким образом пытаясь как-то устрашить даже Соединенные Штаты Америки. И вы знаете, и как раз-таки тут мы понимаем, что для пропаганды Российской Федерации, то есть такой карт-бланш, делайте все для того, чтобы дискредитировать украинцев, крымских татар, Соединенные Штаты Америки, другие страны, которые откровенно выступают против политики Российской Федерации. И поэтому мы видим, что когда речь идет о других народах, когда та же ботаферма, путинская ботаферма откровенно выражает, так скажем, разжигает ненависть и вражду, которые подозревали меня, хотя без доказательств. Да? То есть для них законы не писаны. И знаете, откровенная позиция, моя позиция тогда, с момента оккупации, я называл вещи своими именами. Оккупацию называл оккупациями, Россию называл агрессором, русских называл оккупантами. Ну, конечно же, не все русские являются оккупантами, это же, безусловно, это так. Есть и хорошие, порядочные люди, которые помогают в том числе и нашему народу в борьбе за свои права в Крыму. Но в целом, действительно, большинство россиян сегодня откровенно поддерживают свою власть в своих амбициях, да, поработить наши народы, нашу страну в целом. И как вы уже поняли, как вы уже сказали, что для как раз-таки приверженцев сегодняшней власти Путина не писаны никакие законы. И поэтому даже их спецслужбы
всячески покрывают вот эти разжигания вражды, ненависти, призывы к уничтожению в целом всех некоторых стран, да, угрозам применения ядерных оружий. И мы прекрасно понимаем, что когда-то это все-таки над такими людьми в том числе и будет суд. Но пока этого суда нет, пока что мы не можем даже усадить за стол переговоров сегодняшних представителей российской власти, мы только можем, так скажем, объединить усилия всех стран, которые пытаются нам помочь, объединить усилия в противодействии этим всем репрессиям, этим всем нарушениям прав человека. Я уже повторюсь, да, Российская Федерация уже перешла все нормы приличия, все какие бы ни существовали документы, Российская Федерация сегодня их нарушила. И как бы ни пытались сегодняшние власти Германии, других стран как-то наладить отношения, торговые отношения с Россией, это то же самое, что какая-нибудь страна во времена гитлеровской Германии пыталась как-то договориться. Нельзя договариваться с оккупантом. Оккупанта нужно приструнить всеми существующими методами. Конечно, мы сегодня не можем военным путем как-то защитить наших граждан временно оккупированном Крыму. Но мы можем политическими шагами, небольшими политическими шагами как-то усмирить амбиции Российской Федерации. И я уже назвал эти шаги, но, к сожалению, все идет как раз-таки наоборот. К сожалению, мы это видим, и это, опять же, я повторюсь, это негативно сказывается на наш народ, на безопасности нашего народа, который проживает во времена оккупированном Крыму. Ve Kırım'dan mına çıkanlar, faalciler, aktivistler, bugün bizim ballarımızı azat etmek için mına faaller ne yapmalılar? Protest aksiyalar, yani ne bizler yapmak gerekmez? Fikriniz nasıl olur? Siz bilesiniz mi? Bugün protest degen şey Kırım'da Yok, bilesiniz. mında Kırım'da değil, Kırım'ı almayık. Mında çıkanlar, Kırım'ı temik. Yok. Bayağı halkımız çıktı şimdi. Ukrayna'da geçken merasimler, aksiyalar bugün ola. Bu Kırım meselesi ola. Ay ola. Kırım SOS degen organizasyada yaparlar. Ama onun efekt tarafı yok. Anlıyorsunuz? Aksiyalar endi ikinci derecede kalsın. Bugün endi politikler çıkmak gerek. Politikler yapılmasa işlerinin askerler çıkmak gerek bu araya. Anlıyorsunuz? Eğer askerler de yapılmasa son başka diğer bir anahtarlar tapmak gerek. Anlıyorsunuz? Ve men her vakit bu analogiya getireyim, bu bizim Kırım'ımızını ve Karabağ sualini ve Karabağ'ın bu cengi 30 yıl arası geçti. Ama bizde öyle o kadar vakit yok. Biz onu bilemiz. Bu 30 yılın arasında 20'nin böyle резолюциялар çıkardılar. Anlarsınız? Были проведены десятки, может и сотни встреч, переговоров по этой теме. Но мы поняли, да, когда bugün Azerbaycan'ın askerleri bu azat yapkan son Karabağ'ın biz anladık. Başta gerek laf etmeye. Evet, gerek laf etmeye, gerek tapmak, gerek böyle informasyon tarafından böyle destek göstergen hükümetlerine laf etmek gerek, birleşmek gerek. Son ki eğer bu переговорlar, bu laflar bir şeye getirmese biz bilemiz. Tek cenk hala. Ama bugün Ukrayna'nın da gücü öyle güçlü değil cenk yapmaya. Biz onun da anlayımız. Onun için bugün böyle bu Kırım platformasında iştirak etken insanlar bizge destek gösterseler, bizge yardım yapmaya isteseler
бар, mexanizmler бар. Böyle торговля tarafından, alış-veriş tarafından yasaklamak gerek. Son Ruslar anlarlar. Onların yapkan şeyleri birinciden onların ceplerine karşı çıkar. Onların yaşayışına karşı çıkar. Çok sağ olunuz İsmail Bey, sağ olunuz bizlerden bağlanğanınız üçün. Bu sizge can yürekten minnetdarmız, saygılı teleseyircilerimiz. Bizlerin canlı bağımızda Sabah Mabus, İsmail Ramazanov olğan edi. Biz ise yayınımızı yekünleyimiz ve men tekrar hatırlatmağa isteyim. Bütün Rusiya pancalarına düşken bizim semedeşlerimizge kol tutunuz, onların evlatlarına yardım etiniz ve hepimiz birlik olayıq. Yayınımızı ise benim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнын кеніш чөл торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, учурунда сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чименлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni unuttınız mı? Men munda. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum, hayırlı günler. Saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışam ve növbeteki 3 saat bu studiyada sizinle beraber olacağız ve misafirlerimizle yayınımızga hoş olacak işgal etilgen Kırım'dan semeddeşlerimizle yüz bergen son keye hadiselerini Kırım içerisinde, Kırım etrafında alıp geçkenlerini müzakere etmeye planlaştırdık. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını taqdim ete 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla koşula bilesiniz ya da Skype adresimizni kullana bilesiniz. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz, telefon açınız. Suallerinizni veya fikir ve gayeleringizni seslendire bilesiniz. Bugün sizin sesiniz bizler için çok mühim. Şahsen men mında bulungan sevendeşlerimiz ve işgal etilgen Kırım'da bulungan bizim siyasi mabuslarımız Rusiyadan azap çekken, Rusiyanın pençesinde bulungan bizim siyasi mabuslarımız için sizin sesiniz, destekiniz çok mühimdir. O sebepten buyurunuz, bizlerge de telefon açabilirsiniz. Biz canlı yayında çalışamız. Da bir kere tekrarlayayım. Biz ise yayınlarımız devamında işgal etilgen Kırım'da sonki birkaç gün devamında yüz bergen dehşetli hadiselerini aydınlatmağa ve müzakere etmeye devam etemiz. Men hatırlatam 3-4 sentyabr günleri işgal etilgen Kırım'da işgalciler 5 vatandaşımızın evine tintuvnen basıp kırdı. Onlardan 3'ünü Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin birinci muavini Nariman Celal, Asan ve Aziz Ahtemовlarını sözde diversiya maddesi boyunca kabaatlaylar ve onlarga endi sınırlanıp usulü belgilendi sözde işgalcilerinin mahkemesinde 4 noyabrga kadar onlar hapishanede bulunacaklar. Tutulgan diğer iki semeddeşimizni ise işgalci hukuk korçalayıcı organlarına itaatsizlikte kabatlap 14-15 gece hapis cezası hükümü işgalci mahkemede endi çıkarıldı. Kun-kunden biz bu yüz bergen dehşetli hadiselerle bağlı yanı haberlerini alamız. Misal olarak bu günleri işgal etilgen Kırım'dan alıngan malumatlarga göre Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşler çok dehşetli işkencelerge maruz kalganlar. Ceryanlarını aytıp olamayımız tehlikesizlik meselesi sebebinden. Fakat bu gibi işkenceler yüz bergeni hakkında endi sadece bir ceryandan değildi. Birçok yerlerden, birçok menbaalardan öğrendik. Ne yazık ki böyle dehşetli hadiselerinin yüz bergenini özü Nariman Ağa Celal özünün yazgan 6 sentyabr günü mektubinde tasdikladı. Sorganına göre Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşlerinden sizni dumpuslegen urdular mı? Onlar başına egen, yani Nariman Ağa'nın sualine böyle tasdiklav cevabı
бергенлер. Сайгы arkadaşlar, мен сия студиямызға тешіреп бұрған мұсафирімізні тақдим етмеге мемнуным. Милли әрекет іштиракчымыз Синавираға Кадыров. Синавираға, селям алейкум, хош келдіңіз. Merhaba. Мен эминім, сіз де бұл юз берген адиселерні тавсиятлы бір шекілде тақып етедірсіңіз, көресіңіз бүгін işgal етілген Қырымда yapılған дешетлі әрекетлерінің халқымызға қаршы. Umumen alganda bu yanı repressiyalar dalgası деп adlandırmak mümkün mü? Ya da 7 yıl içerisinde işgalcilerinin yapkan sistematik işte bu repressiyalar siyasetine kirgen hareketler bugün. Evet, men bu vaziyetini yana bir sayfa dep adlandırdım. Niçin degende bu biraz ende başka bir mananen aytayıq. Ve ona aslında tübünde bu bilgenimizge göre ve hakikaten de öyle bu Ukrayna'da olup geçirilgen bu 23. Ağustos'ta bu Kırım platformasının bağlı olğanını besme belli. Ve ondan da evvel bu hadiselerden de evvel aslında öyle bir gibi vaziyetini göz önüne almak mümkün edi. Niçin degende ular hiç yaşırmay, hiç saklamay böyle o çıkışlarında aytkan edileri misal olarak bu platformada iştirak etken aslında bu insanlarga değil de devletlerge bile aytılaydı. Biz ularının özara münasebette, kaysi bir münasebette bulunacaklarını bildirediler. Ve lakin bu platformaga aynı zaman bu işgal etilgen Kırım'daki bizim halkımızın ve aslında Ukrayna vatandaşlarının arasında bu işgalge narazılık bildirip bu Kırım platformasına kol tutkan insanlar elbette ular gözlediler ve uların biraz geleceği belliydi. Ama ona bakmadan evet insanlarımızın çok cesur, ona bakmadan bu proseske koşuldular. Ve evet onun neticesinde biz bu günleri görüyoruz ne şekilde işletiliyor. Yani Hakikatinde Kırım platforması da ötkerilmezden evvel Kreml'den biz çeşit türlü demek böyle sözde korkutup replikalarını işte cümlelerini ifadelerini eşitken edik ve olar yani Kırım platformasında iştirak edecek devletlerge binaen seslendirilgen edi. Fakat acısını ne içindir tamır halktan çıkaralar. Ya bakın ular bu nisbetten aytayıq, bizim halkımızdan da hücum etmezden evvel Kırım platforması biter bitmez Lavrov'un seyahatini öğrenip gelsek Macaristan, Avusturya, İtalya memleketleri. Neden sebep bu üç mü? Aslında ondan göz önüne alacak olsak o memleketler ve Rusya'nın arasında işbirlik çok büyük idi ve aslında araları güzel idi. Ve Rusya çok işanaydı böyle ki bu devletler elbette bu proseske koşulmazlar. Ama koşulganın özünde ular bellediler, şimdi Lavrov baracak, laf edecek ve ular ende öz imzalarını lahu ettirerek bu prosesten çıkacaklar degen umutla gitti. Hatta davet etken de bile ular Kırım'ga. Ve o anda barıp bu umutla
da davet edecek edi. Bu endi ikinci adım olacak edi. Kırım'a uların fikrince bular lagu ederek özün imzalarını evet Kırım'a baracaklar. Böyle bu planların aydınlattılar bular. Halbuki uların degeni ve istegi olmadı. Aksine Macaristan'dan başlayıp Avusturya olsun, İtalya olsun degenden kayıtmadılar ve Ukrayna'nın bütünlüğüne, toprağının bütünlüğüne kol tutarak pozisyada kaldılar. Evet, Ukrayna'nın Macaristan arası biraz pıtraklı, çünkü mında bu Zakarpatya'da yaşayan Macarlarla bağlı. Sonra Ama o Macarların vaziyetini de Rusya kızdırı aslında, Ukrayna'nın garbi bölgelerini alacak Rusya olsak, bunu biz kızdırı ama korugen mında edik. da kabak başlık yeterli. Şüphesiz, her yerde olğanı gibi. Sinavir ağa, Ayder Azamatov, advokatını keliniz yayınımızға bağlayıq, biz reşimді canlı bağda. Ayder Bey, selam aleykum, merhabanız. Алейкум selam. Ayder Bey, tarif etiniz lütfen şimdi Kırım'da sonki vaziyet neden ibaret? Bugün mahkeme davaları başlaması gerek edi. 4. sentyabr günü 58 vatandaşımızın tutuklaganları sebebinden bugün haberler neden ibaret? Buyurunuz, söz sizge. Evet, bugün mahkemeler başlandı. Hepsi mahkemeler değil. Mına Kiev rayon Ahmetçik şehrin mahkemesinde 12 mabuz boyunca mahkeme geçi. Başka şehirlerde Nijnegorski şehrinde de anda mahkeme geçi. Bizim vatandaşlar boyunca. Ama da bugün bu hepsi 58 admin material boyunca mahkeme geçmeye. Ama da bir iki günden sonra menimce adamların bu siyasi mabusların mahkemeye çağırtıp mahkemelerini geçirecekler. Bu memuri davalar nasıl cezanı verebilir? Bu memuri davalarga göre nasıl ceza verilebilir bizim semedeşlerimizge? Sizin tahminleriniz nedir? Bilesizim, bu admin protokollar bu adamlar bir yerde jığılışıp maska olmagan için onların şu için kanunu bozdu deyip mahkemeye geçirgenleri o kanunsuz. Nege deseniz Kırım'da Mart'ın 20 yıl Mart ayında çıkarılgan bu Kırım başlığın, şındığı başlığın постановлениясы boyunca o постановлениеға изменения yapkan ediler. Ve bu изменениялар boyunca Kırım'da eğer bir yerde adamlar jığılışsa ve onlarda maska olmasa, da başka bir bu spetsredstva olmasa, tek bu adamların jığan administrasiya ve массовые мероприятия geçirgen, organizovat yapkan учрежденияларын, это администрация совета или города, или же другой орган власти. Егер абу şeylerin yapkan ve bir yerde jığan adamlarda öyle şey olsa, o kanun bozulgan ola. Ama da bu vaziyette, bizim vaziyette, mında administrasiya yoki başka bir teşkilat bu adamların anda jığanı yok. То есть, Rusça айтқанда, исключительные случаи, два исключительных случая. Из двух этих случаев эта ситуация не подпадает. Соответственно, bu Kırım'da olgan mahkemelerde bu bütün işlerin onlar kapatışları gerek kanun boyunca. Ama onlar kapatmaz.
Да, оледа олышы керек. Оле олар, неге десеңіз, оле олмаса, бұл қанунсыз қарар олар, ve олар өзлерін шығарған бұл постановленияларын рейд еткенін көстерер. Ama diğer taraftan Aydar Bey bu günge kadar hangi bir kanuni kararlarını gördük işgalcilerden? Ne yazık ki hiçbir kanuni kararını görmedik. O sebepten bu meselede de bir kanuni kararga uyacaklarına bence umut etmek böyle gerek mi? Ama kene de yaxşı olur edi. Elbette ki semedeşlerimizge karşı bir kabatlaf hükümlere çıkarılmasa. Ben şunu soracak idim. Все же, если будет обвинительное решение в отношении наших соотечественников, которых задержали возле здания ОФСБ, чем это грозит? Какое решение может быть принято? Анда штраф oluşu мүмкін. Паралы bu ceza, paralı ceza, başka anda ceza yoktur. Böyle şeyi, böyle vaziyette. Ama da paralı ceza olsa da bu kanunsuz hüküm olacak. Bu kanunsuz karar olacak. Biz onu advokatlar apellasya verecekler ve ondan sonra başka mahkemelerde apellasyon, kassasyon mahkeme, Verkhovny sud açıp biz bu işlerini alıp barışımız gerek ve gösterişimiz gerek. No, bakarıq, mında elbette bu politik bir karar olacak. Bu sudların, özlerin kararları olmayacak. Mında administratif resurs olarak kararlar çıkarılacak. Eğer topeden öyle bir решение кelse дегендейин, bir uказивка kelse ve öyle kararlar çıkarırlar bu mahkemelerde. Aydar Bey, daha laf etmek istegenim ve sormak istegenim de birkaç sual var. Asan ve Aziz Aktemov kardeşleri ile bağlı. Çünkü biz Kırım'dan bu günleri çeşit türlü malumatlarını aldık. Bazı menbaalarga göre Asan ve Aziz Aktemovlar işte bir müddet yok olganları vakit, yani sizler olarını kıdırganınız vakit, olar çok böyle bir dehşetli işkence, yani pıtkalarga maruz kalganlar. Bazı faallerinin Facebook sayfasında yazganına göre sanki dersin elektrotoknen kulaklarına işte yapıştırıp elektrotok bergenler, sonra işte böyle gece açık meydanga çıkarıp silanen korkutkanlar, demek silah çekkenler, kurşun çekkenler ve ilahiri, yani öldürecekler deyip korkutkanlar degen böyle bir malumatlarını aldık. Sizin bunun ile bağlı bir bilginiz var mı? Bir malumatlarınız var mı? Bu gibi malumatlarını tasdiklay bilesiniz mi? Ne aytarsınız? Evet, malumat var. Men Tüneyon SIZO'da oldum. Simferopol Ahmetçiçer'in SIZO'sunda. Bir anda Asan'ı korup olamadım. Ona ФСБ xadimleri bu следственный мероприятие alıp ketken ekenler. Tıntuğ'a, o yaşagan evde, Levatkide olan Tıntuğ'da. Men amada inanmadım onan da alıp ketkenlerin. Amada son suruşturup başlagan son mağaytlar doğru onan da alıp kettiler. Ondan sonra men Aziz'le konuştum. Onun bir 40 dakika biz laf ettik. Onu sağlığı yaxşı. Şimdi nege deseniz Asanga bakkanda ona sağlığı gözeller nege deseniz oga bu pıtka degen şeylerin olar yapmadılar ama da bir iki kere onu vurganlar. Ve onu sözlerinden o mağayeti verdi. Bu Asan'ın niyetkenlerin, bu adamların birinci onu başladılar urmağa, kursağına vurdular, çok yerine vurdular, betine vurganları yok. Ne gideseniz betinde görünecek o şeyler. Ama da başka yerlerine, yer bir yerine vurganlar. O aytkan men
бір şey айтмайжам, мен сізге бір şey имза қоймайжам деген, бір жерде имза қоймайжам деген. Ondan soň onu ormanға алып кеткенлер, бір Бақшысарай тарafta ormanға алып кетіп, анда бір чұқырын көстергенлер, айтқанлар, егер сен имзаны қоймасаң, айтмасаң, біз айтқан şeylerin, біз сені бұл чұқырға ташлап, сені атарық, ve соң көмерік, сені біреу мындан табып боламаз. Амада соң екінші вариантында айтқанлар, мына сен бізден шынды қачарсың, өздері ondan 1-2 метр артқа жүріп, енді сен бізден қачарсың, соң біз сені атарық, егер бір жерде атарық, сен бізден қаштың, соң үшін біз сені атып тоқтаттық деп олай şeyler айтқанлар. Амада ondan соң Асан айтқан, яқшы мен айтқан şeylerin, айтқан не айтсаңыз, соны мен япарым деген. Амада ondan soň даны бір подвалға алып келіп, құлақларына бұл теллерін қойып, топ кибергенлер, ve яқшылап оны көтеклегенлер, топ кибергенлер, қинағанлар, бек қинағанлар, ve Азиз айтқандайын, Асан ол бек күчлі адам еді деді. Бұл күчлі адамын олар сындырдылар деді, ve керекшелерін яптылар деді. Амада мен айттым Азизге айттым, қорқмасын дедім. Олар енді онен бір şey етіп оламаслар, оларын енді бүтін дүния біле, ve қорқмасын, бізден вас кечмесін адвокатлардан. Азизге айттым, егер сен оны көрсен, Асанға айт, бір şeyден қорқмасын, біз азырмыз оларға ярдым бермеге. Мен şimdi sizin bu айтқанларыңыздан o kadar heyecanlandım деп айтмаған мүмкін bağışlanız. Çünkü bularның yani böyle şekilde eşitmege bu ahantende çok ağır. Bu vaziyette şimdi ne yapabiliriz? Yani advokatlar şimdi bu айтқанларыңызны bir şekilde bu malumatını yani ne yapmağa, nasıl etip tesir etmege biz Ukrayna taraftan ne yapabiliriz? Sayder Bey, siz ne aytabilirsiniz bizge? Advokatlar şimdi öz tarafında bu kanun boyunca, Rusya devletin kanun boyunca bütün metodların, bütün mekanizmlerin işleteler şimdi. Biz öz tarafımızdan şimdi arizalar hazırlayımız. Men öz tarafımdan bu Kiev rayon mahkemesinin kararın bu Asan'ı hapsке ташлағанлары, бұл СИЗОға ташлағанларын 2 айға, оны мен бұл қарарға апелляцияны енді бердім тінеуін. Иншалла, апелляциямны Қырым юқары mahkemesi баққанда, анда Асанның апкелерлері бұл mahkemеге, екінші везет, Асанның алып келмеслер, о СИЗОдан оларақ иштирак yapar. Şu vaqt men Asanның лафитмеге істеймін, неге десеңіз, бана бұл күнге қадар, бүгін 8 сентябрь, мен даны оны көрмедім. Тек мен оны қардашымен лап еттім, Азизнен ве қорынтасымен бағдам е вақыт. Мен бұндан алдын, өз тарапымдан 1-2 өзім bir instrumentlerim var. Şimdi aytmayacağım onların. Nege deseniz bizim prosessual oponentlerimiz bakalar, bu etirlerin işteler, köreler. Olar bilmeslik için men hazırlagan prosessual instrumentlerim, metodlerim aytıp oturmayacağım ama da olar mende var. Ve men menimce bu
ишке, бұл уголовное дело дегенде, мен әрекет япарым, ве Асанны қоршаламаға, иншалла, Асанмен көрішерім, ве біз біргелікте бұл қанунсыз қарарларын, қанунсыз япқан шилерін мейданға шығарар. Амада маға керек Асанмен тек көрішмеге ве оны сұрақ етіп бұл шилерін процессуал оларақ киятқа көчірмеге. Ondan соң мен қолларым енді ашық olacak ve bu kiyatların göstermege çarem olacak. Şunun için men Асанны көрішім керек, нашында әрекет yapam, оны көрмеге. Yani Айдарбей, bundan evvel biz bilemiz ki sanki dersin Асан ve Aziz Ахтемов kardeşler sizden vazgeçkenler ve sözde işte devlet advokatlarına alganlar. Şimdi sizin onların davasına kayıtmanız ihtimali var mı? Yani endi kayıtasınız mı onlarını korçalamağa? Böyle imkan verecekler mi sizge ya da ne olacak? Білесізім, мен olarak, men özüm statusum boyunca Асан menden vazgeçmedi. Men Aziz'den de soradım ve mağa öyle bir kiyat vermediler. PSB'den, mahkemeden. Öyle mahkemede men oldum bu materyalların baktığımda öyle ariza yok edi Asanda. Menimce onu korkuzalar ve o bir şey etip olamay. Ve korka bir şey yapmağa. Şunun için men bu viziyetin işleteceğim. Menden o vazgeçkeni yok. Ama da Aziz'den iki kere o Aziz o'zun advokatından iki kere vazgeçti. Ama da o birinci kere o advokatsız yapkan bu şeyi onu korkuzganlar. Menimce ikinci vizit bu mahkemede oldu. Kiev rayon Ahmet şehrin mahkemesinde. Ama da anda следователь de olgan, prokuror da olgan, o viziyette advokat onun konfidensial laf etip olmadı ve o следовательге bakıp yeni bir kere korkup bu oz vazgeçligin kiyatқа koçırıp verdi. Ama da men onun sizoda laf ettim. Men oğa bir şeyini ayttım. Men oğa ayttım, sen ozun bak dedim. Eğer sen iki variantın var. Men ayttım o variantların, o ayttı men hazırım dedi. Men hazırım dedi bu advokatlardan vazgeçmege, bu hükümet bergen advokatlardan. Olar mağa doğru kelmey dedi. Olar bizni korçalamaydılar dedi. Men onu sözlerini aytam şimdi. Men hazırım dedi. Ne yapmak gerek dedi o şeyi. Men oğa hepsi instruksiyalarını verdim. Ondan ariza aldım. Kiyatқа koçurup aldım. Ve şimdi ikinci advokat bu İslam Velilayev, İslam Velilayev bu işe karışık gerek. Ama da menden Асан vazgeçkeni yok. Şunun için men bugünkü kadar onun advokatım ve kanun boyunca advokatım. Onu şimdi olgan advokatı o kanunsuz anda iştirak yapar. Nege deseniz bizim advokatlarım içinde olgan instruksiyalar boyunca kanun boyunca eğer men olsam başka advokat anda iştirak etip olamay. Ama da o anda iştirak ettiğindedir. Biz ona başka taraftan bu meseleni çizeceğimiz. Bugünkü kadar aytam da men ona advokatım ve menden Асан meni yanımda o menden vazgeçkeni yok. Çok sağ olun Айдар ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve malumatlarla paylaşkanız için Allah sizge işlerinizde kuch kuvvet bersin. Sağ olun yapkan işleriniz için teşekkürler. Advokat Айдар Азаматов bizle canlı bağda işgal etilgen Kırım'dan edi sayılar arkadaşlar ve şimdi birkaç daha evvelsi canlı yayında advokat Айдар Азаматов semeddeşimizge karşı nasıl türlü işgal etilgen Kırım'da işkenceler yapılganını aytıp geçti. Sinevrağa siz dinlediniz, eşittiniz. Ne aytarsınız? Ne aytacağım? Ular tek bu sefer o ameliyatına geçirmeyler. Ona başından 2014 senesi kirgeninden başladılar. Ali da vazgeçmediler öyle praktikadan.
Ama bizim taraftan ne yapabiliriz? Çünkü bunda belli ki bunun neticesi karar olacak. Ve kararını kozokni almak gerekmez. Niçin degende ben belirlesem bu senaryo'nun evvelden hazırlanaydı ve lakin ne zaman işletileceği belgisiz idi. Onlarda hazır olan senaryolar çok ve kozga alıngan insanlar da çoktur menimce. Niçin degende onlar hep toxtamayıp çalışa bizim halkımızın üstünde. Yani onlar hangi prinsipke göre sizin fikriniz seçe insanlarına mına bugün bunu tutacağız? Ve bunu merakla bunu kim yapar? Bu demek emirini Kreml'den mi verirler? Ya da anda yerli FSB mi seçiyor? Bakın. Topeden düşken anda emir şeklinde biraz başkaca bekim düşüyordur. Onların ogune koyula bir mesele. Meseleni çözmek. Meselesi neden ibaret olmak mümkün? Kırım Tatarlar biraz olsun albarmasını değiştirmek gerek. Bu Rusya'nın Kırım'a kirip Kırım'na Rusya Federasyası'na kirsetilmesine karşı olmamak gerekliliğini mesele tura. Karşılık göstermegen mesele ortada. Lakin ne şekilde o meselenin çözecekler? O büyük meselenin tübünden nasıl çıkacaklar? Ben belirlesem de onlar özleri yerinde işletirler. Kaysı bir taktikanı bilmeyeyim, kaysı bir metodlar, usullarını ve ilahire. Ondan sebep ben belirlesem o anında onlar bilesim, onlar nasıl da böyle tarihi öğrenip gelsin, çok böyle incelikler görünmüyor onların işinde. Onların işi başından da tokalıydı, şimdi de. Yani baltalı şekilde. Tek bu insanı vezmek, korkutmak ve onun neticesinde kaysı bir neler imzalarını çekip durup sonra o protokollarını işletmek. Mahkemede de aslında sizin delilleriniz işlemiyor. O ta Sovet hükümetinin kundan kalmalı praktika. Nasıl yazıldı? Başında ondan o güne, ular sizin evinizge gelmezden o güne, ende bileler evinizge gelip durup ne yapacaklarını bileler. Halbuki anda gelip durup, bilmeyeyim, kaysı bir vaziyet çıkar da o vaziyetke göre işlenilir deseniz yalan olup çıkar. Ular arabasına çıkkanda ende bileler ne yapacaklarını. Ondan sebep bunda belli ne yapacaklarını. Çeçenlere bana tavsiyetli bir malumatlar benim koluma çıktı. O grenip almağa imkanım oldu 37. seneleri. Bizim Kırım Tatar demek parlak marifçilerimizge NKVD tarafından nasıl bir şekilde işkenceler yapılganını, yani Türkiye dünyaya ve Türkiye filologiyasına büyük hissiyasını koşkan, Azerbaycan elifbesini teşvikat etken ve ilahri çok büyük bir alim Bekir Çobanzade, belli şair Abdullah Latifzade, sonra Badaninski kardeşleri ve ilahri onlara karşı 37 senesi NKVD binaları içerisinde yapılgan bu işkencelerini öğrengenim, okuganım ve korgenim vakit, yani öyle yüksek seviyede olan insanlara böyle işte şerefini, namusunu, işte insanlık aslında duygularını böyle aşılagan faaliyetlerini yapkanların, yani bugünkü yapkanlarını kıyaslayacak olsak, yani pek de değişmedi metodu. Yok değişmedi. Siz bilirsin bu Nürnberg prosesinde bazı bir bu Alman bu faşistlerge
karşı gösterilgen, uların cinayetligini gösterilgen kaysı bir meselelerde ular dediler, hayır, siz bağışlarsınız. Onu bizler düşünüp tapmadık. Onu aslında Bolşevikler, komünistler çıkarıp düşünüp taptı. Ve lakin bizler ona bilesem böyle progresировали degen ne vardı. İşte onun için bilesem dünya ularının peşinden işte bu uların peşinden adımlay bu meselede. Ya strateji neydi? Son olarak mına bu yapılgan hareketlerden olar ne yapmağa istey, nege erişmege istey? Tamamıyla halkını işgalciler bugün yapkan bu hareketlerden. Devlet olarak evet. Yani onların bu asırlarca uzangan bu metodlar. Katil neleri, onların işte hukuk korucu teşkil yani neler idareler demege tilin de eğlenmay. Niçin degende ta Sovet hükümetinde olaya da aslında milisa senin dostun değil de birinciden senin düşmanın eda. Niçin baba dedelerimiz diye de Allah göstermesin düşmanıma Allah göstermesin uların kapısına düşmege. Yani anda düşken son hakikat gayip oluna. Çünkü ularının o günde turgan meseleni ular çözeler. Sen cinayetsin ve başka mesele yok. O senin cinayetliğini tasdiklamak gerek. Neden sebepsiz? Bakın 21. asırı Avrupa'da birkaç memleketlerde neler kapalı, türmeler kapalı. Çünkü ne yoktur? Cinayetçi yoktur, anda boş binalar tura. Halbuki bu Sovet Birliği'ni onun topraklarını alsak bu çevresine. Ale bugün Ukrayna'da çok uzakka gitmedi ve lakin Rusya'da ben bilmeyeyim. Olar 2014 senesinde barada informasiyalar, ular da lagerler kurmaya başlayan etleri. Ne kadar adam kapalı bugüne kadar Rusya'da, olar da hep çoklaşıyor. Bunda dünyada eksile bular da çoklaşa. Bana sizge faktlar. Onun için bunda ne itacağını bilmiyorsun. Akkurçalayıcı Lütfiye Hanım Zudiye, işgal etilgen Kırım'dan telefon vasıtasıyla bizle şimdi canlı bağda. Lütfiye Hanım, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Lütfiye Hanım, umumi vaziyet şimdi işgal etilgen Kırım'da mahkemelerle bağlı neden ibaret? Sonki haberlerini tarif ettiniz lütfen. Endi bugün ne kadar vatandaşımızdan memuri davalara bakıldı? Burada bir neticeler var mı endi? Bugün en azından 8 tane dava bakılacak ama 15 defa evet haber aldık. Bu davalar bugün bakılmayacak. Başka günlerde onlarını geçirelim ve mahkeme yanında tutulan insanlarını şimdi evde kaytaralım. Kenya politsiya xodimlari toplandılar, Kenya'da toplanmanız, tutmanız deb adamlarını korkutup evde kaytaralım. Demek ki onlar halkın açığından bu cemaatliğinden korkarlar ve bu mahkemeden tezce adamlarını kurmağa hareket ederler. Yani sizin fikrinizce bu mahsus geçirildi mi mahkeme konu başka kunge ya da yok? Menimce onlar bu 4. sentabr gününde davadan bir hata yaptılar. Çünkü bu en evvela 5 tane Kırım Tatar alğandan gayrı ve onlarını kıynadılar. Daha bilmiyoruz bütün malumatlarını ne anda bizim bağlarımız yen oldu. Ama ondan gayrı da 60'a yakın insan aldılar. Bu insan suçsuz bir hata yapmadılar. Onlar bu
bu efirde yanında durup bizim ballarımız kayda öyle nasıl aytan yüreğinden bir acısından kaygıra sıraydılar ve en azından onların yanına çıkıp buna mesela için bizim ballarımız bunda evlerimizde kayıtımız onlar 2 ya da 3 saatten belli olacak olan işleri ne olur ya da denip öyle bir çıksalar var böyle hareketlerini yapmak yerine bu 60'a yakın insanlarını topladılar, onlara da bir dava açtılar. Demek daha ziyade halkımızın kozgatalar ve ben birleşim bu şey halkımız için cevapsız kalmak. Çünkü yani şimdi insanların laf etkenine göre pek çok insanlar şimdi öyle bir açığı aldı ve onlar anlayırlar bu tek bir insana karşı bir dava değil, bütün halka karşı bir davadır. Lütfiye Hanım da şunu soracak edim. Aslında bugün bizden yani Ukrayna ana kıtasında nasıl bir destek, nasıl bir yardım beklenili, ne yapabiliriz? En azından şimdi bu Afganistanlılarga onların korandalarına yardım etmeyi bu birinciden. Çünkü elbette onlar pek nasıl aytayım öyle ağır aldı şimdi. Bazı beklemediler, bazı bilmediler öyle olacaklarını ve bu sebepten şimdi onlara kol tutmak, onlarını ziyaret etmek mecburuz. İkinciden bu davalarga katnap, mahkemelerge katnap onların bütün işlerini açıklap göstermege bizim boynumuz borcumuzdur. Çünkü biz onu yapmasak, onu kimse yapmaz. Onlar bizim vatandaşlarımız, biz bilemiz onlar suçlu değil, onlar bir cinayet işlemediler ve biz mecburuz bu hakikatini bütün dünyaya tanıtmaya. Elimizden nasıl gelse onu yapmaya mecburuz. Halkımızda Allah'a çok şükür pek faaliyetli, aktif insanlar var. Onlar hepsi şimdi koşulsalar, bu davaga kol tutsalar ve bütün mahkemelerde, hapishanelerde oturan ballarımıza yardım etseler, bu pek yaxşı olur inşallah. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Akkorçalaycı Lütfiye Zudiyeva bizle canlı bağdaydı. Sinaverağa, Nariman Celal'nın figurasına, Nariman Celal'nın sımasına gelecek olsak, bu mesele etrafında da biraz laf etmege isterim sizinle. Aslında eğer ki 2016 senesini alacak olsak, o vakit malum olğanı gibi Rusiya o'zining territoriyasında ve işgal etilgen Kırım'da temsili organımızını, Milli Meclisini yasak etti. Yani o günden bu günge elbet Birleşken Milletler'nin bu yasakını iptal etmesiyle bağlı kararı çıktı ve ilahiri bu çok mühim. Ama o günden bu günge bu madde boyunca, bu mesele boyunca aynen sözde Hizbut Tahrir'de varları olğanı gibi Nariman Celal'ını tutuklamak için onların sebepleri var idi, dep aytmaga mümkün. Fakat ne için şimdi onlar böyle bir olmayacak diversiya maddesi boyunca Nariman Celal'ını tutalar? Ne için böyle uydurmalar yaparlar? Ne için böyle kılıf uyduralar? Eğer ki zaten anlaşıla bu siyasi bir dava olğanını, zaten bütün dünya bugün endi bildi bunun bir siyasi dava olğanı ve Nariman Celal'nın diversiya değil, aslında bu sözle hiçbir alakası olmaganını. Zaten mahkemeye edecek olsanız siyasi madde boyunca mahkemeye etiniz. Ne uydurasınız? Bakın siz özünüz ayttınız 2016 seneden başlap da 21 senesine kadar 5 yıl istegen olsalar böyle. Ben belesem cevabı belli. Aydınlatınız. Kırım platformasının tesiri çok büyük. Ne kadar ular böyle işte inkar etmeye tırışsalar da ona hep nesini ucuzlatmaya tırışsalar bile ular pek yaxşı anlayırlar. Bu Kırım platforması Kırım
Kırım işgal etilgen Kırım'ın meselesi kenede canlandı. Ve şimdi canlangan meselenin sonu olmak gerek. Ne şekilde olacak? Ama herhalde o Rusya istegen dayın olup çıkmayacak. Niçin degende onlar çok tırıştılar hem de dünyaya bildirtmeye ne kadar para masraf edildi bu meselede Kırım meselesi kapatılgan diye. Yani Kırım'ın ehalesinin isteği yerine getirildi degeni göstermeye tırışkanları şimdi aydınlandı ne kadar o fakta karşı olan malumat eda. Ondan sebep bilesem şimdi bu Milli Meclis o şekilde yanlışmasam ekstremist teşkilatı diye tanıldı. Ama bu şimdiki madde o biraz de başka şekilde. Bu men tilim işlep aytam, men sakınam şimdi olar bu Nariman Celal'ın mahkemesinden sonra Milli Meclis'nin terörist teşkilatı diye ilan etmesini. İlan edip ondan sonra ona adımlarda biraz belli olmak mümkün. Niçin degende yani gelin kıyaslayık. Hizbut Tahrir de bir şey yapmadan da ama onu teröristik bir teşkilatı deyip tanıdılar ve hatta bir şey yapmayan insan tek onu azası olgandan sebep cezağa tartıldı. Çok su azası da değil zaten. Yok, bar azaları olmayan ve lakin hatta tek bir mesele azası olgan özünde cinayet dep tanıldı, doğru mu? Evet. Men bellesem ular şimdi bu şekilde dünyaya bu Milli Meclis biraz başka bir teşkilat diye göstermeye tırışacaklar. Ve onun etrafında çalışacaklar. Ve bu Milli Meclis temsilciler, işgal edilgen Kırım'da bulunan Milli Meclis temsilcilerimiz için daha da büyük tehlike doğuyor. Ne yazık ki. Ya işte. Nariman Celal'ın sizin fikrinizce tutulması Sinar'a bu aslında Kırım için bizim davamız, kureşimiz, milli hareketimiz ve bugünkü vaziyetimiz için ne kadar büyük bir darbedir? Yani o nasıl şekilde hissedilebilir, ne anlamak gelir? Gelin, o aslında bilirsin bu bizim milli hareketinin tarihinden görünüyor ki bizim milli meselemiz dünya üzerinde o mesele koterilgenine ekseriyetle neyle bağlıydı? Bizim bu hareketçilerinin kapalmasının, hapsке kapalganın, kaysı bir büyük bir tedbirlerinin ve onun neticesinde kenede proseslerinin o zaman biraz titretleydi dünya ailesi. Ben bellesem kenede şu yoldamız. Biz istemeyikim. Ama herhalde elbette böyle bir men mutlak gelin toxtamay bunu yapayıq demek istemeyeyim. Ama halbuki praktika gösteriyor. Tek böyle bir vaziyetlerde bu Kırım Tatar meselesi koterli ve onun etrafında kaysı bir subyektler albarılar. Mına Kırım platforması hakkında çok laf ettik. Bu yapılganlar bugün işgal etilgen Kırım'da şubesiz bir çoğularının ve şahsen sizin de kaydetkeniz gibi bu Kırım platformasının
нетижесідір. Яғни Русияның Қырым платформасы себебінден Қырым татарлар өзерінден алған бір интиқамыдыр. Ойле олса, егер ке Қырым платформасы топлашса, Қырым меселесін чезмек үшін, инсан ақларына хорчаламақ үшін, Қырымдаки вазиетні бітірмек ве ватандашларымызны хорчаламақ үшін, ве шымды бойлы әдеселер юзбере, демеки Қырым платформасының да шымдыки бір әрекеті олмалы. Қырым платформасы кечілі Русия дарбесіні ұрды, шымды Қырым платформасы өзінің дарбесіні ұрмалы. Evet, мында бая меселелер оның күнде тұрады, оның түбінен çıkmaya tırışmak gerek. Gelin aslında Şimdi nasıl kullanabiliriz bu platformanı? Bu vaziyet yüz verdi. Birinciden bu vaziyetine gerek mi başka şeyine? Bu vaziyetini göz önüne alarak endi mümkün ben belirlesem bu Kırım Platforma Ofisi kaysı bir sanksiyonlu paket işlep çıkarmağa tırışmak gerek ve bu Kırım Platforma var, çok sanksiyonlu paketler var edi, kabul etilgen edi ve lakin şimdi endi olmak gerek menimce Kırım Platforması sanksiyon paketi. O ayrı paket olmak gerek. Bu birinciden. İkinciden bu hukuk korucu ve aslında şimdi Denisova çalışan ben belirlesem onun ofisi de onun ofisinin o günde de çok meseleler tura onun bilen çıkma. Ukrayna'da pek çok ben belirlesem faktlar toplandı. Hatta po подпадающий под конвенцию о запрете пыток. Ben belirlesem bu meselenin aslında ayrı kaysı bir rezolüsiya şeklinde çalışmak gerek ve biz bu ularının bu yapkan praktikasını toxtatmaya tırışmak gerek. Yani nasıl bu toxtatmak degende burası artık Rusiyaga toxta demeli. Bu korunu. Rusya'nı artık burası toxtatmalı. Fakat bunu nasıl şekilde yapabileceğimiz degen sualını sonki 7 yıl içerisinde biz bir-birimizge studiyalarda oturup siyasetçilerge ve ilahri beremiz. Fakat Rusya'nın bu hareketleri toxtamay. Siz bağışlarsınız. Gün-günden Rusya'nı alı ağırlaşa ve onun halkı dünya. Şimdi bakın, şimdi Rusya'da sayılar olup, sayılar geçecek. Prezident, yani Putin ve onun komandası özünü çok biraz ağır duyuyorlar. Doğru mu? Yani ağır degende... Ağır degende o bilesim, o özü de işanmay, şimdi kolaylıkla bu sayılar onun istegen neticesi onu istegen dayın olacağına özü de şüpheli. Sonki zaten yıllar devamında neticesi zaten istegen gibi ola. Niyanda yazmağa mı zor 99.9% dip. Ki olar zaten bu falsifikasyonlarını yapalım. Ular yazganına bakmadan cemaatin içinde, halkın içinde prosesler gitti. O prosesler gün-günden yüksele, kengleşe, terenleşe, nasıl deseniz ama o prosesler toxtamayıp. Bakın, sonki alayı aslında Moskva'dan gayr, Peter'den gayr, ekseriyetle Moskva'dan dış çıkmaydı bu karşılık protestleri. Ama Khabarovsk nasıl oldu? O Moskva'nı da bastırdı. Onun için ben bilesem bizler elbette ona o insanlık halı. Biz acımızın duyarak biz tiyik neticesini ular tecrübe duysun degene. Ama ben bilesem gene de bu konvensiyalar işletilip onların neticesinde, onların tevsiyesinin neticesinde kaysı bir gene de sanksiyon vesikalar kabul edilse gün-günden vaziyet sıklaşa ve halk
sıklangan sayı o açılana ve açılanacak evet o tışka da açılana bu onlarda kolaylıkla Amerika habatlı, Avrupa habatlı, Ukrayna habatlı ama Kenede ular özünün de habatın, özün hakimiyetinin de habatın kun-kunden duya başlayırlar da ben bellesem onun neticesi olabilir. Yani bu narazılıklar doğu deysiz. Evet. Rusya'nın içinde. Evet. Ve bu Rusya'nın siyasi rejiminin değişmesine mi getirebilecek? 89 senesi bu Rusya'nın aslında SSR'nin değişmesinin neticesinde gelip çıktı. Halkının narazılığının bildirgenin neticesinde, doğru mu? Ama halkara bu dünyanın sanksiya, bu baskısının neticesinde SSR kayıp oldu. Onun için ben belirlesem bu şimdiki bu her bir faktını Ukrayna işletmeli ve onun neticesinde evet ben belirlesem kaysı bir nelerge erişerek. Ve sonda birkaç sualim var işte Milli Hareket Meselesi etrafında. Sizin fikriniz şimdi bu vaziyet içerisinde Kırım'da halk nasıl davranmalı? Bilesem, men aytkanıma bakmadan aslında atalar söz barı. Bizim kurtaracak birlik birbirimizge omuzdaş olup arka tırıp yaşayışımızın al barmak gerekmiz ve konşumuzun acısı mena acım diye o acını yumuşatmağa sözlen bazı yerlerde sözlen bazı yerlerde hareketle olabilir. Onun için birbirimizge kol tutarak hareketimizin devam etmek gerekmez. Eğer de bazıları dese men koşulmasam da bu mesele çözülür dese yalancı olacak. Niçin degende çok geçmeye arası onun başına gelip düşmeli o tokmak. Onun için ben bellesem çette kalmayıp birbirine insaniyetlik tarafından bile alacak olsak o insaniyetliğini göstersin. Çok sağ olunuz. Sinaverga stüdyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için Milli Hareket iştirakçısı Sinaver Kadyrov stüdyamızdan musafir edi. Sağlı dostlar, biz ise sizinle sağlıklaşmayımız. Şimdi küçük bir teneffüske geçemiz. Aman 5 dakikadan sonra bu stüdyamızga kaytacakmız ve yayınımızga hoş olacak musafirlerle devam edecekmiz müzakerelerine. ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Ben hatırlatam, biz canlı yayında çalışamız. Hem de bizni YouTube sayfamızda da seyreti bilesiniz. Anda biz hem canlı şekilde yayınlarına alıp baramız hem de yayınlarımızda çıkan ve ATR telekanalının programmalarının meraklı kısımlarına anda yükleyimiz. O sebepten abone olmağa unutmanız. Sizin desteğiniz bizler için çok mühim. Görüşkence. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь.
Шостий рівень АТА Предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Мен қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзім илек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлелері. Айланам тав кенарларын, ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Kırım cennet değil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoktan ne uriler, ne melekler kalmagan. Kırım cennet değil dostlar.
Siz cennetke kızmanız, allandırıp bağlandırıp, yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var, golü var, suvundan tuz damı kelgen, kavrap kalgan çölü var. Dülber olup korunse de, karağından tışından, Kasım ayı kırgenden son, can tomurur kışından. Kırım cennet değil dostlar, pek horlanğan denişken, mında nice yol ayrılıp, nice yollar kesişken. Nice yıllar mında ayak basmagan kalmagan, selbilerge torbalarını asmaganlar kalmagan. Nice yıllar yeşilada oğan kervan sarayı, yemiş bitken bağlarında, çöllerinde korayı. Zehirlaçsız bereket yok, bahçesinde, bağında, suf kalmagan kara suvda, salgır degen ağımda. Kelmeşeknin bir soyu alayım dep tırışkan, kentler koylar boruksızgan, tutunlerinen karışkan. Kırım, Kırım, bir zamanda belkim cennet edin sen. Endi ise canımның kapısına geldin sen. Kaytıp gele sana yanı can verecek tamırın. Şu tamırın ile bağlı bırgıdan, sırın. Kırım seni kurtarırmız, son maksatha yetermiz, ya da senday taptavırda olup sonup ketermiz. Kırım, belkim birevlerge sen bir cennet mekansın. Bizge ise cennet değil, Kırım bizge vatansın. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar, saygılar ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ve Nevbeteki bölüklerimizni biz hem Ukrayna, hem Rus, hem Kırım Tatar tilinde alıp baracakmız ve işgal etilgen Kırım'da yüz bergen son keydeşetliğe hadiselerini müzakere etmeye devam edemiz. Men hatırlatam, biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim eti 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bizim studiyamızga bağlanmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz atr.tv. Buyurunuz bizlerge telefon açın, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно связаны с последней волной репрессий на территории временно оккупированного полуострова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. Этот блок я хочу начать со следующих новостей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить практику обыска в домах крымских татар и их задержания. Он считает, что таким образом Россия срывает злость на невинных людях за стремление Украины деоккупировать Крым. Так Кулеба прокомментировал
сегодня в своем брифинге новые задержания российских силовиков и последующие аресты в Крыму, среди которых и есть украинский крымско-татарский политик, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Давайте послушаем цитату главы внешнеполитического ведомства, а далее подключим к нашей студии гостя и начнем нашу беседу. Я хочу звернутися до росіян з одним закликом: припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не потрібно зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не переслідуючи безневинних людей. С нами сейчас на прямой связи народный депутат України, фракция «Слуга народа» Олена Мошенець. Пані Олена, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Пані Олена, как вам видится вся эта ужаснейшая ситуация сегодня на территории временно оккупированного полуострова с последними репрессиями в отношении крымских татар, задержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла? И считаете ли вы реакцию Украины, украинского руководства сегодня достаточной на то, что происходит на полуострове? Ситуация на самом деле ужасная, то есть здесь абсолютно логично, что ни для кого в Украине, ни для одного человека, который, скажем так, является проукраинским, который защищает суверенитет, целостность и границы Украины, подобные ситуации не являются нормальными. Мы поддерживаем демократические ценности, поэтому все, что связано с нарушением прав и наступлением на права людей, эти все действия таких стран-агрессоров, как Россия, должны расследоваться в международных юрисдикциях, да, должны расследоваться на международных уровнях, и в современном обществе подобных ситуаций не должно быть. Я считаю, что Дмитрий Кулеба, и я поддерживаю его заявление, абсолютно четко и правильно сформулировал, назвав это мелочностью, назвав это некой, знаете, трусостью, когда Россия свой негатив за международные действия Украины, в первую очередь, которые связаны с Крымской платформой, вот таким вот образом спускает на простых людей и начинает отыгрываться действительно на тех людях, которые преследуют именно национальные интересы, поддерживают национальные интересы и борются. Вы знаете, вот очень хочется сказать слова поддержки в первую очередь. Вы большие молодцы, что в информационном поле постоянно держите эти вопросы на повестке дня. И очень хочется вот всем абсолютно, кто поддерживает, да, автономную республику Крым в составе Украины, я имею в виду, кто борется за возвращение, скажем так, или я тут боюсь, знаете, ошибиться, чтобы не правильными, но все, кто против аннексии, мы высказываем свою поддержку, и парламент украинский на этой неделе сделал в том числе несколько заявлений. У нас работает межфракционное объединение. Вот мы в том числе в который раз и в принципе во многих выступлениях говорим о том, что Крым — это Украина, Крым наш, обращаемся к нашим международным партнерам. Поэтому я считаю, что мы делаем на данном этапе в юридических границах все возможное для того, чтобы вернуть Крым в Украину, знаете, в полной мере, чтобы ушли оттуда все те, кто не согласен с этим, кто абсолютно бесправно сейчас милитаризирует Крым, кто задерживает людей, кто издевается над людьми. Вот, поэтому мы здесь всячески поддерживаем. Тем временем, пока сегодня...
Да, тем временем, пока сегодня Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма, ее имплементирует, проводит Крымскую платформу, саммит Крымской платформы, ведет дипломатическую работу на разных уровнях и так далее, на территории полуострова продолжаются, к сожалению, репрессии. Вот буквально полчаса назад к нам в студию включался адвокат из временно оккупированного полуострова Айдер Азаматов, который рассказал подробностях, каким пыткам подвергся один из задержанных 4 сентября Асан Ахтемов. Он рассказал о том, что ФСБ вывозила его ночью в поле, сажала возле ямы и угрожала тем, что его застрелят. Это один вариант. Второй вариант: предлагали ему бежать и его застрелят вот во время побега, а потом скажут, что якобы он хотел убежать. После этого его ввели в подвал, где пытали током и так далее. То есть эти ужаснейшие вещи сегодня, как в 1937-м, в 2021-м, происходят на территории временно оккупированного полуострова. И если это не прекращается, значит, то, что сегодня мы делаем, этого недостаточно. Так что же еще делать, пани Олена? Как еще мы можем помочь нашим соотечественникам, гражданам Украины на территории полуострова? Вы абсолютно правы, что действительно это сопоставимо, а как по мне, так это даже еще хуже. И действительно это, знаете, ни в какие рамки не входит, когда в 21 столетии такие вещи происходят в Европе, да, будем говорить, назвать вещи своими именами. Что еще необходимо делать? Ну, в первую очередь, это максимальная информационная поддержка. Еще раз возвращаюсь к благодарностям к вашему каналу. И с моей точки зрения, абсолютно все украинские каналы должны сейчас объединиться и максимально ярко, максимально детально освещать эти события. Каждый должен знать, что происходит, когда аннексируют территорию, что происходит, когда Россия, знаете, наступает на чужую территорию, грубо говоря, крадет ее и потом делает такие вещи. Что касается физических пыток, я немножко углублялась в эту тему, читала информацию не только в украинских источниках, и в российских, и в оппозиционных российских. Действительно, это ужасно. Еще хуже то, что мы многого не знаем, потому что многих заставляют подписывать такие соглашения о неразглашении информации. Естественно, есть какие-то человеческие вещи, кто-то боится, семьи, дети боятся за родственников. Я говорю это к тому, что очень смелые люди, но страшно то, что, мне кажется, не все из нас даже до конца осознают и вообще могут себе представить, что приходится терпеть людям, которые просто отстаивают свою территорию, отстаивают свои права, причем в 21 веке в юридической плоскости в Европе. Что необходимо делать дальше? Необходимо, нам как парламенту, начну с нас, нам как парламенту необходимо не просто делать заявление, да, мы сделали это 23 августа, мы обратились на уровне парламента к международным парламентам, мы обратились с заявлением о недопустимости таких действий, о недопустимости всего того, что делает Россия, о недопустимости издевательств, пыток над людьми, нарушения прав человека. Но я считаю, что об этом нужно говорить постоянно, и мы постоянно должны с нашими международными коллегами поднимать эту тему, возобновлять ее и где-то, возможно, даже обострять. Почему? Потому что здесь в несколько раз сложнее, поскольку многие из них, пытаясь найти какой-то баланс с интересами России, возможно, не до конца хотят открыто на эту тему говорить. Мы с этой проблемой столкнулись во время подготовки к Крымской платформе. Я уже рассказывала у вас в эфире о том, насколько это было сложно, насколько международные наши коллеги, к сожалению, боясь нарушить экономические взаимоотношения с Россией, они даже некоторые, каким-то образом, кто-то не хотел и, собственно, и не приехал, а, скажем так, те, которые все-таки приехали, отстояли свое право и громко говорили о тех вещах, которые на самом деле сегодня происходят в Крыму, нам честно рассказывали, что
просто поступали угрозы, поступали письма, от обычных просьб не ехать до неких санкций в результате такой поездки. Поэтому здесь работа должна быть вдвойне, да, чтобы двигаться. Знаете, чтобы стоять на месте, скажем так, нужно очень быстро бежать, как говорил один литературный герой. Но я к тому, что поскольку на кону человеческие жизни, каждая минута, она имеет огромное значение, мы должны постоянно об этом говорить. Плюс у меня лично еще очень большие надежды все-таки, что президент на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в конце сентября, и уже было заявлено офисом президента о том, что он будет принимать участие, он в который раз тоже будет поднимать эти вопросы. Честно говоря, мне кажется, международному сообществу нужно постоянно демонстрировать всю ту реальность, которая происходит в Крыму, вот вплоть до видео, вплоть до слова очевидцев, вплоть до того, чтобы вот записывать родственников, рассказывать, показывать, как это происходит. Потому что мы просто обязаны достучаться вот такими дипломатическими методами, потому что мы не можем поступать так, как поступает Россия. Вот. Но мы должны отстаивать своих людей. Кстати, и мы должны всячески показывать свою поддержку людям. Вот, кстати, к дипломатическим методам. В декларации Крымской платформы есть пункт, в котором говорится, что в случае обострения ситуации на территории временно оккупированного полуострова с нарушением прав человека и так далее, стороны должны начать переговоры или обсуждению по внедрению новых санкций или обсуждению по возможному внесению новых санкций в отношении Кремля. Запущена ли уже работа по линии Крымской платформы в вопросе, может быть, на парламентском уровне, в вопросе ужесточения санкций в отношении Кремля в связи с последними репрессиями в Крыму? Да, этот вопрос он обсуждался и на Крымской платформе, этот вопрос активно прорабатывается в офисе Крымской платформы. И, собственно, эта работа, она на самом деле она не прекращалась, потому что все ключевые санкции, которые в том числе введены против Российской Федерации, они в первую очередь основаны именно на факте аннексии Крыма, да, не признании этой аннексии, естественное осуждение этого. Поэтому, естественно, в международном праве так принято, что любое ужесточение санкций, оно должно быть следствием каких-то конкретных действий. Мне кажется, абсолютно очевидно, что то, что происходит в Крыму сейчас, да, то, что происходит с людьми, то, как это в публичной плоскости комментирует Россия, но это просто недопустимо, поэтому санкции, конечно же, должны быть ужесточены, и мы это всячески вербально и невербально и поддерживаем, и говорим, и пишем. Тут как бы нужно помнить о том, я еще раз к этому вопросу как бы возвращаюсь, что Европа, учитывая определенные экономические взаимосвязи, интересы, не все, скажем так, европейские страны, не все лидеры дают преимущество именно ценностям, да, по сравнению с экономическими преимуществами. Но это в том числе работа наших дипломатов постоянно переубеждать в том, что такое не может происходить, потому что подобные события исторически имеют место, да, и возможность быть масштабированными или мультиплицированы. Если в одной точке это не остановить, это может произойти где угодно, в любой стране, через какое-то количество времени. Поэтому такие вещи нужно останавливать, и мы здесь на уровне парламента работаем, и я знаю точно, что и Министерство закордонных справ тоже работает активно, потому что там очень сильная команда, в том числе по крымско-татарскому вопросу, по возвращению Крыма, поэтому тут можно только им выражать всяческую поддержку и на законодательном уровне помогать реализовать ту политику, которая есть, и ее помогать усиливать. Пани Олена, ваша коллега Елизавета Ясько, народный депутат из фракции «Слуга народа», призвала Верховную Раду Украины ввести санкции против причастных к преследованию
переследованию крымских татар по аналогии акта Магнитского. Что вы думаете относительно этой идеи? Насколько это реально, насколько Верховная Рада сегодняшняя готова принимать такое решение по аналогии акта Магнитского? Да, это было очень сильное выступление в Верховной Раде, и Елизавета очень активно поддерживает крымскую тему, она же входит в межфракционное объединение. Они нарабатывают соответствующие законодательные акты, поэтому я всячески поддерживаю. И вы знаете, тема Крыма в Верховной Раде, она никогда, скажем так, не имеет каких-то противников. То есть, честно говоря, даже некоторым пророссийским силам, которые тоже присутствуют в Верховной Раде, но по теме Крыма, как правило, зал всегда голосует зеленый, потому что все понимают, что это та тема, которая нас объединяет, несмотря на, возможно, другие идеологические наши различия и наши взгляды. Но все, что связано с Крымом, это очень сильный объединяющий фактор. Поэтому здесь будем поддерживать. Единственное, что хочется увидеть конкретно наработанный проект, который, собственно, нужно будет поддержать. Дякую вам дуже, пані Олена. Чухсагл, что наше время подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Олена Мошенець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. А тем временем глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров опубликовал открытое письмо, в котором призвал президента Украины и стран-участников Крымской платформы провести межгосударственные консультации в связи с недавними задержаниями на территории временно оккупированного полуострова. Я напомню, что 3-4 сентября оккупанты на территории Крыма провели обыски сразу в нескольких домах крымских татар, в результате чего задержали 5, 3, среди которых есть заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла, обвиняют в диверсии. Давайте послушаем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова и продолжим наш эфир. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються у ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу і звільнення усіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася у тимчасово окупованому Росією Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримсько-татарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» Ніна Южаніна зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ніна, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю вас. Да. Доброго вечера. Пани Нина, вы сейчас слышали часть заявления представителя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, который призвал президента Украины и стран-участниц Крымской платформы провести срочные межгосударственные консультации в связи с последними задержаниями на территории оккупированного полуострова. Насколько сегодня это реально, на ваш взгляд? Ви знаєте, я вважала і вважаю, що тільки тоді буде продуктивна робота Кримської платформи, коли на такі випадки, звичайно, бажано, щоб вони не траплялися, але це точно буде постійно в нашому подальшому житті України і кримських татар, які страждають в окупованому Криму, в анексованому Криму. Важливо, щоб результатом роботи якраз платформи були отакі можливості міждержавного спілкування і винесення спільних рішень, звернень, взагалі розгляду цього питання ще на більшому міждержавному рівні. Тому я дуже підтримую звернення до президента України. Я вважала і вважаю, що він мав би відразу відреагувати після арешту представників кримсько-татарського народу, які приймали участь в платформі, які
справді ризикували своєю свободою, але вони були представлені і представляли думку корінних татар. Ну, а как сейчас должна действовать крымская платформа? Потому что до этого мы много в этой студии говорили, услышали много оценок, и президент Украины Зеленский, Министерство иностранных дел и многие политики, чиновники уже связывают нынешние обыски и задержания в Крыму с проведением, с успешным проведением инаугурационного саммита крымской платформы. Так а что теперь в ответ на эти репрессивные действия оккупантов должна сделать крымская платформа? Мені здається, що якраз я в крайньому разі думала про те, що реакцію на проведення Кримської платформи якраз буде якась негативна реакція з боку Російської Федерації, і щонайменше це арешт людей, кримських татар, які приймали в ній участь. Тому до цього мав би Офіс президента і сам президент був готовий. І я так розумію, що всіх учасників цього процесу підготовки Кримської платформи також мали розуміти наслідки її проведення. Так, а как можно было бы к этому подготовиться? Какие превентивные меры можно было бы принять, если Украина не имеет прямого доступа в Крым? Я думаю, що в рішеннях, які винесені на Кримській платформі, мало би звучати алгоритм спільних дій в разі продовження, загострення ситуації чи любих незаконних дій по відношенню до кримських татар. Так. Я зараз розумію, що саме такий документ мав би слугувати отією основою і початком роботи Кримської платформи. Я, до речі, не знаю, чи є такий документ і чи прописані в ньому першочергові дії учасників Кримської платформи якраз на міждержавному рівні. В декларации Крымской платформы есть пункт, где прописано, что в случае обострения ситуации страны будут обсуждать вопрос внедрения санкций в отношении Кремля. Этого недостаточно? Якщо цього недостатньо, якщо хочете почути мою думку, то мені здається, що зараз мала би відбутися операційна робоча зустріч уже нижчого рівня, але представників всіх цих країн, які приймали участь в Кримській платформі, для того, щоб був напрацьований цей документ і обговорено, який документ вони можуть зараз найшвидше винести спільно, під яким підпишуться учасники, всі країни, учасники Кримської платформи. Мені здається, що це був би найвірніший, найшвидший шлях. І якщо його ще не готують, то дуже жаль, тому що не можна втрачати час. Дуже треба різко реагувати, щоб показати спроможність Кримської платформи спільно діяти. Пани Нина, а если мы говорим о парламентском, о депутатском уровне, а он есть в рамках Крымской платформы, по линии парламентской, какие сейчас механизмы можно запустить для защиты прав граждан на территории Крыма и непосредственно задержанных 3 и 4 сентября? Какие меры сегодня парламент может принимать? Мені здається, що крім постанов, звернення до міжнародної спільноти з засудженням, з висвітленням подій і засудженням цих дій, і зверненням об'єднатися щодо прийняття спільних рішень, продовження засудження дій Російської Федерації і підняття їх по можливості з юридичної точки зору на новий рівень відповідальності, оце може зробити парламент. Вчера в Верховной Раде Украины ваша коллега, народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько призвала парламент ввести санкции против причастных к преследованию крымских татар по аналогии акта Магнитского. Как вы относитесь к такой идее? Поддерживаете ли вы ее? И какова вероятность внесения таких решений в парламент? Я думаю, що такі рішення парламент може приймати. І якщо вони в юридичній площині будуть викладені так, щоб принесли користь насправді в вирішенні цього питання, парламент обов'язково проголосує за такі рішення. Просто не потрібно декларувати. Потрібно вносити в парламент уже ті документи, які мають голосуватися терміново. Бо завтра на цьому тижні останнє засідання парламенту. Потім тиждень роботи в комітетах. А нам треба швидко дуже рухатися.
Да. Какие бы документы вы ввели в парламент для голосования? Ну, наприклад, те, що запропонував, я не можу зараз говорити, які би я запропонувала документи, бо я не є учасником жодних робочих груп, зустрічей і на жаль, не говорила, навіть сьогодні не могла поспілкуватися з Ахтемом Чийгозом, членом нашої фракції, бо я бачу, він весь час знаходиться на дзвінках у вирішенні питань, він весь час спілкується і перебуває в процесі, щоб допомогти вирішенні цього питання. Тому я не можу зараз конкретно сказати про документ, який я можу запропонувати, але я точно знаю, що будемо голосувати всі документи, які якнайшвидше будуть підготовлені. Пани Нина, и еще один вопрос, который я бы хотела успеть с вами обсудить. Вчера Верховная Рада Украины проголосовала, то есть провалила голосование за обращение в Конгресс с предоставлением Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Как вы думаете, почему? Ви знаєте, мені здається, що якраз ця постанова була винесена в зал вчора не зовсім своєчасно. Коли вона реєструвалася в квітні місяці, то була насправді дуже потрібна постанова, і адже вона формувалася в той період, коли у нашої нинішньої влади взагалі не було розуміння, чи далі ми співпрацюємо, чи є нашим основним партнером в стратегічному плані, в безпековому плані Сполучені Штати Америки. Мені здається, що дуже довго думала діюча влада над тим, яким курсом їм далі йти, незважаючи на всі навіть конституційні норми. Тому, звісно, в квітні місяці ця постанова була дуже актуальна. Насправді вона актуальна і досі. І ви вчора чули всі в залі і за, і проти, і не може вона точно нашкодити якраз отримання ПДЧ щодо вступу в НАТО і так далі. І про це говорили фахові достатньо спеціалісти, народні депутати, які акцентували на цьому. Але чому вчора не проголосували? І чому я все-таки сказала, що можливо не на часі? Мені здається, що після зустрічі Зеленського з Байденом треба дати час йому все ж таки довести, що ця зустріч була продуктивна і що вона має практичні наслідки. Тобто 3 місяці чи півроку треба дати для того, щоб президент довів, що є якийсь позитив, підписані документи чи кроки на зустріч Україні щодо ПДЧ і так далі. І, звісно, саме тому під цим гаслом вчора і «Слуги народу», і деякі інші фракції не голосували для того, щоб нібито діючій владі, діючому президенту, який відповідає за зовнішню політику, але чомусь це тільки зараз згадали, дати час для напрацювання тих дій, які в нього заплановані, але ми нічого про це не знаємо. Це ще раз заставило мене особисто проголосувати за цю постанову. Тому що я від президента взагалі не чула жодних конкретних дій по відношенню укріплення відношень і обороноздатності, і безпекової складової нашої країни. Но при этом видные украинские чиновники, начиная с главы украинского внешнеполитического ведомства Стефанишина, посол Украины в Соединенных Штатах Америки Маркарова, говорят о том, что такой статус основного союзника США вне НАТО Украине не нужен, так как мы в своей Конституции закрепили наш путь, интеграционный путь в Североатлантический альянс, и сегодня перед нами должна стоять задача номер 1 – это получение ПДЧ, а в дальнейшем уже вступление в НАТО. А вот якобы статус союзника США вне НАТО может застопорить эти все вопросы и дать повод тем странам, которые со скепсисом относятся к вступлению Украины в НАТО, сказать то, что вот у вас же есть статус, чего вы хотите еще? Что бы вы им ответили? Ви знаєте, ви зараз проговорили всі ті терміни, висловлювання, які звучали в тому числі і в залі. І в той же час Сергій Рахманін, наприклад, Ірина Геращенко пояснила, абсолютно опираючись на норми законодавства, що якраз отримання статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки не завадить нам отримати ПДЧ і вступ в НАТО. І там якийсь сарказм зі сторони певних там чи то держав, чи то окремих політиків,
політиків, ну тут зовсім недоречний. Тут головне правильно рухатись Україні і досягати своєї цілі. Не треба зважати на те, що хто подумає в цьому випадку. Тому я ще раз підкреслюю, а тим більше, якщо говорить про це посол України в Америці Оксана Маркарова. Скажіть, будь ласка, а вона ж аналізує, чому тоді в кінці 2019 року Україна не була представлена на безпековому саміті і не говорила про свої наміри далі рухатися щодо отримання ПДЧ. Нинішній очільник Міністерства зовнішніх відносин точно так же раніше, буквально декілька, півроку чи рік, говорив, що нам не потрібно знову вимагати ПДЧ, там якісь інші версії були. Тому, ви знаєте, їх розгубленість влади, вона якраз і послужила тим, що була зареєстрована ця постанова. І наразі я вважаю, що нічого страшного не відбулося, те, що в парламенті вчора ця постанова не була підтримана, хоча з іншої сторони скепсис відносно нашого спільного бачення виникає, і ми вже читали в інших країнах, вже можна прочитати в засобах інформації. Але тим не менше, те, що відбулося, не заважає нам рухатися вперед. Тепер все... Тобто, ми то точно дивитися зараз маємо дуже пристально до дій нашої влади, до їх швидкості і незатягування всіх процесів. Дякую вам дуже, пані Ніна. Спасибо большое, Я вам також дякую. До побачення. До побачення. Спасибо большое, что в наше время подключились к нам в эфир. Ніна Южаніна, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. А тем временем Министерство иностранных дел Чешской Республики выступило с резкой критикой действий Российской Федерации в отношении крымских татар, которая задержала буквально несколько дней назад первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла и еще 2 крымских татар, а также 50 крымских татар, которые вышли поддержать Наримана Джеляла и других задержанных к зданию ФСБ в Крыму. Давайте послушаем цитату Министерства иностранных дел Чехии и вернемся к нашему эфиру. Ми гостро засуджуємо продовження репресивних кроків російської окупаційної влади проти цього етносу. Ми вимагаємо зупинити порушення прав кримських татар і негайно випустити затриманих. С нами сейчас на прямой связи. Мы сейчас пытаемся связаться с журналистом Игорем Яковенко, как мне подсказывают наши редакторы. Он должен быть с нами по скайпу. А пока я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Сегодня ваша поддержка помогает нам вести информационную борьбу. Да, я так понимаю, что пока что мы не можем связаться с гостем по скайпу. Пока я бы хотела, чтобы мы вместе послушали народного депутата Украины Елизавету Ясько с фракции «Слуга народа», которая вчера призвала Верховную Раду Украины ввести санкции против причастных к преследованию крымских татар по аналогии акта Магнитского в связи с последними задержаниями на территории временно оккупированного полуострова. Вот ее цитата. Затримання Нарімана Джеляла – це політичне переслідування та ще й за етнічною ознакою. Усі знають, що він гідний кримський татарин, українець, який є символом спротиву окупації Криму. Ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували причетних до переслідування Нарімана, таких як Наріман. Ми повинні запровадити санкції проти таких осіб. Є акт Магнітського, наприклад, у різних країнах. У нас повинен бути свій акт, і це може бути акт Нарімана Джеляла.
А вот представитель Министерства иностранных дел России Захарова обвинила Украину, США и Европейский Союз в организации диверсии на территории оккупированного полуострова, в частности, диверсии на газопроводе под Симферополем 23 августа. Давайте послушаем эту цитату. Диверсии, разрабатываемые и управляемые с территории Украины по Крыму, стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении. Не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны детали этих ужасных событий западным столицам? Да, известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потакают, если не являются соучастниками. С нами сейчас на прямой связи российский оппозиционер, журналист Игорь Яковенко. Пане Игорю, здравствуйте, витаем вас. Здравствуйте. Вы наверняка следите за теми ужасными событиями, которые происходят на территории временно оккупированного полуострова в течение последних нескольких дней. Речь идет о репрессиях в отношении лидеров крымских татар, влиятельного крымско-татарского политического украинского деятеля, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джилялова, которого задержали вместе с его друзьями и обвиняют сейчас в якобы какой-то диверсии с подрывом газопровода и так далее. Что это? Как бы вы это описали? Ну, на самом деле, это террор, который установлен сейчас в оккупированном Крыму. Это попытки репрессий в отношении крымского народа, которые продолжаются. Ну, собственно говоря, действительно, это проявление того самого фашистского режима, который установлен в России сегодня и который известен достаточно хорошо своими репрессиями в отношении целого ряда народов. Ничего нового особенно нет. И действительно это продолжение вот этой вот фашистской политики, которая, в общем-то, была в свое время и у Гитлера, и у Сталина. То есть ничего нового нет, хотя, в общем, для 21 века это действительно несколько особенная история. Меджлис крымско-татарского народа на территории России, сама же Россия в 2016 году объявила экстремистской организацией. И при этом Нариман Джилялов, будучи первым заместителем председателя Меджлиса, находился на территории временно оккупированного полуострова, продолжал свою политическую и журналистскую деятельность и говорил, собственно, о том, что происходит на территории Крыма, на таких площадках, как Организация Объединенных Наций, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и так далее. Но, тем не менее, с 16 по 21 Наримана Джилялова, так сказать, не осмеливались трогать. А вот сейчас его задерживают и якобы обвиняют в какой-то диверсии. Как это объяснить? Если уж вы судите, судите политически. Зачем придумывать вот это вот абсурдное обвинение в виде диверсии? Как это объяснить? Ну, знаете, это классика жанра. Дело в том, что очень редко политических заключенных, политических оппонентов судят политически. Обычная история, когда их обвиняют в какой-то уголовщине. Это было всегда. И того же самого Навального его судили не за политическую деятельность, а придумывали какие-то уголовные преступления. Это, в общем, обычная история. Так что вообще принципиальная позиция путинизма — это то, что тут нет политических заключенных, тут нет политических преследований, а всегда придумываются какие-то уголовные преступления для того, чтобы расправиться с политическими оппонентами. Открыто судить тех же самых лидеров крымско-татарского народа за их политические взгляды, ну, это невозможно. То есть это на самом деле дискредитирует режим. Поэтому режим старается прикрываться всякой уголовщиной для того, чтобы расправляться со своими политическими оппонентами. Здесь новости нет никакой. Уже звучало очень много оценок относительно того, почему именно сейчас это произошло. И многие украинские
топовые политические деятели, включая и президента Украины Владимира Зеленского, связали последние репрессии в отношении крымских татар с успешно проведенным инаугурационным саммитом Крымской платформы. Действительно ли Крымская платформа так серьезно ударила по России, что она сейчас прибегает к таким действиям? Крымская платформа – это, безусловно, успешная инициатива руководства Украины, потому что действительно это определенным образом консолидация мирового сообщества, демонстрирующая, что вот все эти разговоры о том, что оккупация Крыма России навсегда, с этим не соглашается большинство, так сказать, мирового сообщества. Это важная, очень важная инициатива. На самом деле она эффективна, она демонстрирует то, что мировое сообщество не на стороне России в данном случае, и это, естественно, очень раздражает. Поэтому я думаю, что да, действительно, Крымская платформа – это эффективное начинание, которое, в общем, довольно сильно мешает путинской России. То есть можно это назвать местью России сейчас? Я бы сказал так, можно это назвать местью России, можно это назвать обострением отношений, так сказать, можно это назвать желанием каким-то образом в условиях действительно эффективного проекта каким-то образом ответить. Да, можно сказать, что это месть. Можно и так, в таких терминах тоже рассуждать. До еще проведения саммита мы слышали такие заявления из Кремля, в том числе из уст Лаврова, о том, что вот участие в саммите Крымской платформы для тех или иных стран может закончиться там плачевно и так далее, им придется за это отвечать и так далее. Вот как вы думаете, в отношении других стран, которые принимали участие на саммите Крымской платформы, это может во что-то вылиться? Думаю, что нет. Здесь тот случай, когда руки короткие, и я думаю, что здесь ресурсов Кремля не то что недостаточно, их просто нет, потому что, на самом деле, воевать со всем миром и, так сказать, каким-то образом мстить огромному количеству стран, совокупная мощь которых неизмеримо превышает мощь России, это невозможно совершенно. Нет, это пустые угрозы. Вот здесь я думаю, что никакой реальности за этими угрозами нет. Как вы думаете, что сегодня может вернуть Россию в международное правовое поле? Есть ли такая сила? Единственное, что может вернуть Россию в международное правовое поле, это, так сказать, ликвидация путинского режима. Других ресурсов нет. То есть это, известно, что обычно в таких случаях говорят, что фашистские режимы терпят поражение в двух случаях. Либо это смерть диктатора, либо это военное поражение. Пока история человечества других способов ликвидации фашистских режимов такого типа не знала. Поэтому я думаю, что вариант только один – это уничтожение путинского режима. Пане Игорю, и вот еще один вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября, то есть сегодня в Москве, проведет переговоры с президентом России Путиным, темой которой будет продолжение интеграции Беларуси в Россию. Об этом сообщил белорусский оппозиционер. Давайте вместе послушаем его цитату и вернемся к нашей беседе, пожалуйста. Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги. Чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції? Чи надасть йому Кремль фінансову допомогу? Хоч би як там було, нагадаю, Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті. Чем закончатся эти переговоры? В последнее время мы много раз видели визит Лукашенко в Москву, но вот сейчас, как вы думаете, может ли идти реальная речь об инкорпорации Беларуси и России? Может ли быть какое-то заключено соглашение в этом направлении? Что мы можем увидеть в итоге? Я думаю, что реального поглощения того, что хочет Путин, это действительно некой интеграции Беларуси в состав России,
Я думаю, что это невозможный вариант, потому что для Лукашенко это, ну, скажем так, ну, это неприемлемо совершенно. То есть представить себе Лукашенко инкорпорированным в российский политикум, в российское политическое поле совершенно невозможно. Лукашенко очень хорошо понимает, что происходит внутри российского политического поля, и оказаться там внутри для него совершенно неприемлемо. Так, а осталось ли поле для маневра у Александра Лукашенко, чтобы этого не произошло? Да, вполне достаточно. То есть, да, действительно, вот эта опция, когда он раньше, так сказать, манипулировал вот этой многовекторностью, типа того, что, так сказать, если что-то не так, он идет на Запад. Такого варианта нет теперь. Но у него есть другой маневр. На самом деле для Путина не существует сейчас альтернативы Лукашенко. В этом проблема. То есть я думаю, что Лукашенко хорошо понимает, что он, так сказать, он является безальтернативным для Путина сегодня. Поэтому я думаю, что он будет на этом спекулировать, и он ни при каких обстоятельствах не согласится на вот тот вариант поглощения России. Он уже говорил, что хотите, давайте Россию включим в Беларусь, пожалуйста. Ну, это такая шутка, но это шутка, показывающая, что он не готов к тому, чтобы интегрироваться в состав России. Этого не произойдет при жизни Лукашенко. Спасибо вам большое, пане Ігорю. Дякую дуже, що нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Яковенко, российский оппозиционер, журналист, был с нами на прямой связи. А сейчас наши редакторы мне подсказывают, что к нашему эфиру подключается политичный аналитик Петро Олещук. Пане Петро, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Пане Петро, сейчас как раз с российским оппозиционером Игорем Яковенко обсуждали визит Александра Лукашенко, самопровозглашенного президента Беларуси, в Москву, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. На ваш взгляд, чем может закончиться этот визит? Будет ли идти речь об инкорпорации Беларуси в Россию? Или же нет, будет исключительно обсуждаться вопрос финансовой какой-то помощи и так далее? Ні, ну, звичайно, що це питання буде обговорюватися, і за підсумками, я думаю, навіть будуть оприлюднені якісь відповідні документи, тому що зараз позиція російського керівництва, вона, хоча офіційно так особливо і не озвучується, але вона, як на мене, є, ну, абсолютно прозорою. Тобто вони більше не готові просто так надавати якісь преференції Лукашенкові. Вони чекають, що ситуація буде розгортатися таким чином. Тобто вони дають преференції, і відповідь на це Лукашенко вже забезпечує конкретну інтеграцію Білорусі та Росії. Тобто подарунків більше не буде, і Лукашенко, я думаю, це так само прекрасно вже розуміє. Інша річ, що який буде формат цього поглинання, тому що в принципі, тривалий час ми всі думали, що, можливо, це поглинання буде, ну, у такому, знаєте, форматі, який Путін ще досить давно озвучував, що там, наприклад, області Білорусі можуть вступити до складу Російської Федерації. Але, чесно кажучи, я підозрюю, що, незважаючи на те, що Росія буде поглинати Білорусь і все більше посилювати контроль над нею, ну, я маю на увазі об'єднання в військовій сфері, в сфері правоохоронних органів і т.д. і т.п., тобто буде брати під прямий контроль це все. Але я думаю, що фікція білоруської державності все ж таки буде збережена. Вона може бути досить вигідна. І це, до речі, показала ситуація, наприклад, із тим самим літаком Протасевича. Тобто режим Лукашенка може брати на себе відповідальність за настільки одіозні кроки і настільки одіозні дії, які, в принципі, ну, російський режим не дуже хотів би на себе брати навіть в нинішній ситуації. А Лукашенко може, в принципі, робити все, що завгодно. Він може навіть займатися тероризмом в Європі, і що йому зроблять у відповідь. Тому я от очікую, що справді буде таке, знаєте, повзуче поглинання, без якої-то, знаєте, чіткої дати, коли там, наприклад, Росія вже там повністю інтегрує до свого складу Білорусь.
Пане Петро, и еще один важнейший вопрос, который мы обсуждаем в течение наших эфиров, это последняя волна репрессий на территории временно оккупированного полуострова, в результате которого задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымстатарского народа Наримана Джеляла и еще 2 крымских татар. Им сейчас шьют статью о диверсии. Вот как вы думаете, в связи с чем сейчас на территории полуострова вот такая очередная волна репрессий с задержанием видного українського і кримстатарського політика? Ви знаєте, я, мабуть, не буду дуже оригінальний. Особисто моя думка, що це сигнал, що в Кремлі побачили і почули Кримську платформу. І відповідають на неї єдиним доступним для себе способом, тобто способом відвертих прямих репресій. До речі, посилення і ескалація, наприклад, ситуації на Донбасі, як на мене, так само є індикатором цього. Тобто, вони таким чином свою злобу виливають на тих, на кого можуть її вилити. А что в таком случае сейчас может сделать Украина? Что сейчас может сделать мир? Ведь кому-то уже нужно сказать: остановись оккупанту. В принципі, тут інших якихось механізмів, аніж тиск на Росію, впровадження санкцій, обмежень для Росії я особисто не бачу. Тому що, якісь, знаєте, умовляння на них просто не діють, вони роблять вигляд, що нічого, знову ж таки, не відбувається. Тому вони або будуть в цій ситуації торгуватися, чим вони, в принципі, полюбляють займатися, тобто вони поводять себе як терорист. Терорист бере заручників, потім торгується, щоб на щось заручників обміняти. Я думаю, що вони будуть торгуватися, тому, знову ж таки, тут лише якийсь абсолютно недвозначний тиск і абсолютно недвозначна позиція, що, наприклад, у разі, якщо ці люди не будуть звільнені, значить Росія одержить такі-то і такі-то для себе негативні економічні наслідки. Якогось іншого способу я, чесно кажучи, собі в цій ситуації уявити не можу. Как нам сейчас нужно общаться с нашими западными партнерами? Какие аргументы, какие слова нужно подбирать, чтобы уже сейчас мы видели ужесточение санкций в отношении Кремля? Найголовніший аргумент – те, що Кремль невиправний. Тобто він нікого не хоче слухати і нікого не хоче чути. А навіть в таких достатньо елементарних речах, як, наприклад, просто не, здійснювати настільки відвертий репресивний тиск. Тобто ці всі умовляння, вони не працюють. І ми повинні про це на цьому наголосити, що, в принципі, всі чекали, не всі, але дехто на Заході чекає, що там, якось може вийти домовитися з Росією, можливо, вони там теж будуть адекватні. Ні, не будуть. Не будуть. Поки там Путін на чолі держави, там, в принципі, жодної глобальної зміни політики не відбудеться. І до речі, ці репресії – це якраз факт того, що вони абсолютно не змінилися з 2014 року, абсолютно ні на грам. Дякую вам дуже, пане Петро. Чухсагу, що наше время і підключились к нам в ефір. Петро Олещук, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Сайгылар кадашлар, біз сізнен сағлықлашмаймыз. Бірқажда қадан sonra бұл студияда сізнен көрішежекміз. Ве Қырымда, Қырым етрафында юзберген сон кәдеселеріні музакер етмеге девам етежекміз. Студиямызға қошылажақ мұсафирлеріміз лемен қатырлатам ки біз жанлы яйында çalışамыз. Ве біздерге телефон açmaға имканыңыз бар, сесіңізні дойырмаға имканыңыз бар. 5 dakikadan sonra görüşkенше. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат.
4-й рівень – батьки. 5-й рівень – бабуся, дідусь. 6-й рівень – ата предок – $200 щомісячно. Крок 4 – авторизуватись. Крок 5 – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ve nevbеттеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ve ватанымыз Қырымда yüz берген дешетлі әдиселеріні музакире етмеге ve бір чарелер студияда қыдырмаға девам етеміз. Мен хатırlatam, біз жанлы яйында çalışмақтамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасын тақдим ете 067 63 46 130
топтыз bizlerge Viber vastası ile koşulmağa imkanınız бар. Ya da bizni seyretmege imkanlar sırasında bizim YouTube sayfamızga abone olabilirsiniz ve anda bizni seyretebilirsiniz. Hem abone olunuz YouTube sayfamızga, bu bizim için hakikaten büyük bir destektir. Çünkü biz anda hem online şekilde çalışamız hem de programmalarımızın aman apps programmalarımızı ve programmalarımızda alıp geçken meraklı kısımlarını yükleyimiz. Sevgili arkadaşlar, sonki haberlerge girecek olsak, bu günlerge kadar biz işgal etilgen Kırım'da tutulgan semeddeşlerimizge karşı yapılganlar hakkında tarif etmeye devam etedik ve çeşit türlü haberler alaydık çeşit menbalardan işgal etilgen Kırım'dan, hususan demek Hasan ve Aziz Aktemov kardeşlerine yapılgan işkenceler, baskılar hakkında ve bugün canlı yayında bizim stüdyamızda advokat Aydar Azamatov bu işkencelerinin hakikatinde olganını tasdiqladı ve hangi bir şekilde ötkerilgenini aytıp berdi bizlerge. Men onun sözlerini ve aytkanlarını şimdi canlı yayında da bir kere dinlemege teklif etem, sonra stüdyamızga koşulacak misafirlerimizni baklayacakmız. Азизнен көріштім. Онен бір 40 dakika бізлап етті. Оны саулығы яқшы. Шынды неге десеңіз, асанға баққанда, оны саулығы көзелер ақ неге десеңіз, оға бұл пытка деген şeylerin олар yapmadılar ama da bir kere onu vurganlar. Ve onu sözlerinden ona aytı berdi. Bu Hasan'ın niyetkenlerin, bu adamların birinci onu başladılar urmağa, kursağına vurdular, çok yerine vurdular, betine vurganları yok. Ne gideseniz betinde görünecek o şeyler. Ama da başka yerlerine, yer yerine vurganlar. O aytkan, men bir şey aytmayacağım, men sizge bir şey imza koymayacağım degen, bir yerde imza koymayacağım degen. Ondan son onu ormanga alıp ketkenler, bir Bahçesaray tarafta ormanga alıp ketip, anda bir çukurun göstergenler. Aytkanlar, eğer sen imzanı koymasan, aytmasan, biz aytkan şeylerin, biz seni bu çukurga taşlap, seni atarıq ve son koymayarıq. Seni birev mından tapıp olamaz. Ama da son ikinci variantında aytkanlar, mına sen bizden şimdi kaçarsın, ondan 1-2 metr artqa yürüp, endi sen bizden kaçarsın, son biz seni atarıq, eğer bir yerde atarıq, sen bizden kaçtın, son için biz seni atıp toxtattıq dep polisçiler aytkanlar. Ama da ondan son Hasan aytkan, yaxşı men aytkan şeylerin, aytkan ne aytsanız onu men yaparım degen. Ama da ondan son beni bir podvalga alıp kelip, kulaklarına bu tellerin koyup top gibergenler ve yaxşılap onu köteklegenler, top gibergenler, kıynaganlar, bek kıynaganlar ve Aziz aytkandayn Hasan o bek güçlü adam edi dedi. Bu güçlü adamın onlar sındırdılar dedi ve gerekçelerin yaptılar dedi. Ama da men ayttım Azizge ayttım, korkmasın dedim. Onlar endi bir şey etip olamazlar. Onların endi bütün dünya biliyor. Ve korkmasın, bizden vaz geçmesin advokatlardan. Azizge de ayttım, eğer sen onu korsen, Hasan'a ayt, bir şeyden korkmasın, biz hazırmız onlara yardım vermeye. İşte böyle vaziyet sayılı dostlar, mana muharrirlerimnin aytkanına göre ise bizler şimdi canlı bağda Kırım'dan jurnalist ve Milli Hareket iştirakçımız Şevket Ağa Memetov var. Aytalar kelini sonu selamlayıq. Şevket Ağa, merhaba, selam aleyküm.
Шевкет аға, bu sonki birkaç gün devamında, sonki bu hafta içerisinde vatanımız Kırım'da yüz bergen hadiselerini nasıl tasvirler ediniz, nasıl izatlar ediniz? Alo. Білесіз, Гүлсім ханым, айтмас дейім, АТР телевизион каналы bu vakıyalarını birinci günden başlap mahsus canlı yayımlarını teşkil ettiniz ve onların yayımlar devamında haberdar etip bardınız bütün cemaatçılıkını. Lakin şunu ayrıca kaydetmek isteyeyim, sonki vakitleri bu yıl devamında ATR kanalını seyretken adamların sayısı çok eksildi. Eksildi birçok sebeplerinin. Mındaki insanların vaziyeti, durumu, onların münasebeti ve bu yerde alıp bargan matbuat vasıtaları, radyo, televidenyanın ötkergen teşvikatları elbette ATR'ni çetleştirdi. Lakin en esası yapılgan şey bu elbette platforma ve platformanın etrafında alıp barılgan çalışmalar. Çok sağlam işler. İşte eğer bu işlerinin ketişatını takip edip olsak, milletimizin ömründe en belli ve unutulmayacak vakıyalardan, siyasi vakıyalardan biri olacak. Eğer Gülsüm Hanım biz kaytacak olsak sizin bergen sualingizge, men kaydetme isteyeyim ki elbette bu vahşilik, cinayetlik son derece insanların alçaklatmak ve susturmak. Bu bilesizim, mağa aynı 37-38 senelerinde olup geçken vakıyalarını hatırladı. Biz edebiyattan, tarihten yaxşı bilemiz. Bizim insanlarını, belli yazıcılarını, şairlerini, mütefekkirlerini, umumen cemaat erbaplarına nispeten nasıl baskılar yapıldı da 3 adam onların mahkeme yaptı ve ebedilikке ya da uzak Sibirya'ya ya da canlarını feda ettiler. Biz onların gerçek olgan şeylerini bu hakimiyet susturdu. Bu hakimiyet onların adlarına yasak koydu. Adlarını yazmağa, kullanmağa ya da onların şiirlerini okumağa, ezberlemeye, onlar hakkında fikir yürütmeye yasak edi. Bu yasak umumen tek 37 senesinden başlandı ve tam 60. 70. senelerine kadar devam etti. Evet, bu yıllar devamında ben aytmak isteyeyim, olsun mabuslerin içinde ben hatırlatma isteyeyim bizim teleseyircilerimizge ve sizlerge. Bu yazdı öz mektuplarını belli yazıcımız Merepçi. Ve en son beni de duadan unutmanız. Çünkü ben saf niyetle, temiz gönülle milletime hizmet ettim. Bilesiniz, bu insanlar da aynı böyle. Saf niyet, temiz istek ve gönülle. Nariman Celal hakkında aytacak olsak, ne kadar bir muteber, efendi insan. İnteligent insan. Lakin buna nispeten ne yapıp fitnecilik, bu sistemanın fitne çalışığı hep devam etti. Bilesiniz, ben mahkemeye vardım. Oldum. Mahkemede çok üzüldüm. Bazı gelgen arkadaşlar geldiler çeşit yerlerden. Fedakar insanlar, çok cesur milletimiz var. Akşamki bizim kanallarımızı ve çok şaştım. Anda milletteki nasıldır bir bayram, süjetlerde, levhalarda gösterirler, sanki dersin gerçekten de bizim milletimiz endi ekstremist ya da endi terörist, endi de diversant. İşte ben aytmak isteyeyim, bu şeylerini çok ustalıkla kullanırlar ve bizim vatandaşlarımız, ben onların adlarını aytmak istemeyeyim, lakin onların hepsinden her birinden konuşmayı isteyeyim. Onlar nasıl vicdanla cemaatin ögüne baracaklar, onlar nasıl lakırdı edecekler, onlar nasıl konuşacaklar, onlar nasıl ettirip özlerine mühit yaratacaklar. Ben bu fırsattan faydalanıp etmek isteyeyim. Bizim birçok sanatçılarımız var, toycularımız var. Son yılları çok mod oldu, çeşitli türlü zırzotlu toylar ötkermege. Çok
программаларının içerisinde bundan bir şeyler koymağa aytmaz diyeyim ki bazı bir şeylerde tekrar sabırlı olmak gerek. Lekin bazı bir yerlerde tekrar sükunetini saklamak gerekmiz. Men aytmayayım insanlar bu dünyada doğalar, oleler. Bu her şey Allah'ın bağlı. Biz Allah'ın işine karışmayımız. İnsan doğmak ve ölmek. Lakin bazı bir şeylerde bizler özümüzün istemizin bazı bir yerlerde onların idare edebiliriz. Özümüzü kolga alabilemiz, özümüzge tekrar suallerini verebiliriz. Belki bu mabusların evlerini ziyaret etmek, belki bu evlatlarını barıp bakmak, belki bu onlarga bir nasıldır bir elimizden yardım gelmese de bazı bir muamele tarzında, samimilik tarzında bu şeylerini aytmak ve bu şeylerini devam ettirmek gerekmez. Çünkü bu şeylerini evvelden de uzak yıllar devamında bizler yapıp geldik. Mesela ben hatırlayayım Özbekistan'da eğer milli harekette faal iştirak etken adamlarımız, şimdi de liderlerimiz eğer onlarını studentler olganda toplaşularga baraydık, mahkemelerge baraydık, imzalar toplayaydık. Bir tala şeylerde başkaca faal göstereydik. Şimdi nasıldır bir sükunet içindemiz. Bu şey beni çok rahatsızlaydı. Bu şey beni çok ne diyeyim sizge heyecanlandıran. Bilesiz mi 87-88 seneler Sovetler memlekete dağılgan son bir sıra yazıcılar çıktılar. Mesela Anatoly Pristavkin, Andrei Vozinsenskiy, Billa Ahmadulina, Bulat Akudjava, Timur Pulatov imzaladılar, mektup imzaladılar devlet yolu başçısına. Men şimdi Ukrayna cemaatçılığına müracaat etmeyi isteyeyim. Onlar ne için susalar? Onlar ne bekliyorlar? Onlar ne? İmza toplamak için bir ariza müracaat etmek için özlerinin fikirdeş, kalemdeş arkadaşlarına müracaat edip olamaylar mı? Kiyev'de bizim sanatçılarımız var, belli insanlarımız var. Ben tek Ahtem Setablayev'in aytmak istemeyim. Onun etrafında ve onun beraber çalışkan Ukrayna milletine mensup olgan belli insanlar var. Milletçiler var Ukrayna milleti. Ne için onlar susalar? Ne için ben onların bir yerde bir beyanatını okumayayım? Ne için onların çıkışları yok bir yerde? Ne için onlar özlerinin münasebetlerini bildirmiyorlar? Bu şey beni çok rahatsızlay. Bizim liderlerimiz çıkalar, bizim liderlerimiz aytalar, anlatalar. Biz hepimiz bilgen şeylerini. Lakin ben aytmak isteyeyim, ya halkara cemaatçılığını uyantmak için. Ben bugün Kırım gazetesinde Birleşken Milletler Teşkilatı'nın halklar, insan hakları boyunca maruzasını okup çıktım. Çok heyecanlandım. Çok güçlü bir şey, lakin onun mekanizması kana. O nasıl çalışacak, onu nasıl çalıştıracaklar? Ya nasıl etip onu omurga geçirmeye mümkün? Bizim bir sıra arkadaşlarımız bakın Facebook'ta Özbekistan'daki toylarını gösteriyorlar. Birey kütken Kazakistan'da yaşayan Kırım Tatarların nasıl yakşı yaşayan gösteriyorlar. Facebook'ta yazılar. Cemaat biz mında Kırım'damız. Kırım'daki yaşayışını, Kırım'daki cemaatçılıkını uyandırmak yollarını aramak gerekmez. Ben şimdi kimseni kabahatlamayayım. Andakıları böyle falan, mındakıları böyle demeyeyim. Biz milletini korçalamak için, milletimizin saklamak için kim ne yapabilse onu yapmak gerekmez. Ben bu şeylerini aytam da, lakin bu mevzunun içerisinde olan tek ATR televizyon kanalı var mı? Tek Kırım Reali var mı? Tek Kırımskaya Solidarность var mı? Ya da bitti başka bir şey görmeyeyim ben. Bütün bu kanalların takip edip varım. Türkiye'nin kanallarını takip edip varım. Onların hatta Türkiye Rusça koygan kanalları siz onların bir bakınız, görürsünüz, bir takip et de görünüz. Nasıl atıp Türkiye'deki insanların kafasını değiştiriyorlar. Sanki dersin Kırım Tatarlar ekstremistler. Endi diversantlar. Narman Celal diversant olur mu? Bakın bu mülayim insan, 4 balanın babası. İşte böyle tarzda.
Men sizin suallarınızga javob bermesdim çünkü saatlarla konuşabilirim. Men anlayayım. Yani şar böyle olmalı, kenarda kalmamalı. Demek yarın öbürsü gün bizge de kelebilir, bizge de bu tiyebilir. Yani alda bu meselelerde pervasız ve lakayt olmamak gerek mi? Ve o gerek ve özünün acın gibi, özünün derdin gibi bularga bir reaksiya vermeli deysiz. Evet. Bizde bayrak günü olup geçti. Men bayrak gününe koygan bayrakını bazı arkadaşlar aytalar, yoldan geçken arkadaş. Çünkü da bu bayrakın endi almaysınız. Bayrak alınmayacak. Bayrak men yaşagan kadar yaşayacak. Menden son torunlarım da bu bayrakla ötecekler. Bu bayrak yelpireyecek, bu bayrak yüksekte duracak. Mana bundan böyle ruhla, böyle niyetle, böyle istekle bizler yaşamak gerekmiz. Bayrakka bakkanda biz hatırlamak gerekmiz. Bayrak altında bizim vazifemiz var. Becerilmegen, ödelmegen vazifemiz var. O bizni her gün sabah turganda bayrakını görem. Demek bu bayrak o günde sen daha bazı bir şeylerini yapmak gereksin. Men asimiyer bir vatandaşımız özü bile. Men aytmayayım, anda çıkın, mında barın, böyle yapın, yollarga yok. Lakin her bir insan özün ailesinden başlap, özün tuğganlarının, soy soplarının, akrabalarının, dostlarının, tanış bilişlerinin münasebetlerini, vatanperverlikке nispeten münasebetlerini değiştirmeye davet edeyim. Şevket ağa, şunu soracak edim sizge, nasıl düşünüyorsunuz sizin fikrinizce? Bugün Nariman ağa Celal gibi korumlu bir sımanın, yani korumlu bir Kırım Tatar siyasetçisinin tutulması, umumi bizim davamız, bizim kureşimiz için ne managa gerek? Nasıl şekilde, ne kadar büyük bir darbe şimdi uruldu sonki 7 yıl içerisinde dep aytmak mümkün? Men bir darbe dep aytmak istemeyim. Çünkü bu darbe değil. Bu nasıl da ileride yapılacak işlerimiz olmasın. Biz ne derecede güçlü, kavi milletimiz. Biz özümüzü idare edecek ve özümüzge sahip çıkacak milletimiz. Bizim aramızda da belki onlarla değil yüzlerle narimanlar var. Bizim aramızda da narimanını terbiyalagan 100 binlerle analarımız var. Kar babalarımız var. Bizim babalarımız var. Onlar hepsi öz evlatlarına sahip çıktılar. Onların vasıtasıyla bizler Kırım'a geldik. Biz vatanda ev kuramız. Bizim bir profesörümüz aytkan edi, bizge lapata verin, başka bir şey gerek mi dep. Men aytmak isteyim. Her bir Kırım Tatarı kolunda lapatayla beraber özüne temel koydu. Özüne yurt kurdu, vatan kurdu. Bu kureş ali bir gün bizge devam etti. Hem devam edecek. Şimdi ogumuzda sizin fikrinizce hangi böyle imtihanlar ve imtihanlarını geçmek için yapmak gerek olganımız hareketler tura sizin fikrinizce? En baştan şimdi neden başlamalımız? Hangi hareketlerini şimdi indi işe kirsetmeli bu kureş yönelişinde? Gülsüm, men şimdi resept vermeye istemeyim ve bir programa belgileme istemeyim. Bizim siyasetçilerimiz anda olgan siyasetçilerimiz, hem liderlerimiz, hem deputatlarımız var. Onlar farklı hareketler yaparlar. Lakin bazı bir hareketlerini başkaca bir yönelişlerinde bakmak gerek. Dünya cemaatçılığını uyandırmak için belki Mustafa'ga Birleşken Milletler Teşkilatı'nda çıkmamak gerek, anda oturmak gerek. Bizim meclis reisimiz belki Birleşken Milletler Teşkilatı'nda ya da Strasbourg'da insan hakları olgan ştab kvartirasında anda oturmak gerek. Anda mahsus maruzalar ve çıkışlar yapmak gerek. Bizim deputatlarımızın faaliyetleri çok farklı olmak gerek. İşte men aytmak isteyeyim, men Türk dünyasını uyandırmak gerekmiz. Ne? Uzbekistan bizlerge yabancı olup kaldı mı? Ne için bu yıllar devamında bir insan Uzbekistan'a barıp resmi olarak bir konuşu yapmadı? Ne için bir insan resmi olarak Azerbaycan'a barmadı? Yabancı memleket mi bizge Azerbaycan? Biz tek Türkiye'ni bilemiz mi?
Yakana Türkiye'nin siyasetçileri ne için bir şey aytmadılar? Men tek Celal ağamızını ve Zafer Bey Karatay'ını ve bizim milli faal iştirakçılarımızın seslerini duyam. Ya devletin münasebeti, devlet insan hakları organlarına yani bu müesseselerge müracaat etmek için ne için sussalar? Demek bizler onların da uyandırmak gerekmez. Farklı hareketler. Eskender Bariyev arkadaşımız imzalar toplay, işte onlarını yollay. İşte bu bir cemaat teşkilatı olarak. Ama Milli Meclisimiz ve yolbaşçılık umumen onların imkanları ve onlarga olgan münasebet çok farklı ve çok yüksek. Onu platforma gösterdi. Platformaga olgan hürmet ve saygı gösterdi. İşte ben bu platforma hakkında daha çok fikirlerim var. İşte ilerideki efirlerde belki daha konuşalım. Çok sağ olunuz Şevket ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve kıymetli fikirlerinizni ifade etkeniz için teşekkürler. Jurnalist ve Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız Şevket ağa Mehmetov bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, demek eş etkenimizge göre hakikatinde bugün Kırım Tatar halkımızın o günde yani bizim ogumuzda çok büyük böyle bir vazifeler turmakta ve bu vazifelerini endi yarına bırakmak değil de bugün bu an bu saniyeler işke kirsetmek gerekmiz ve onlarını endi ayetqa ömürge keçirip hareket etmelimiz. Sadece sözlerde çağırılarla kalmamalı. Hakikatinde endi gerekli somut böyle bir hareketler yapılmalı. Çünkü bugün işgal etilgen Kırım'da yüz bergenler daha da yüz bereceği gibi görünüyor. Sonki 7 yıl içerisinde biz bularını korup kelemiz. Bugüne kadar ne kadar bizim semedeşlerimiz, ne kadar siyasi mabuslarımız hapishanelerge düştü. Anda bulunmağa devam eteler. Ne kadar bağlarının babasız oskenini şimdi biz göremiz. Ne kadar aileler aile yolbaşçısı, Koranta yolbaşçısından marum kaldı ve çok çeşitli türlü sorunlar ile karşılaşkanını biz göremiz. 7 yıldan beri bu gibi praktika işgalciler tarafından işgal edilen Kırım'da yürütüle ve yürütüleceği devam edeceği de ne yazık ki görünüyor ve sonki bu hadiseler Nariman Ağa Celal, Hasan ve Aziz Arkhtemov kardeşlerinin tutulması bu vaziyetten devam edeceğini ve daha da gerginleşeceğini ispatladı. Zira Ukrayna hükümeti tarafından Kırım kaytarılığı yönelişinde yapılgan hareketlerinin neticesinde ve bu hareketler çoklaşkanının Rusya'nın baskısı da ne yazık ki çoklaşa, ama bu demek değildir ki elbette ki Ukrayna kıtasında bu hareketler toxtatılmalı. Yok, öyle değil. Aksine daha da çoklaştırılmalı. Daha da tezden bu vaziyetin çözülüğü için Ukrayna hakimiyeti ve mında bulungan liderlerimiz, bizler, birimiz mında mesuliyetini özüne almalı da endi hareket edip başlamalı. Sevgili arkadaşlar, biz növbetteki musafirlerimiz ile bağlanmağa tırışamız. Fakat mana muarirlerimiz kaydetkenine göre Kırım ne yazık ki bağ özülü eken. Çünkü biz şimdi çeşit türlü demek faaller, Milli Hareket iştirakçıları ve hususan Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın azalarıyla bağlanmağa tırışamız ama galiba bağışımda uzule ve bağlanıp olamayız. Men ise şu sırada çeşitli diğer haberlerini sizlerge aytıp geçmege isteyim. Elbette ki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen dehşetli vaziyet bütün dünyanı sarstı dep aytmaga mümkün ve çeşitli türlü reaksiyalar çeşitli taraflardan keleler. Misal olarak şundan başlamaga ister edim. Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitri Kuleba Rusya'nı tezden Kırım Tatarlarının evinde yapkan tentuf ve tevkatlerini toxtatmaga çağırdı. Degenine göre Rusya Ukrayna'nı Kırım'ını kaytarmak için yapkan hareketlerini böyle şekilde cezalay dep ayttı Dmitri Kuleba ve dedi ki yani eğer ki siz öyle güçlüsünüz ve bir şekilde intikam almağa isteysiniz, hadi halktan uğraşmağa vazgeçiniz ve halkara seviyede Ukrayna'nın kuryaşınız dep ayttı. Keliniz onun statusunu beraber dinleyik. Затримання в Криму 3 та 4 вересня
окупаційна влада Російської Федерації провела 5 незаконних обшуків, після яких були затримані Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Асан Ахметов, Шевкет Усеїнов та перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Вже 6 вересня так званий суд обрав запобіжний захід Наріману Джелялу, Азізу Ахтемову та Асану Ахтемову, утримані під вартою строком на 2 місяці до 4 листопада. Тут не може бути інших інтерпретацій, окрім як визнати, що ці обшуки та затримання є помстою Росії за успішне проведення Україною саміту Кримської платформи. Не маючи, проваливши свою кампанію з запобігання проведенню саміту Кримської платформи, Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити, до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. Всі висунуті їм звинувачення є абсурдними, політично вмотивованими. І ви бачили сильну реакцію і України, і наших партнерів по Кримській платформі на ці події. Ми працюватимемо і з нашими партнерами над тим, щоб звільнити цих людей, а також звільнити усіх інших політичних в'язнів, яких отримує Російська Федерація. І, до речі, під час візиту до Вашингтона ми передали Державному департаменту США повний список всіх наших в'язнів, яких утримують в ОРДЛО, в окупованому Криму та на території Російської Федерації. А під час зустрічі 2 президентів президент Зеленський порушив це питання з президентом Байденом, і ми будемо використовувати всі можливості для того, щоб звільнити наших людей. До росіян у мене один заклик: припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Бойле сөзлерінің Украина тышышлары Назира Дмитрий Кулеба бүгінгі брифингте сеслендірді ве оның айтқанына көре Украина президенті Владимир Зеленский Америка Бірлешкен Девлетлеріне ресми зиярет керчеклештіргені вақыт Джозеф Байденге сеси мабуслер или бағлы ве сеси мабуслерінің олғаны жедвеліні бергенлер ве бұл месле этрафында иш башлай жағына үмітлеріні беслей Дмитрий Кулеба. Бұл иш хусусан саяси мабуслерінің азат етілмесі яда деңгештірілмесі ақта кете. Мен хатырлатам ки 2019 сенесі 7 сентябрь манаван бұл күнлері 2 ел евелсі Украина президенті Владимир Зеленский ишғал етілген Қырым ве Русия описқанелерінден 33 Украина ватандашыны чықартып олды дегелінде деңішов процесі керчеклештірілді ве бұл 33 киши içerisinde bir Kırım Tatara sesi mabus Edem Bekirov da бар еді. O күнден бұл күнге ne yazık ki sesi mabuslarının azat etülüvü ile bağlı sualler böyle buzlanған bir noktadan bir yerge çekilmedi. Endi 2 yıl geçti ve bu hiçbir şekilde bu mesele etrafında anlaşmalarının yapılmağını değil de yapılıp olamağını akta kete ve hususan biz anlayımız ki sesi mabuslarının azat etilmesi ya da değiştirilmesi meselesinin anahtarı ne yazık ki Putin'dedir ve anda irade olmasa, Kreml'de irade olmasa ki Ukrayna tarafının bu meselelerde iradesi olganından %100 eminmiz dep aytmağa mümkün. Fakat diğer tarafta, işgalcilerin tarafta bu
ираденің олмамасы, суаллерінің чезілмемесі аңламына не yazık ki келеве сонки 2 yıl içerisinde sesi mabuslarının azat etilmesini көрemegенimiz bunun bağlı olğanını düşünmege ve bu gibi neticeni çıkarmaga mümkün olğanı mümkündür dep düşünem. Bunun beraberlikte eğer azat etilgen diğer sesi mabuslarımızın meselelerine bakılacak olsak 2017 senesi malum olğanı gibi Milli Meclis reisimizin muavinleri Elmiyağa Umerov ve Aktem Çigoz Türkiye'nin koşulğanının, Türkiye'nin aracılığının dep aytmaga mümkün azat etilgen ediler ve Ukrayna ana kıtasına çıkartıldılar, mında getirildiler andaki anlaşmalar neticesinde. O sebepten bu meselelerde hususan Türkiye Cumhuriyeti'nin reaksiyası, Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisiyası da çok önemlidir, çok mühimdir dep düşünem ve geçenleri Ukrayna milletvekili Sluga Народа firkasından Егор Чернев айтқанына көре сайғылы arkadaşlar, bu meselede Kiev ve Ankara Kırım Tatarlarının aklarını korşanlamak için daimi bir komissiya tizmeli. Benim fikrimce bu çok güzel bir teşebbüstür ve eğer ki bu teşebbüs hayata geçirilse kendine faydası olabileceği ihtimali var dep düşünmektemiz. Çeşit türlü gayeler şimdi seslendirildi. Ukrayna milletvekilleri tarafından hususan Tunev'in Kennedy Sluga Народа firkasından Yelizaveta Yesko Magnitsky aktına esaslanarak parlamentonun Rusiyaga karşı sanksiyalar көрсетілмесі mexanizmalarını işlep çıkarılması gerek olğanını aytıp geçti. Bugün biz studiyamızdaga bağlangan milletvekillerinin bu meseleni muzakere ettik, laf ettik. Onlardan çoxusu bu gayege destek көрсетелер. Bakıp görecekmiz ve takip etemiz. Ukrayna Yukarı Şurası'nda Ukrayna siyasetçileri bu meseleler etrafında ne yaparlar ve muhakkak yayınlarımızda onlarını açıklayacak, tarif edecekmiz. Demek muharrirlerimizin bana kaydetkenine göre şimdi sizle canlı bağda bağışlanız advokat Edem Semidlayev var. Kelini son islamlayıq. Edem ağa, selamu aleykum, merhaba. Aleykum selam. Edem ağa, tarif etiniz, bugün Kırım'da vaziyet nasıl? Biz bilemiz memuri davalar boyunca mahkemeler ötkərilmesi gerek edi. Fakat aytılğanına göre bugün iptal etilgen, yani başka günge geçirilgen. Böyle mi? Ne için? Да, действительно, после составления протокола, в некоторых протоколах были указаны, что необходимо явиться 9 сентября и разное время, в основном на 14:00. Те административные протоколы, которые составлялись при мне, в которых я участвовал, зная практику, я сразу говорил, чтобы не писали время, потому что в основном суды бывают не готовы к этому времени. Поэтому в тех протоколах записали просто по вызову в Киевский районный суд. То есть люди сидят, ждут, когда им пришлют повестку, и только потом они поедут в суд. Но тем, кому выписали, действительно сегодня были вынуждены прийти в Киевский районный суд. Получается, что просто отметиться, сообщить о том, что они явились. Им сообщили о том, что судебные заседания не состоятся, и выдали им повестки на другие даты. Не выдали, а сообщили, что им предварительно пришлют повестки, и чтобы они обязательно явились. Fikrinizce ne için geçirdiler, yani bu günden başka günlerge? Ну, вероятностей может быть много причин. Банально, просто дежурный судья не хотел сегодня рассматривать, может быть, загружен был. Возможно, что правоохранительные органы еще не определились, один ли протокол будет составлен в отношении этих лиц, либо придумают еще какие-нибудь протоколы и уже потом все вместе в скопом рассмотрят. Ну, нам как бы все равно, мы понимаем, что один протокол, что 3 протокола, это мы считаем, что идет давление на тех людей, которые не сидят дома, не согласны с той ситуацией, которые пришли просто узнать, где находятся и где скрывают правоохранители ихних соотечественников. Это вот такого рода давление идет. Поэтому люди готовы к таким репрессиям, люди готовы платить штрафы, люди готовы
сидеть административный арест, лишь бы с ихними соотечественниками было все в порядке. Я эдемага да шуну сұрайжақ едім сізге. Я бұл протоколларға көре насыл жаза беріле біле біздің ватандашларымызға? Санкции по данной статье, это статья 20.6.1, штраф от 10 тысяч до 30 тысяч. Яғни анлағанымызға көре, яғни кене бойле 10 рублелернен, хопқаларнен пара топланacak değil mi? Я думаю, да, что народ не оставит тех людей, которые подвергаются вот такому роду наказанию. Поэтому думаю, да, что если будут штрафы, это огромные суммы. Конечно же, для народа это будет стоить всего лишь 10 рублей. Эдемаға да шыны сұрайжам, қалған бізім демек Нариман Желял, Асан ве Азиз Ахтемов қардашлар еле бағлы малюматларыны бүгін біз үште аламыз. Айдырыға Азаматов айтқанына көре Асан Азизовға қаршы чоқ бүйік бөйле ішкенжелер, пыткалар қоланылған. Сізін де бұның еле бағлы малюматларыңыз бардыр. Бұл меселеде не япыла біле шымды? Насыл етіп бұл вазиетіні бірде-бір шекілде шымды мейданға чықарып, денештірмек вея бірде-бір шекілде тесір етмек мүмкін? Ну, конечно же, сами ребята должны прийти в себя, побороть тот страх, те чувства, которые силовики попытались в них укоренить, для того, чтобы у них нашли силы для борьбы, для того, чтобы у них нашлось силы сказать правду, что все-таки на самом деле произошло, каким образом их заставляли подписать те или иные документы, каким образом их заставляли заучивать, либо там зачитывать текст, который они произносили на видео. И, конечно же, дальше пойдет работа адвокатов по подготовкам жалоб, по обжалованию всех тех действий, которые сделали те люди, я их не хочу даже правоохранителями называть, те нелюди, можно сказать, которые допускают пытать людей, которые допускают вывозить людей в лес, инсценировать какие-то попытки убийства, либо еще что-то. То есть таким образом правоохранители не должны работать. Если у правоохранителей есть доказательства, то только тогда они должны задерживать людей и подвергать их какому-то уголовному преследованию. А то, что делают вот эти нелюди, я считаю, что это просто инсценировка, это просто бездельники, которые не хотят работать правильно, которые не хотят искать доказательства, добывать доказательства законным путем. Çok sağ olun Edemağa bizle bağlanğanınız üçün ve malumatlarla paylaşqanınız üçün. Edem Simidля bizle canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, bugün biz canlı yayında stüdyamızda yana haberler öğrendik. Hususan Aydır Azamatov advokat bizle bağlanğanı vakit yüz bergen 3-4 sentyabr günleri dehşetli hadiselerini айтып кечті. Zaten бірқаç күн evvelsi ФСБ Асан ве Азиз Ахтемов қардашларының санкедерсін қабатлауларына қабыл еткенлері ile bağlı видеоны yayınlағаны вақыт yüzleri қапатылғаны себебінден біз тахмин еткен едік, оларға қаршы бірде-бір işkence, бірде-бір басқы, еді психологик, еді физиологик басқы керчеклештірілгенini біз тахмин еткен едік, yüzleri қапалғаны себебінден ве айтқан сөзлері, құрған жүмлелері, ifadeleri оларға ait olmağanından. Fakat bugün енді biz bu tahminlerimizin tasdiqlanуını ko'rdik ve eshittik. Aydır Azamatov o'zi bizlerge canlı bağda tarif etdi ki o hapisxonada Aziz Ahtemovning ko'rishme imkoni olgan, onun aman-aman 40
daqa laf etken, o laf etkeni vaqt Асан Ахтемов ile beraber işgalciler onun evine sanki dersin taqiqiy işlerini alıp barmak için ketkenler. Aydar Azamatовның aytkanına göre o buna pek işanmagan ve Aziz Ахтемов ona Asanға karşı yapılgan hepsi dehşetli hadiselerini aytıp geçti. Ve o nasıl şekilde yapılganını Aydar Azamatовны beraberlikte biz yayınlarımızda dinledik. Faal ve milli hareket iştirakçısı, endi milli hareket iştirakçısı dep aytmaga mümkün Roland Bey Osmanov bizle canlı bağda aşımdı. Roland Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Алейкумассалам. Roland Bey, vaziyet şimdi Kırım'da nasıl tasvirler ediniz? Sizge de karşı bugün memuri böyle dava bakılması gerek edi ama bakılmadı bilgenimizge göre. Doğru mu? Tarif etiniz, nasıl geçti her şey? Да, сегодня проходило рассмотрение дела по административное дело по задержанию на улице Франко. Но, как оказалось, мы там собрались уже в большом количестве людей, как бы должно было рассматриваться 8 дел, 8 протоколов. Но, как оказалось, судьи были не готовы рассматривать эти дела. Они не были ознакомлены с этими делами, и в связи с этим суды перенесли на неопределенную дату, о которой нас будут оповещать по повестке. Ya sizce ne için geçirdiler, ne için bugün bakmadılar, sebeplerini ayttılar mı? Себеплері олар азыр olmadılar. Олар nasıl айтайын, они не были ознакомлены с делами в принципе. У них было время 5 дней. Они в эти 5 дней не удосужились даже ознакомиться с этими делами. Эти дела только пришли, попали в руки к судьям только вот во время того, когда уже должен был быть наш суд над нами. Bunun beraber Roland Bey, diğer bizim vatandaşlarımız Nariman Celal, Asan ve Aziz Ахтемовlar ile bağlı vaziyet şimdi nasıl? Bir haberleriniz var mı? Nariman ağanın sağlığı ile bağlı, Asan ve Aziz Ахтемовların sağlığı ile bağlı malumatlarınız var mı? Ну, şimdi передачкалары бүгін yolladılar. Олардың қардашлары, tanışları yolladılar onda передачкалар. Şimdi Asan'ın da bağı yoktur. Ona da advokat öyle de onu korup olamadı. Aziz'ini korudu. Nariman'ı da korudular. Bilesiniz korudular. Olazov ve Vanilova. Ama Asan şimdi bir ozuv aldı. Ona da kimse kırıp olamadı. Ya sizin fikrinizce ne için? Ne için Asan'a kimseni yollamaylar? Ben bilmiyorum. Çok sağ olun Roland Bey, bizle bağlanğanız ve malumatlarla paylaşkanız için. Büyük teşekkürler. Faal Roland Osmanov bizle canlı bağda etdi. Saygılar arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam etemiz. ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Aman 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde sizlerini selamlayacaktır. Sonki en aktual ve en taze haberlerini muhbirlerimiz sizlerge şimdi tarif ete. Sonra ise bu stüdyoda sizlerini meslektaşım Osman Paşaev selamlayacak ve bugün informasyon programmalarını musafirlerle devam edecektir. Seyretiniz, YouTube sayfamızga abone olunuz ve ATR ile olganız için teşekkürler. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР.
Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ай, мұнарың сіл yüzünden, менден ұшық қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман, қардаш есен, көксүндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдаш есен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, очықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип асыретіне қавушсын. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Під'єднували до вух дроти і катували струмом, вивозили до лісу і погрожували вбити, а також нещадно били. Адвокат Айдар Азаматов в ефірі нашого каналу підтвердив катування Асана Ахтемова, якого окупанти звинуватили в нібито диверсії на газопроводі. Подробиці захисник дізнався від Азіза Ахтемова, з яким зустрівся у СІЗО Сімферополя. Його також звинувачують в нібито підготовці диверсії. Асана тим часом окупанти вивезли на повторний обшук до оселі, яку він
він винаймає у Леватках під Сімферополем. Азизнен корштым, онен бір қырдаққа бұзлап етті. Самопочуття нормальне порівняно з Асаном. Серйозних катувань проти нього не було. Били кілька разів, але він розповів, яких тортур зазнав Асан. Спочатку його били у живіт і інші частини тіла, але по обличчю не били, щоб не залишалися явні сліди. Через те, що він сказав, що нічого їм не скаже і ніяких паперів не підпише. Згодом його вивезли до лісу в бік Бахчисарая, вказали на яму і сказали: якщо не говоритимеш, що ми сказали, і не підпишеш, ми тебе застрелимо і тут закопаємо, і ніхто тебе не знайде. Запропонували інший варіант. Мовляв, ти від нас втікаєш, ми тебе застрелимо і скажемо, що намагався втекти. Вже після цього Асан погодився говорити і підписувати зізнання. Потім його привезли до підвалу, до вух під'єднали дроти і пустили струм. Водночас били і сильно катували. За словами Азіза, Асан дуже сильна людина, але вони зламали цю сильну людину і змусили зробити те, що їм треба. Я сказав Азізу і попросив передати Асану, щоб не переживав і не хвилювався. Про їх звірства вже знає весь світ. Хай від нас не відмовляється, ми готові їх захищати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов таке нелюдське поводження з бранцями катуванням не вважає. Він навіть цинічно покепкував з незаконно затриманих кримських татар, порівнявши з радянською комедією. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там без это, ну как, извините, как в кино, да, там «Спортлото 82», как пытка апельсинами 3 час продолжалась. Ну, только такого плана. Смеемся. Заразом Аксьонов похвалив ФСБівців, які у досвіта вдиралися до осель кримських татар, а також пообіцяв неминуче покарання для всіх, хто чинить спротив окупації. Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет. Розгляд адміністративних справ щодо кримських татар, затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ у Сімферополі, так і не почався. Розгляд 9 протоколів призначили на четвер в окупаційному Київському райсуді Сімферополя. Після викрадення окупаційними силовиками 5 кримських татар 3-4 вересня сотні людей вийшли до будівлі ФСБ дізнатися, де перебувають викрадені. Невдовзі прибули ОМОН та Росгвардія, почали хапати людей та закидати в автобуси. Їх відвезли до райвідділків окупаційної поліції. Того дня затримали 58 людей. Щодо 2 родичів викрадених братів Ахтемових, окупанти склали протокол про непокору співробітникам поліції та кинули їх за ґрати на 15 діб. Стосовно 56 людей склали протоколи про порушення карантинних обмежень. Людей з відділків окупаційної поліції випустили пізно ввечері. Люди были на разных расстояниях. Пообщавшись со своими доверителями, мне люди сказали, мы были на расстоянии метра друг от друга, мы были в масках. Кто-то вообще проходил мимо, его просто зацепили и увезли. Вот. Плюс к этому, ко всему этому, на тех людей, на кого составили протоколы и по ком должны были проходить админ дела, по этим людям ходят уже сотрудники полиции. И предупреждают, что людей якобы вы у нас на галочке или же вы уже на разработке, имейте в виду. Это мы расцениваем как запугивание, попытка надавить на ребят, на тех ребят, которые сегодня интересуются положением своего народа, которые не хотят оставаться в стороне, которые переживают за каждого единоверца, крымского татарина. Меджліс закликає до термінових міждержавних консультацій на тлі нової хвилі репресії в окупованому Криму. Звернення до президента України та країн-учасниць Кримської платформи опублікував голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров. Він наголосив, що в окупованому Криму почався новий виток репресій проти корінного кримсько-татарського народу. Вони спрямовані, зокрема, й на тих, хто брав участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, як то нещодавно затриманий Наріман Джелял. За словами Рефата Чубарова, країни та організації-учасниці платформи мають відстояти задекларовані принципи.
Повідомлення, що надходять з окупованого Криму, свідчать про ведення російськими окупаційними силовими органами відкритого стеження за кримськими татарами та їхніми родинами. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи. Запровадити санкції проти причетних до переслідувань кримських татар закликала Верховну Раду України народний депутат з фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько. На її думку, слід скласти список за аналогом акту Магнітського, до якого внести усіх причетних до нещодавнього затримання кримських татар в окупованому Криму. Нардеп закликає вважати це переслідуванням за національною ознакою. Ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах. У нас повинен бути свій акт, і це може бути акт Нарімана Джеляла. Виборам бойкот. Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму не брати участі у виборах до Державної думи Росії, які триватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. За словами Чубарова, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься фальсифікаціями та домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу також нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Він вважає, що більшість росіян також не братимуть участі у цьому голосуванні, оскільки розчаровані у чинній владі. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Ama bizim vatanımızda, bizim Kırım'ımızda, Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть. Однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь в голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Зранку російські окупанти важко поранили українського воїна, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Ще 2 українських військових дістали поранення минулої доби. Ворог обстріляв гарматами оборонців Кряківки, що на Луганщині. Там 6 бійців отримали акуботравми. Для детальнішого обстеження їх доправлено до Харківського військового шпиталю. 3,5 десятки артснарядів 122-го калібру окупанти випустили й по оборонцях Верхньоторецького та цивільним кварталам селища. Обстрілом пошкодило оселю місцевої жительки. Шумить, свистить, гуде. Я нічого не могла поняти. То виглядувала, коли перестануть вони вже стріляти, щоб мені назад вернутися, оце сюди ж пробіжать і туди побіжать до сусідів. І ото воно мене там цукнуло. Також зі ствольної артилерії окупанти відкривали вогонь у бік Старогнатівки, а 120-ми мінометами провокували українських військових біля Опитного та Авдіївки. На інших ділянках фронту ворог застосував гранатомети, кулемети та іншу зброю. Крім того, на Луганщині зафіксовані 3 прольоти ворожих безпілотників типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Євросоюз готується до напливу афганських біженців, який може бути чималим. Багато хто боїться залишатися в Афганістані, де до влади прийшло угрупування Талібан. Європейська агенція Frontex очікує, що шукачі притулку ринуть різними маршрутами. Це будуть і традиційні, такі як із Туреччини до Греції, і нові, наприклад, через Білорусь. Водночас під виглядом біженців з Афганістану можуть прибути афганці, які вже живуть в інших країнах. Ми очікуємо, що люди,
які потребують міжнародного захисту, намагатимуться втекти з Афганістану. Але до Євросоюзу також, ймовірно, спробують потрапити афганці, які живуть у регіонах, де економічна ситуація не дуже добра. Нині Фронтекс спостерігає за афганськими громадянами у Туреччині, Ірані, Пакистані, Таджикистані, Узбекистані і Туркменістані. Після міграційної кризи 2015-16 років Євросоюз удосконалює міграційну систему. Тепер він швидше депортує тих, хто не має права на притулок. Тепер ми не можемо повернути афганців до Афганістану. Це неможливо. Але ми можемо вислати людей, які видають себе за афганців. Ми можемо їх депортувати, і ми повинні це зробити. Прикордонники вже навчилися точніше визначати, звідки прибувають біженці. Також на КПП працюють експерти, які розпізнають національність людини за її мовою. Велика двадцятка обіцяє забезпечити вакцинами всі країни світу, зокрема й бідні. Заява пролунала на дводенному саміті в Римі, де зустрілися міністри охорони здоров'я Великої двадцятки. Вони затвердили Римський пакт, який має відкрити рівний доступ до медичної допомоги усім державам. Наше послання Римського пакту дуже ясне. Нікого не можна залишити позаду в програмі вакцинації. Більш могутні країни, країни Великої двадцятки мають допомогти в кампанії бідним державам. Це слід зробити негайно. Учасники саміту пропонують створювати підприємства з виробництва вакцин у країнах, що розвиваються. Треба зробити так, щоб інші регіони світу теж могли виготовляти препарати. Тобто потрібно разом використовувати методи та процеси, і тоді інші частини світу зможуть стати автономнішими. Раніше екс-прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликав президента США Байдена та інших лідерів Великої Сімки терміново відправити до Африки вакцини зі складів Америки та Європи. З його слів, до Різдва на Заході набереться 1 мільярд зайвих доз. І це якщо уявити, що щеплено буде всіх європейців та американців, яким більш як 12 років. Велика двадцятка – це міжнародний форум найбільших економік світу. На її членів припадає понад 80% світового ВВП і 60% населення планети. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Хайырлы акшамлар. Бүгін АТР яйынында келешек 2 саат мен сізден бұл студияда кешірeceğim. Бірінші саатымызда русша алып бара жатырмыз. Наш гость на прямой связи советский разведчик, майор КГБ 80-90-е годы Юрий Швец. Добрый вечер, Юрий Борисович. Здравствуйте, Осман. У нас две основные темы. Это провальное голосование вчера по обращению Конгресса США украинского парламента. И в Крыму
попытка обвинить политических лидеров крымских татар. Вы, возможно, знаете, первого заместителя главы Меджлиса в диверсии на газопроводе. Давайте со вчерашнего голосования. Есть сторонники того, что нужно было обращаться и получать этот статус партнера вне НАТО у Соединенных Штатов Америки. Есть позиция и партии власти, и посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой, которая накануне голосования говорила, что страна, которая хочет быть полноправным членом Североатлантического договора, не должна стремиться к получению такого вот промежуточного даже статуса. Ваше мнение? Я решительный сторонник приобретения немедленного, как можно скорее, статуса главного или основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Украина находится в состоянии войны. В доме пожар. Его нужно тушить. Тушить немедленно. Украине нужно немедленно обеспечить свою безопасность от северного соседа. Как показала практика, и я боюсь, что эта практика будет длиться еще несколько десятилетий, вступление в НАТО – это сложный процесс. Он требует консенсуса 30 стран НАТО. И пока у Путина есть такое оружие, как коррупция, всегда можно подозревать, что среди этих глав правительств или государств, этих 30, всегда найдется кто-то, кому будет близко к пенсии, который захочет получить теплое место в «Газпроме» или в «Роснефти», и который выразит сомнение, что Россия, то есть Украине, пора вот сейчас вступать в НАТО, может быть, лучше подождать. Что касается вот тех против, которые прозвучали, в частности, от посла Украины в Соединенных Штатах Америки, то это, ну, скажем так, мягко, это не соответствует реальности. Вступление, приобретение Украины статуса партнера, главного союзника США вне НАТО, никоим образом не противоречит стратегическому направлению, желанию Украины вступать в НАТО. Значит, статус этот внеблокового союзника НАТО, он основан на двух законах, принятых в США в 1987 году, и поправка была в 1996 году. В этих законах нет ни слова о том, что получение этого статуса препятствует вступлению Украины в НАТО. Поэтому, значит, получение этого статуса позволит немедленно решить Украине два вопроса. Первый. Этот статус создаст законодательную базу для облегченного получения Украиной летального оружия. Причем такого, которое Украина нуждается в первую очередь. Противовоздушная оборона, противокорабельные установки и радиоэлектронной борьбы. Значит, без этого статуса она их будет получать еще 20, 30, 40 лет. Они их нужны сейчас. Второе, что может получить Украина, это возможность немедленно размещать на территории страны американские учебные центры и, скажем так, то, что американцы сделали на разграничение огня между Северной и Южной Кореей. Это цепочка американских военнослужащих, которые будут символически, политически, всей силой в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду политической силой, фактически защищать Украину от северного соседа. После этого, когда эти вопросы будут решены, потом можно вступать всю оставшуюся жизнь в НАТО. Юрий Борисович, не лучшей рекламой этому статусу вот в эти недели оказалась ситуация в Афганистане, и очень часто цитировалось: вот Афганистан имел подобный статус. Насколько серьезно надо рассматривать этот аргумент афганский, который оказался не лучшим для реноме и Соединенных Штатов Америки? Ну, это смотря как посмотреть, понимаете, можно всегда замутить любую ситуацию так, что в ней не разберешься. Помимо в списке обладателей этого статуса, кроме Афганистана, есть такие страны, как Израиль, Тайвань, Аргентина. Ну, кстати, сразу оговорюсь, Аргентина получила этот статус после Фолклендской войны. Бразилия, Австралия, и все нормально с этими странами. Афганистан – это уникальная ситуация. Уникальность ее состоит в том, что это, во-первых, это государство, оно
изначально не была, так сказать, не подходила, не была приспособлена к этому статусу. Вот это страна, в которой царили родоплеменные отношения. Второе, там шла война. И этот статус был дан Афганистану, чтобы облегчить поставки туда военной техники, которые были нужны американцам для ведения там боевых действий против талибов, против террористов. То есть это совершенно разные вещи. Ну и, наконец, нельзя же сравнивать Украину с Афганистаном. Даже коррупцию нельзя, хоть в Украине есть коррупция, но с афганской коррупцией это сравнивать никоим образом нельзя. А в Афганистане провальным оказался главный вопрос. Это безрассудной, широкомасштабной, всепоглощающей коррупции. То есть я бы лучше на месте тех, кто приводит пример Афганистану, я лучше бы ориентировался на Израиль и Тайвань. Израиль – это страна, которая со второго дня своей независимости находится в состоянии войны. И Тайвань, который благодаря вот этому статусу до сих пор является независимым от Китая государством. Несмотря на то, что обращение провалилось, за него не проголосовали, все-таки хочется понять, я и у авторов этого обращения в украинском парламенте, это от депутатов Европейской солидарности, так и не смог получить ответа, что вкладывается в понятие, потому что, насколько я понимаю, нет какого-то унифицированного понятия об этом статусе, и с каждой страной это разные договоренности. Вы можете нам рассказать, есть ли какие-то общие вещи, которые гарантируют этот статус, и что можно включать еще в этот договор, какой он для разных стран? Все эти положения прописаны в законе. Ну, начнем с того, что сам текст, я, правда, оригинальную эту бумагу текста этой резолюции, которую голосовали в Раде, не видел, но я читал ее, как она изложена в средствах массовой информации. Так вот, этот текст, он неправильный. Насколько я понимаю, это было обращение Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов дать Украине этот статус. Конгресс Соединенных Штатов не может дать этот статус. Согласно закону, этот статус дается исполнительной властью. Президент Соединенных Штатов может уведомить Конгресс о том, что я хочу дать Украине вот этот статус. И через 30 дней Украина получает этот статус. То есть Рада могла просить Конгресс США поспособствовать получению этого статуса. То есть американский президент может своим решением, указом предоставить статус, несмотря на то, что статус же подразумевает, если вот вы говорите, открытие там даже учебных баз, предоставление оружия, это определенные бюджеты, да? Они то есть он, не согласовывая с Конгрессом, может принять такое решение. Наполняется ли оно потом дальше решениями Конгресса, или Конгресс обычно не препятствует при получении такого статуса предоставлять бюджет под этот статус? Значит, предоставление этого статуса уже основано на законе. Закон есть. Я не помню в деталях, каким образом дальнейшее ассигнование, но их можно взять из резервных фондов Пентагона и так далее, если речь не идет о миллиардах. А если речь идет о миллиардах, тогда это в ежегодный бюджет вкладывается Соединенных Штатов. Вот. Но закон уже есть. То есть Конгресс здесь к предоставлению фактически этого статуса никакого отношения не имеет. Дальше. Все положения, что может получить страна, которой предоставляется этот статус, изложено в вот этих законах, о которых я вам сказал. 87-й год и поправка 96-й. Первый – это облегченная процедура передачи вооружений стране обладателю статуса. Она примерно такой же, это примерно такой же статус, как и у члена НАТО. То есть то, что Украина сейчас не может получить различные топ, так сказать, высокотехнологические средства массового вооружения. Под этим статусом она сможет получить. То же самое касается совместных разработках вооружений. В ремонте американской техники, которая нуждается в этом ремонте на своей территории. Это многомиллиардный бизнес. Это возможность для военно-промышленного комплекса Украины возродиться. Третье – это разрешение размещать американские войска, даже не столько войска, сколько, так скажем, учебные центры
и отдельные категории военнослужащих на непостоянной, на ротационной основе. Ну и кроме того, там в преамбуле к этому закону есть очень мощный тезис, что сам статус этот свидетельствует о особой роли страны, назовем Украина, да, особой роли Украины в партнерских стратегических отношениях с Соединенными Штатами. И он показывает, как Соединенные Штаты ценят эту страну. То есть это своего рода очень сильная декларация о особых отношениях между двумя странами. Я повторяю, Тайвань, его вся независимость от Китая сейчас держится на этом соглашении. Потом это соглашение, вернее, этот статус, он может наполняться другими соглашениями. Кстати, вот для передачи технологий и совместном сотрудничестве в разработке технологий необходимо соблюдать конфиденциальность, поэтому при предоставлении этого статуса подразумевается также подписание специальных соглашений о соблюдении конфиденциальности, секретности вот во взаимоотношении в этой области. На этой неделе у нас цитируют Нила Фергюсона, и публициста, и историка, который в «Экономисте» написал статью о том, что Америка дальше движется по пути отказа от статуса международного жандарма, и это свойственно и правым, и левым, как республиканцам, и демократам, и это базируется не столько на том, что изменяются взгляды истеблишмента, изменяются взгляды самих американцев, и вообще сытый мир, вот как бы и богатый мир закрывается вот в себе и отказывается от вот в перспективе от этого экспорта демократии в третьи страны. Что вы скажете по этому поводу, что вообще эта тенденция, и она не связана с именами президента в Белом доме? Ну, я удивлен, откровенно говоря, постановкой такой вопроса, потому что у администрации Байдена есть уже стратегия на весь срок ее пребывания. Ее так и называют — стратегия Байдена. Стратегия Байдена фактически подразумевает крестовый поход, то, что он называет западных демократий во главе США, против авторитарных режимов, которые находятся за красную черту от демократических государств. К этим авторитарным режимам относится Китай и в значительной степени примкнувший к ним путинский режим. Так вот, вся внешняя политика Соединенных Штатов стратегически и всего западного мира, США пытается сейчас мобилизовать этот западный мир в этот крестовый поход. Вот она направлена на то, чтобы продемонстрировать. Это он считает, что это борьба 21 века. Она покажет, кому принадлежит будущее. То есть то ли демократам, демократиям западным, и демократии как системе, то ли авторитаризму. И на эти средства, на эти цели уже выделены Конгрессом США, вернее, находятся в процессе выделения огромные суммы. Уже Сенат принял законопроект на $250 миллиардов. То есть это чуть ли не третья мировая война мирными целями, потому что главным содержанием вот этого крестового похода, как сказал Байден, это будет мирное соревнование двух систем. Что касается вот ухода из Афганистана и так далее, это совершенно правильное решение, там нечего было делать еще 19 и 18 лет назад, надо было оттуда уходить. То, что сделал Байден и то, что он делает, он концентрирует силы США на основных направлениях. Он убирает распыленные силы оттуда, где они не нужны, они бесполезны. Это касается и военных, это касается огромных финансовые ресурсы, внимание и так далее. И концентрирует на главных направлениях. Так что это не уход Соединенных Штатов Америки, это наоборот новый крестовый поход, который должен решить
будущее мировой цивилизации. Юрий Борисович, ну вот страны Крымской платформы, которые собрались в Киеве 23 августа, ну фактически этими 46 странами, наверное, можно ограничить цивилизованный мир. В него можно добавить Южную Корею, Японию, наверное, Австралию, Новую Зеландию. И, в принципе, из 200 стран Организации Объединенных Наций, вот эти 50 плюс, да, вот это и есть цивилизованный мир. Ну, можно добавить туда Израиль, который не участвовал, но, тем не менее, вот в эту часть цивилизованного мира. Способна ли эта часть цивилизованного мира противостоять сразу таким вызовам и Китай, и Россия, а кроме того, никто не отменял Иран, северокорейская проблема, куча стран Африки и весьма такие специфические режимы и на Филиппинах, и даже в нынешней Бразилии с их президентом. То есть способен ли цивилизованный мир сразу противостоять стольким авторитарным режимам, которые, кстати, и экономически усилились за последние десятилетия? Да, способен, потому что, ну, опять-таки, речь идет не о введении боевых действий, да? Речь идет о соревновании систем, в основе которых соревнование экономик. Если взять экономику западного мира, Соединенные Штаты и Европейский Союз, она превосходит экономику авторитарных государств, включая того же Китая. Что касается Китая, вот я сейчас по пунктам разберу. Значит, в этом крестовом походе Китай называется как экзистенциальный конкурент. То есть речь идет о том, чтобы заставить этого конкурента играть по цивилизованным правилам. Цивилизованно имеется в виду, как принято на Западе. Прежде всего, экономическим правилам. И я считаю, что для этого есть возможность, потому что экономика Китая зависит от тех рынков, которые Китай имеет в Соединенных Штатах и Европе. Если эти рынки для Китая будут закрыты, то рухнет вся экономика Китая. Это то, что китайцы не могут себе позволить. Поэтому рано или поздно я считаю, что между двумя системами, вот Китаем и западной цивилизацией, будет найден консенсус. Что касается России, то она классифицируется как, называют ее дисраптор, который это то, что можно перевести как разрушитель, а можно перевести литературно как гадильщик или гаденыш. То есть Россию оценивают как страну, которая бесполезна. Если Китай хотят вернуть в лоно цивилизованных отношений, то Россию расценивают как гаденыш, который может делать только гадость, поэтому основная задача его изолировать. Россию можно изолировать, причем элементарно. Они еще даже не начинали этого делать, я имею в виду Запад, экономически. Ну вот и все. Что касается Ирана. Иран и Северная Корея, они называются как ядерные распространители. Вот это то, откуда исходит эта угроза из этих стран. Но это не те страны, с которыми подразумевается введение каких-то... Вот меня зацепило ваши слова, что с Россией даже не начали, не начали что? То есть не начали экономическую войну? Что еще не... Серьезную экономическую войну, потому что, ну, понятно, что то, что было, те санкции, которые были предприняты против российского, путинского режима до сих пор, это так просто по загривку, по затылку немножко пошлепали и все. Основные возможные меры, они даже не применялись. Основные меры — это эмбарго на поставки нефти, газа, вот и все. И нет путинского режима. Что Россия должна сделать? Какие еще, вот это уже пресловутые фразы, красные линии пресечь? Кстати, каждому гостю, каждому нашему участнику эфиров напоминаю вот выступление Мустафы Джемилева на Крымской платформе. Оно было самым длинным из всех лидеров стран. Оно было 10-минутным, в отличие от 3-минутных выступлений для президентов и премьеров. И он вспомнил слова Макрона о том, что Россия не позволит пересечь какие-то красные линии. Мустафа Джемилев сказал, что этих красных линий пересечено уже столько, что уже непонятно, о каких красных линиях еще идет речь. И вот вы говорите, еще экономическую войну даже не начинали. Так что должна еще Россия сделать, чтобы она была начата? Ну, смотрите, экономическая война, она никому не нужна. Что касается красных линий, то я думаю, что после встречи Женевской между Байденом и Путиным вопрос стоит так. То есть ему уже очертили все эти красные линии, и новых чертить не будут. Она уже отнесена
категорию стран, с которыми ничего позитивного сделать нельзя. Она должна быть изолирована. Что, в принципе, и делается. Кстати, я вам скажу, что после Женевской встречи между Байденом и Путиным Россия, вернее, даже не Россия, это было ФСБ, которое пересекло ту красную линию, которую принял Путин на встрече с Байденом. То есть Байден предупредил Путина в отношении хакерских атак, и буквально через неделю после возвращения Путина в Москву ФСБ сделала эту атаку. Но Байден поставил ультиматум, он передал вот это ведение, ответку, так сказать, за хакерскую атаку из ведения Министерства юстиции. А что может сделать Министерство юстиции против хакерских атак из других государств? Открыть уголовное дело. Он передал это ведение Пентагона, который дает возможность ответить теми силами и средствами, которые обладает военное ведомство США. И что вы думаете? Тут же эта хакерская группа, которая связана с ФСБ, прекратила свое существование. Она исчезла из информационного и интернет-пространства. А потом тихо под столом из Москвы передали сюда, в Соединенные Штаты, коды, при помощи которых можно было расшифровать то, что хакеры зашифровали здесь в сотнях компаний. Вот такая ситуация. То есть с тех пор я не видел никаких враждебных действий со стороны путинского режима. А что касается вообще стратегической линии поведения, с ними надо поменьше разговаривать. Поменьше разговаривать. Надо, я считаю, Байден правильно поступил. Он очертил сферу, он показал средства массовой экономики, куда нельзя лезть. Сказал, полезете, туда получите. Вот и все. То есть вы Женевскую встречу не считаете уступками Путину, не считаете слабой позицией Байдена, да? Абсолютно. Я считаю, что это была очень позитивная встреча. После этого Путин вообще себя как котик ведет. Немножко пошалила ФСБ, которого тут же приструнила. Что касается Украины, то, как я знаю из массы комментариев в позиции, то, что там произошло, в значительной степени переврали, потому что на самом деле, как буквально в тот же день и на следующий день после встречи было сказано, что на встрече между Байденом и Путиным, Путину было сказано, что нам надо отходить от Минских соглашений. И, как вы видите, приехал Зеленский, там про поводу Минских соглашений даже слова не сказали. Поэтому я считаю, что это очень удачная встреча, более удачная, чем все предыдущие встречи с Путиным в обозримом прошлом. Насколько, на ваш взгляд, Юрий Борисович, США рассматривают Крымскую платформу как серьезный механизм? Почему я задаю этот вопрос? Крымская платформа состоялась 2 недели назад, 23 августа. Нариман Джилял, первый заместитель председателя Меджлиса, был участником этой Крымской платформы, был участником, где было представлено 46 стран. Несмотря на то, что на уровне США это был министерский уровень, не президентский. И Россия похищает этого человека, первого заместителя председателя Меджлиса, участника Крымской платформы, единственного человека из Крыма, оккупированного полуострова, который принимал участие. Это такой удар или ответ, который та же Мария Захарова и российский МИД обещал всем участникам Крымской платформы. Правозащитная тема, насколько она серьезна для Соединенных Штатов Америки, или это слишком мелко для того, чтобы Америка предпринимала какие-то реальные действия на такие шаги России? С администрацией Байдена тема прав человека возвращается. Возвращается, и это было задекларировано, в том числе по таким вопросам, как притеснение уйгуров в Китае, и будет обращаться внимание на вопрос прав человека, связанный с Россией. Но я бы хотел сказать, как мы плавно переходим к тому террористическому акту, который придумала Россия в отношении первого заместителя Меджлиса и еще 4, то есть там всего 5 человек было арестовано. Это не просто вопрос о прав человека, это провокация. Это провокация, которая изначально придумана, состряпана спецслужбами России. И там есть элементы пыток, которые очень вероятно применяли спецслужбы России.
проведения этого мероприятия. То есть тут надо ставить вопрос не просто о нарушениях прав человека, тут надо ставить вопрос о пытках согласно Конвенции ООН о запрещении пыток. А Организация Объединенных Наций этот вопрос ставит очень остро. Есть Конвенция ООН, запрещающая пытки. Каждый год эта организация, ее уполномоченный, проводит обзор о состоянии в этой области в различных странах мира, включая Россию. И я считаю, что вот этот вопрос, связанный с арестом 5 представителей татарского народа и голословного обвинения их в осуществлении причастности к террористическому акту, это как раз вот та сфера, которую нужно... Этот вопрос нужно поднимать на международном уровне, и я думаю, что начинать надо с уполномоченного ООН по вопросу, по Конвенции о запрещении пыток. А у России было все возможности расправляться вот с Нариманом Джелялом, которого они арестовали, как с первым заместителем председателя Меджлиса, потому что с 2016 года, когда Верховный суд Российской Федерации признал Меджлис экстремистской организацией, все члены Меджлиса попадают под эту статью как члены экстремистской организации. И такие же сроки, как по делам Хизбут-Тахрир, от 17 до 20 лет, легко можно было бы эту статью применять в отношении и Наримана Джеляла, первого заместителя. Почему, на ваш взгляд, вот Россия идет путем вот таких придуманных терактов, по этим причинам начинает преследовать Наримана Джеляла и остальных 4 крымских татар? Возникают ли из-за того, что это обычная попытка представить как обычное криминальное дело с элементами терроризма, украинскую «Справляю враження», производит ли это впечатление или вызывает ли это сомнения вот у западного потребителя информации, а вдруг там действительно есть терроризм, а вдруг там не просто так, или в принципе все понимают, что российский режим это все придумывает, и это не имеет значения для западного мира, по каким статьям будут преследоваться люди в Крыму? Нет, вы знаете, я сам юрист по образованию, я участвовал в более 400 судебных процессах на территории США и Великобритании, где рассматривались вопросы о правах человека. В каждом конкретном случае нужно доказывать в суде и в средствах массовой информации, что вот в этом конкретном деле ситуация стоит вот так, а не так. То есть такого общего понимания, что Путин он плохой, значит все, что там происходит, все плохо. Но что касается данного конкретного случая, значит это ФСБ против 5 представителей татарского народа Крыма. ФСБ, это уже доказано. Я участвовал в судебном процессе Великобритании по поводу убийства Литвиненко, где ФСБ проходит в качестве организации, совершившей террористический акт в Лондоне, результатом которого было убийство Литвиненко. Это в судебной практике, в судебных решениях. Это террористическая организация. Что не зафиксировано пока, это то, что ФСБ участвовала в массовых террористических акциях, таких как взрывы домов в России в 1999 году, на волне которых Путина привели к власти. В их результате погибли более 350 граждан Российской Федерации. Было и другие массы случаев. Поэтому нужно доказывать. Но я вижу, вот смотрите, я посмотрел перед нашей передачей, накануне, как только это произошло, я посмотрел, прочитал прямо на сайте ФСБ, чтобы не пользоваться посредниками, что они заявили, какие у них доказательства есть по поводу якобы терактов, в котором якобы участвовали вот эти 5 человек. Значит, первое. Вся их история, которая там изложена, это Филькина грамота, которую я могу доказать в любом западном суде, почему это Филькина грамота. Причем на очень низком уровне это Филькина грамота. Второе. Записи якобы признательных показаний 2 молодых людей человек. С облюренными лицами, да. Угу. Да, которых арестовали. Они явно зачитывают, вернее, по памяти заполненный текст озвучивают, который для них был написан. Это непроизвольная речь людей. Они читают текст написанный. Третье. Значит, у одного из них, это первый, который идет на этой записи, у него, очевидно, левая рука
неработоспособна, она у него просто висит, что наводит на мысль о возможных пытках. Лица их замазаны, и единственное объяснение этому, почему они вот так вот, blurred, это по-английски. Короче говоря, на лица невозможно, не видно реальные лица, потому что на этих лицах наверняка побои. Вот. То есть я считаю, что этого достаточно для того, чтобы поднимать вопрос о возможности и вероятности применения пыток против этих людей и выносить этот вопрос на международный уровень, на уровень ООН для начала. Все страны-участники Крымской платформы, обсуждая, что она создана прежде всего для деоккупации Крыма, уже не скрывают, что процесс будет долгосрочным. Предыдущий американский посол в Украине говорил о том, что сравнивала ситуацию со странами Балтии, оккупацию которых США не признавали 50 лет, и вот эта вот свобода наступила через 50 лет. Тогда в 2018 году это интервью так вызвало болезненную реакцию в Украине. Сейчас уже есть, скажем, привыкание, болевой порог, наверное, в Украине повысился, и когда сейчас и представители стран Балтии говорят об этом 50-летнем пути, и когда такие вещи звучат и на Крымской платформе, уже есть просто как бы принятие вот этих вот штампов, что военного пути решения нет и для мира, и для Соединенных Штатов Америки по Крыму. И вот есть такое понимание долгого пути деоккупации. С другой стороны, вот как вы сказали, с Россией экономическую даже войну еще не начинали. Что может предпринять мир для того, чтобы хотя бы на вот этом пути между деоккупацией, да, и сегодняшним днем уменьшить вот эти людоедские проявления России в Крыму по отношению к крымским татарам? Есть ли пути, по которым, скажем, Россия пока еще быстро не откажется от Крыма, но хотя бы перестанет заниматься людоедством? Господа, вопрос о крымско-татарском населении стоит очень остро, и Россия, то есть Крым – это временно оккупированная территория воинственным агрессором. Вот как я расцениваю это. Причем это территория, которая постоянно и стремительно насыщается, милитаризуется, скажем так. Пойти туда с пушками, с ракетами для того, чтобы выгнать оттуда россиян, это нереально, на это никто не пойдет. Что касается вот конкретно крымско-татарского населения, то вы, господа, должны поднимать этот вопрос на международный уровень. И вот этот арест, то есть Россия сама спровоцировала это дело, это фейковый террористический, так сказать, акт. Нужно поднимать его на международный уровень, для начала связаться с офисом уполномоченного ООН по выполнению, под надзору за выполнением Конвенции против пыток. Затем есть в Америке крупнейшие юридические фирмы, которые про-боно, бесплатно рассматривают вопросы, берут под защиту людей, которых голословно, как считается, обвинили в причастности к терроризму. Вот я бы подключил одну из таких организаций, которая бы постоянно, то есть нужно, чтобы мир знал об этом, что ежедневно, ежечасно происходят нарушения прав крымско-татарского населения на этой оккупированной территории. Чтобы этот вопрос постоянно находился в поле зрения международной общественности. И, как говорится, вода камень точит. Рано или поздно. А путинский режим, он гнилой режим. Он гнилой режим. Или рано или поздно он падет в силу внутренних причин. И падение это может произойти быстрее, чем 50 лет. Потому что, вот с моей точки зрения, он уже настолько гнилой, что любая массовая акция против этого режима может привести к его коллапсу.
А что вы думаете о самом блоке НАТО, с которого мы начинали разговор, когда говорили об особом статусе союзника Украины вне НАТО? Было несколько лет назад вот такое высказывание Макрона о смерти мозга, да, вы помните, наверное, когда он говорил о Североатлантическом союзе. Есть попытка создать европейские силы реагирования, фактически вооруженные силы Европы, которые вызывают, по-моему, критические замечания у Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Что вы думаете о нынешних позициях блока? Все-таки в Черном море из 56 стран 3 это страны НАТО, Румыния, Болгария и Турция. И, тем не менее, Черное море превратилось во внутреннее озеро Российской Федерации. Ну, смотрите, я считаю, что то, что сказал Макрон, это было вызвано позицией администрации Трампа, которая говорят, что Трамп был такой крутой, он был за Украину, он был против России. А фактически Трамп наносил страшнейший удар по бастиону западной, так сказать, вооруженных сил или системы защиты Запада, то есть НАТО. И Соединенные Штаты, они фактически грозились выйти из НАТО, в значительной степени при Трампе заморозили свои отношения с НАТО. Этим были вызваны высказывания Макрона, что раз Америка при Трампе не хочет участвовать в НАТО, нам придется думать о своих собственных силах и так далее. Свои собственные силы, так по большому счету, это фантазии президента Франции, который нельзя рассматривать серьезно. Но, слава богу, в результате свободных выборов в США сейчас другая администрация, которая, наоборот, выступает за укрепление этого блока. И вот накануне встречи в Женеве, до этого буквально Байден сделал круиз по ряду европейских столицах, провел встречи в НАТО, и все сказали, НАТО вернулось обратно. НАТО сейчас более, так сказать, на подъеме, чем оно было когда-то, даже при Обаме. Поэтому вы возьмите учения, которые были проведены в НАТО в последнее время. Учение Defender Europe – это крупнейшее по своим масштабам учение с 1993 года, когда их предшественник Рефоджер перестал существовать. Это недавнее учение Сибрис, опять-таки беспрецедентное по своим масштабам, которые состоялись в Черном море. Я бы не согласился с точкой зрения, что Черное море превращается во внутреннее озеро Российской Федерации. И примером я могу привести вот этот заход британского эсминца, который зашел, как он сказал, в территориальные воды Украины. Была продемонстрирована демонстрация флага, было продемонстрировано, что Запад, НАТО не воспринимает Крым и территориальные воды вокруг Крыма как российскую территорию. То есть вот этот проход британского эсминца, это не случайно какой-то жест? Вы считаете, что НАТО и страны будут усиливать свое присутствие в Черном море в ближайшее время? Абсолютно, абсолютно. Я еще не сказал по поводу Турции. Вообще, Турцию я знаю хорошо. Я еще в начале 70-х служил в советской армии в системе главного разведывательного управления. Электронная разведка. И мы занимались разведкой по Юго-Восточному театру военных действий, куда вот входят Средиземное, Черное море и Турция. Основная сила НАТО в этом регионе. Так вот я вам скажу, что если убрать такую компоненту, как ядерное оружие, Россия противопоставить Турции ничего не может. Россия боится Турции. Вот, кстати, война, вот этот военный конфликт 44-дневный, который произошел между Арменией и Азербайджаном, он это показал. Второй пример вам. Турция запустила одну ракету, и нет Су-24 в Сирии. Путин грозился, топал ногами, все закончилось на помидорах. То есть у Турции гораздо больше военные и более эффективные военно-морские силы в этом регионе, гораздо более сильная авиация.
То есть я бы сказал, что Турция в этом регионе, она готова. Но это если, как вы сказали, убирать ядерную компоненту. Но Россия грозит, что ядерная компонента никуда не девается. И фактически... Это не грозятся. Это не грозятся. Я вам скажу так. Обратите внимание, Гитлер, насколько уж был безбашенный человек, который был обуреваем своими безумными идеями, и тот не посмел применить оружие массового поражения Второй мировой войны, такое, как, скажем, газы, потому что он понимал, что ответ будет страшным. То же самое Путина. Ну, вориши, которые из грязи в князи, и которые 20 лет только занимаются тем, что набивают карман, это не те люди, которые будут нажимать на красные кнопки. Но даже если допустить невозможное. Я вам открою большую тайну. Есть такая авиабаза Инжерлик, натовская, которая в лучшие годы, там находилось больше самолетов, боевых самолетов НАТО, в частности американских, чем больше боевых самолетов во всех воздушных ВВС России. Так вот, там есть много ядерных боеголовок. Это достаточно для того. И в Москве это знают. Поэтому против Турции Москва не применит никогда ядерную компоненту. Спасибо большое за то, что вы участвовали в нашем эфире. Это был Юрий Швец, советский разведчик. Фактически можно в Википедии интернет, что фактически однокурсник даже Владимира Путина, майор КГБ 80-90-е годы, который проживает сейчас в Соединенных Штатах Америки, который нам комментировал последние действия России, в том числе и на территории Крыма, и как действовать Украине и крымским татарам в связи с новыми обострившимися репрессиями уже в отношении политических лидеров. Мы продолжим эфир после новостей из Оман. Оставайтесь с нами. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. İlkbaharını müjdeleyen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, goncen ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçemizni şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanga niçin geldin? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні
Sokak deb kechmеңіз. O sokaklarda nice cesur askerler yurdu. Vatanımны korçalayım deb kılıçlar sallandı. Yürgeniniz aralıklarda ihanetler de oldu elbet. Saplandı hançerler sırtlarga. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. O байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз en yükseklerге, en төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamаған ellerinizden utanınız. Men utanam. Під'єднували до вух дроти, катували струмом, вивозили до лісу і погрожували вбити, а також нещадно били. Адвокат Айдар Азаматов в ефірі нашого каналу підтвердив катування Асана Ахтемова, якого окупанти звинуватили в нібито диверсії на газопроводі. Подробиці захисник дізнався від Азіза Ахтемова, з яким зустрівся у СІЗО Сімферополя. Його також звинувачують в нібито підготовці диверсії. Асана тим часом окупанти вивезли на повторний обшук до оселі, яку він винаймає у Леватках під Сімферополем. Азиз мен көріштім. Онен бір 40 dakika бұзылап кетті. Оны, саулығы... Самопочуття нормальне порівняно з Асаном. Серйозних катувань проти нього не було. Били кілька разів, але він розповів, яких тортур зазнав Асан. Спочатку його били у живіт, інші частини тіла, але по обличчю не били, щоб не залишалися явні сліди. Через те, що він сказав, що нічого їм не скаже і ніяких паперів не підпише. Згодом його вивезли до лісу в бік Бахчисарая, вказали на яму і сказали: якщо не говоритимеш, що ми сказали, і не підпишеш, ми тебе застрелимо і тут закопаємо, і ніхто тебе не знайде. Запропонували інший варіант. Мовляв, ти від нас втікаєш, ми тебе застрелимо і скажемо, що намагався втекти. Вже після цього Асан погодився говорити і підписувати зізнання. Потім його привезли до підвалу, до вух під'єднали дроти і пустили струм. Водночас били і сильно катували. За словами Азіза, Асан дуже сильна людина, але вони зламали цю сильну людину і змусили зробити те, що їм треба. Я сказав Азізу і попросив передати Асану, щоб не переживав і не хвилювався. Про їх звірства вже знає весь світ. Хай від нас не відмовляється, ми готові їх захищати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов таке нелюдське поводження з бранцями катуванням не вважає. Він навіть цинічно покепкував з незаконно затриманих кримських татар, порівнявши з радянською комедією. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там без это, как, извините, как в кино, да, там «Спортлото 82», как пытка апельсинами 3 час продолжалась. Только такого плана. Смеемся. Заразом Аксьонов похвалив ФСБівців, які у досвіта вдиралися до осель кримських татар, а також пообіцяв неминуче покарання для всіх, хто чинить спротив окупації. Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет.
Розгляд адміністративних справ щодо кримських татар, затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ у Сімферополі, так і не почався. Розгляд 9 протоколів призначили на четвер в окупаційному Київському райсуді Сімферополя. Після викрадення окупаційними силовиками 5 кримських татар 3-4 вересня сотні людей вийшли до будівлі ФСБ дізнатися, де перебувають викрадені. Невдовзі прибули ОМОН та Росгвардія, почали хапати людей та закидати в автобуси. Їх відвезли до райвідділків окупаційної поліції. Того дня затримали 58 людей. Щодо 2 родичів викрадених братів Ахтемових, окупанти склали протокол про непокору співробітникам поліції та кинули їх за ґрати на 15 діб. Стосовно 56 людей склали протоколи про порушення карантинних обмежень. Людей з відділків окупаційної поліції випустили пізно ввечері. Люди были на разных расстояниях. Пообщавшись со своими доверителями, мне люди сказали, мы были на расстоянии метра друг от друга, мы были в масках. Кто-то вообще проходил мимо, его просто зацепили и увезли. Вот. Плюс к этому, ко всему этому, на тех людей, на кого составили протоколы и по ком должны были проходить админ дела, по этим людям ходят уже сотрудники полиции. И предупреждают, что людей якобы вы у нас на галочке или же вы уже на разработке, имейте в виду. Это мы расцениваем как запугивание, попытка надавить на ребят, на тех ребят, которые сегодня интересуются положением своего народа, которые не хотят оставаться в стороне, которые переживают за каждого единоверца, крымского татарина. Меджліс закликає до термінових міждержавних консультацій на тлі нової хвилі репресії в окупованому Криму. Звернення до президента України та країн-учасниць Кримської платформи опублікував голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров. Він наголосив, що в окупованому Криму почався новий виток репресій проти корінного кримсько-татарського народу. Вони спрямовані, зокрема, й на тих, хто брав участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, як то нещодавно затриманий Наріман Джелял. За словами Рефата Чубарова, країни та організації-учасниці платформи мають відстояти задекларовані принципи. Повідомлення, що надходять з окупованого Криму, свідчать про ведення російськими окупаційними силовими органами відкритого стеження за кримськими татарами та їхніми родинами. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи. Запровадити санкції проти причетних до переслідувань кримських татар закликала Верховну Раду України народний депутат з фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько. На її думку, слід скласти список за аналогом акту Магнітського, до якого внести усіх причетних до нещодавнього затримання кримських татар в окупованому Криму. Нардеп закликає вважати це переслідуванням за національною ознакою. Ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах. У нас повинен бути свій акт. І це може бути акт Нарімана Джеляла. Обшуки та затримання в окупованому Криму – помста за успіх саміту Кримської платформи. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він упевнений, Росія, проваливши кампанію з протидії проведенню саміту, вдалася до того, що вміє найкраще. Він звернувся до країни-агресорки з вимогою припинити знущання над безвинними людьми. Проведенню саміту Кримської платформи Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. До росіян у мене один заклик – припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті,
то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Нікчемні та незаконні. Так міністр закордонних справ України охарактеризував вибори до Держдуми Росії, організовані в окупованому Криму та на Донбасі. Вибори до Російської Держдуми відбудуться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня, зокрема й на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Через це Верховна Рада України закликала світ не визнавати цю думу легітимною. З цим парламентарі звернулися до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, єС, парламентів та урядів держав-членів ООН. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нікчемною з точки зору міжнародного права. Тому це такі російські забавки, які насправді на процес врегулювання і майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу немає. Це просто Росія грає політичними м'язами і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію. Виборам бойкот. Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав жителів Криму не брати участі у виборах до Державної думи Росії, які триватимуть упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. За словами Чубарова, правляча партія «Єдина Росія» займатиметься фальсифікаціями та домальовуванням власних рейтингів. Голова Меджлісу також нагадав, що проведення виборів на окупованих територіях незаконне та є злочином. Він вважає, що більшість росіян також не братимуть участі у цьому голосуванні, оскільки розчаровані у чинній владі. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Ama bizim vatanımızda, bizim Kırım'ımızda, Хай вони на своїх землях роблять все, що захочуть, однак не на нашій батьківщині, не у нашому Криму. Ми ті, хто показали світу, що Росія окупант. На жодній виборчій дільниці не маємо йти та брати участь в голосуванні. Шановні співвітчизники, будьте вкрай уважні та почуйте мій заклик. Через неявку на виборах окупанти не зможуть завдати вам лиха. Щоб бути спокійним і не заплямовувати себе діями окупантів, оминайте ці вибори. Ці так звані вибори не визнають у світі, і ви також у цих злочинах не допомагайте окупантам. Російський третій апеляційний суд у Сочі залишив чинним заочний вирок окупаційного Кримського суду голові Меджлісу Рефату Чубарову. Адвокат Микола Полозов заявив, що захисники Чубарова мають намір подавати касаційну скаргу. Самому ж Полозову росіяни заборонили представляти інтереси Чубарова у суді. Йому дозволили бути присутнім лише в якості слухача. Захистом голови Меджлісу займається адвокат за призначенням. 1 червня окупаційний Верховний суд Криму заочно присудив Рефату Чубарову 6 років позбавлення волі та штрафу 200 тисяч рублів за звинуваченням в нібито організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля Кримського парламенту. Місцевий адвокат за призначенням вимагала вирок скасувати, в тому числі на підставі порушення права на захист. Апеляційна інстанція очікувано задовольнила вимоги прокурора і відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника. Таким чином, вирок сьогодні набрав чинності. Зранку російські окупанти важко поранили українського воїна, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Ще 2 українських військових дістали поранення минулої доби. Ворог обстріляв гарматами оборонців Кряківки, що на Луганщині. Там 6 бійців отримали акуботравми. Для детальнішого обстеження їх доправлено до Харківського військового шпиталю. 3,5 десятки артснарядів 122-го калібру окупанти випустили й по оборонцях Верхньотурецького та цивільним кварталам селища. Обстрілом пошкодило оселю місцевої жительки. Шумить, свистить, гуде. Я нічого не мала поняти, то виглядувала, коли перестануть вони вже стріляти, щоб мені назад вернутися, оце сюди ж пробіжати і туди побіжати до сусідів. І ото воно мене там цукнуло. Також зі ствольної артилерії окупанти відкривали вогонь у бік Старогнатівки, а 120-ми мінометами провокували українських військових біля Опитного та Авдіївки. На інших ділянках фронту ворог застосував гранатомети, кулемети та іншу зброю. Крім того, на Луганщині зафіксовані 3 прольоти ворожих безпілотників типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями
одиницями зразків озброєння. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Євросоюз готується до напливу афганських біженців, який може бути чималим. Багато хто боїться залишатися в Афганістані, де до влади прийшло угрупування Талібан. Європейська агенція Frontex очікує, що шукачі притулку ринуть різними маршрутами. Це будуть і традиційні, такі як із Туреччини до Греції, і нові, наприклад, через Білорусь. Водночас під виглядом біженців з Афганістану можуть прибути афганці, які вже живуть в інших країнах. Ми очікуємо, що люди, які потребують міжнародного захисту, намагатимуться втекти з Афганістану. Але до Євросоюзу також, ймовірно, спробують потрапити афганці, які живуть у регіонах, де економічна ситуація не дуже добра. Нині Frontex спостерігає за афганськими громадянами у Туреччині, Ірані, Пакистані, Таджикистані, Узбекистані і Туркменістані. Після міграційної кризи 2015-16 років Євросоюз удосконалює міграційну систему. Тепер він швидше депортує тих, хто не має права на притулок. Тепер ми не можемо повернути афганців до Афганістану. Це неможливо. Але ми можемо вислати людей, які видають себе за афганців. Ми можемо їх депортувати, і ми повинні це зробити. Прикордонники вже навчилися точніше визначати, звідки прибувають біженці. Також на КПП працюють експерти, які розпізнають національність людини за її мовою. Велика двадцятка обіцяє забезпечити вакцинами всі країни світу, зокрема й бідні. Заява пролунала на дводенному саміті в Римі, де зустрілися міністри охорони здоров'я Великої двадцятки. Вони затвердили Римський пакт, який має відкрити рівний доступ до медичної допомоги усім державам. Наше послання Римського пакту дуже ясне. Нікого не можна залишити позаду в програмі вакцинації. Більш могутні країни, країни Великої двадцятки мають допомогти в кампанії бідним державам. Це слід зробити негайно. Учасники саміту пропонують створювати підприємства з виробництва вакцин у країнах, що розвиваються. Треба зробити так, щоб інші регіони світу теж могли виготовляти препарати. Тобто потрібно разом використовувати методи та процеси, і тоді інші частини світу зможуть стати автономнішими. Раніше екс-прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликав президента США Байдена та інших лідерів Великої Сімки терміново відправити до Африки вакцини зі складів Америки та Європи. З його слів, до Різдва на Заході набереться 1 мільярд зайвих доз. І це якщо уявити, що щеплено буде всіх європейців та американців, яким більш як 12 років. Велика двадцятка – це міжнародний форум найбільших економік світу. На її членів припадає понад 80% світового ВВП і 60% населення планети. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Доброго
вечора, хайрлы акшамлар. Бүгін яйнın АТР'де соңғы сааты. Ми і далі будемо говорити і російською, і українською мовою в цих блоках. Дві основні теми цих днів – це нові удари російської окупаційної влади по кримськотатарському руху і по проукраїнських голосах в Криму. Це вже п'ятий день затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу і реакція світу на ці закиди, коли політиків, окрім нього, затримали ще 4 кримських татар. Фактично, політичному лідеру кримських татар в Криму і ще 4 хлопцям закидають кримінальні злочини, нібито диверсію на газогоні в Перевальному. Хоча на світ це не справляє враження, і всі реакції, які ми бачимо, вони чітко кажуть про політично вмотивовані дії по відношенню до лідерів кримськотатарського народу. І також останні ініціативи України, вчорашнє провальне голосування по зверненню до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні статусу особливого партнера поза блоком НАТО. Зараз у нас на зв'язку Раміс Юнус, американський азербайджанський політолог, колишній керівник інформаційно-аналітичного відділу апарату президента Азербайджана. Добрый вечер, Рамис Бей. Я перехожу на русский язык. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вітаю вас. Дякую за запрошение. Алейкум салям, Рамис Бей. Первый вопрос – это вчерашняя попытка украинского парламента обратиться к Конгрессу Соединенных Штатов Америки для получения статуса союзника вне блока НАТО. Верховная Рада Украины провалила это голосование. Есть разные мнения. Вот было мнение российского разведчика в США Юрия Швеца, который говорил о том, что это было важно получить этот статус. Этот статус позволяет открыть и тренировочные базы Соединенных Штатов Америки на территории Украины и получить то оружие, которое можно не получить еще 30-40 лет, ожидая вступления в НАТО, которое требует консенсуса всех 30 стран. Есть мнение украинского посла Оксаны Маркаровой, которая появилась накануне голосования, в котором было сказано, что страна, которая претендует на полноправное членство в НАТО, не следует обращаться за таким статусом. И, кроме того, сам же Юрий Швец, который поддерживает этот статус, говорит, что это, в принципе, не решение Конгресса, это решение исполнительной власти по закону Соединенных Штатов Америки, это решение может быть Байдена. Ваше мнение, необходим ли Украине этот статус, что вы об этом думаете? Это очень важный вопрос, который вы сейчас поднимаете. В принципе, этот вопрос давно уже поднимается, муссируется многими экспертами в политическом поле, как внутри Украины, так и вне ее пределов, включая в самих Соединенных Штатах. Я лично, когда это озвучивал, я всегда исходил из того, что есть опыт, нехороший, негативный опыт 2008 года, когда ПДЧ не получила Грузия, и которая подверглась вот этой самой аннексии со стороны России в 2008 году в августе. А эти обещания, так называемые, что когда-то вы вступите в НАТО, то есть уже прошло 13 лет, а возданы не там. Поэтому интересно, никто не задавался вопросом на Западе или в той же Грузии, или в той же Украине, а что было бы, ежели бы этот статус был бы у Грузии и этот статус был бы у Украины. Достаточно посмотреть на Израиль, Южную Корею, Японию и другие страны, которые имеют этот статус и которые сегодня четко получают все то, что они могли бы получить, как раз-таки имея этот статус, и что было бы достаточно для решения многих вопросов безопасности этих стран. Что касается, когда кто-то вот озвучит, я понимаю, посол Украины в США – это дипломат, она никогда не будет говорить что-то такое, что не будет нравиться, например, правительству США, и она никогда не будет говорить что-то такое, что идет вразрез внешнеполитическим приоритетам правительства Украины. Поэтому мы понимаем, что это все сделано исходя из той конъюнктурной информации, которой она владеет. То есть, а владеет она наверняка достаточной информацией в плане того, что США настаивает на том, что давайте акцент делайте на ПДЧ и продолжайте вот эту песенку долгоиграющую, которая уже сколько лет она продолжается. И вы в ближайшие годы вы не получите членство в НАТО. То есть я задаюсь вопросом, если я гражданин Украины, если мне в ближайшее время не светит это НАТО,
а у меня стоит агрессор. И у меня есть проблема конкретной территориальной целостности, которую я должен решать. Что я должен делать в этой ситуации? Если мне не дают ПДЧ, и я не стану членом НАТО, я же должен делать какие-то телодвижения. И второй вопрос, который здесь очень важен. Я когда смотрю, как вот голосует, например, Верховная Рада, да, вот, и мне это непонятно в плане того. Или же это голосуют не граждане Украины, а голосуют граждане Америки. Если бы это граждане Америки были бы, я понимал бы. А у Америки сегодня вот такой нарратив. Америка сегодня не планирует не принимать Украину в НАТО и не планирует, например, давать этот статус. Но это же граждане Украины, которые знают, что какая-то проблема стоит. Вы знаете, что вам ПДЧ не светит. Вы знаете, что вас не примут в ближайшее время в НАТО. И вот у вас агрессор. И вам говорят, есть такой вариант, попробуйте его. То есть вы, значит, не знаете, как надо работать с Соединенными Штатами. Да? Вот я гражданин США здесь живу. Я вам говорю, как надо работать с Соединенными Штатами. Надо давить, надо влиять, надо использовать лоббистов. Надо использовать всех возможностей, дружественные, расположенные к Украине, которые будут давить на исполнительную власть, на законодательную власть. У Украины здесь достаточно хорошая поддержка и в том же Конгрессе, и в той же исполнительной власти. Там не все так однозначно, чтобы вы думали, в окружении того же Байдена или до этого в окружении того же Трампа. Совершенно неоднозначно. Это все-таки свободная страна, здесь достаточно много разных подходов. Поэтому, тем более после этого фиаско, которое мы видели в Афганистане, сегодня очень многие хотят сохранить как-то имидж Америки. Если мы потеряли этот имидж там, и что вы хотите дальше продолжать в этом плане, вот Украина на этом должна играть. И вот давление со стороны Верховной Рады, если это Верховная Рада 100% приняла бы это голосование. Вот тогда бы я сказал, что там все граждане Украины, и эти граждане Украины думают об интересах Украины, а не об интересах Соединенных Штатов или Евросоюза. Вы понимаете? Граждане США в Конгрессе сидящие, они должны думать об интересах США, а не об интересах Украины. Вы просто должны их с ними работать, уговаривать, да? Чтобы они бы поняли бы, что интересы Украины совпадают с интересами США. То есть это не общая европейская проблема, а это общемировая проблема. Я вернусь к моменту о том, что вот сказал юрист Швец, о том, что это не парламентский уровень, это не задача законодательной власти. Закон Соединенных Штатов гласит о том, что это решение президента. Тогда решение Верховной Рады, оно все равно необходимо было бы как символическое, или достаточно обращения президента Зеленского за получением этого статуса? Не, ну, конечно, достаточно обращения президента Зеленского. Просто президент Зеленский и украинские политики, они действуют на основании украинского законодательства. Разве в украинском законодательстве где-нибудь написано, что мы не можем принимать какое-то решение, постановление и обратиться к какому-то парламенту, к какому-то конгрессу, к какому-то правительству? Вы обращаетесь с просьбой, вы же не обращаетесь с требованием. То есть это элемент, рычаг политического давления, да? То есть в хорошем смысле этого слова. То есть что президент Соединенных Штатов, он должен видеть единое мнение, консолидацию украинского общества. В том же парламенте же представлено как будто бы все украинское общество, да? И власть, и оппозиция. Да? Если вся украинское общество в этом вопросе едино, тогда, естественно, исполнительная власть здесь США, во главе с президентом, они, естественно, зададутся этим вопросом. А если они будут видеть, вот, например, вот это голосование, я президент Соединенных Штатов, как я буду вести? Я скажу тому же президенту Зеленскому, да у тебя в стране никто не хочет этого статуса. Что ты у меня об этом просишь? То есть это же должна быть позиция страны. Когда позиция страны, я всегда подчеркивал, сделать надо так, чтобы у президента Зеленского, его в зарубежных визитах, особенно в такие кабинеты, как здесь Белый дом, у него должна быть позиция не его партии, и не его личная. Это позиция Украины должна быть. Я сегодня не вижу этой позиции Украины. Вот кто-нибудь тогда из тех, кто проголосовал против, пускай они объяснят, какой же позиции они придерживаются. То есть вот однозначно, зная о том, что ПДЧ вам не светит в ближайшие годы, и вы в НАТО в ближайшие годы не вступите. И вы выступаете против особого статуса вне НАТО. И тогда как вы собираетесь сопротивляться агрессору, который на всей границе уже скопил свои войска, уже захватил часть вашей территории и планирует дальше эту экспансию усиливать? Как вы собираетесь решать политически этот вопрос? Более того, когда рядом в Евросоюзе он все скупил. Он купил с потрохами Францию и Германию, да, как вы видите, и которые буквально давят на Украину для того, чтобы занялись бы имплементацией этих Минских соглашений в украинское законодательство. То есть открытым текстом говорят, что эта имплементация – это потеря территориальной целостности. Вы уже ничего не сделали с Крымом, вы сегодня ничего не делаете с этим. Более того, та же Крымская платформа – это очень характерный момент для того, чтобы посмотреть, кого отправили туда,
Соединенные Штаты и Германия. В первую очередь. То есть те, которые вот Меркель и Байден, когда они общались, разговаривали, они наверняка это обсуждали с Кремлем. И каким образом кто туда пришел? Вот если бы туда пришел бы сам президент Байден, и туда пришла бы Ангела Меркель, которая за день до этого была в Киеве, а не осталась на этой платформе, тогда какие претензии ко всем другим странам? Если страны такие большие, главные, которые как будто бы не должны бояться, да, той же России, занимаются вот этими двойными стандартами, что делать тогда другим странам, которые еще больше тогда остерегаются, да, той же России и экспансии, если они являются ближайшими соседями? Поэтому, когда мы это все видим, это двойные стандарты, это лицемерие, это игра, это политика. И поэтому этой политикой занимаются здесь США. Я могу это понять. У них нет территориальных проблем, они могут это позволить себе. Но когда этим занимаются в Верховной Раде, я лично, как вот человек, сочувствующий Украине, потому что Украина достойная страна, и она ведет себя достаточно достойно на внешнеполитической арене. Плюс Украина сегодня является как будто бы вот тем самым мерилом, тем самым Рубиконом в той самой ангажированной политике борьбы автократии и демократии, которую ангажировал как будто тот же Джо Байден. Да? Вот сегодня они стоят на границе этого. Да? И как вы защищаете эту самую демократию, которая вот при вашем таком отношении в ближайшее время вы увидите, там ситуация станет еще хуже. Вы посмотрите на Грузию. В 2008 году, что было при Саакашвили, и посмотрите, какой откат сегодня мы видим в той же Грузии. Вы хотите этого же повторения? Вы хотите возврата Януковича в Украину? Вы этого хотите? Вы этим таким своим голосованием вы этого и добьетесь? Ну, мы понимаем, что голосов против не было. Было не голосование фактически, да, провальность обеспечивается иногда неучастием в голосовании. И мы понимаем, что 240 голосов – это партия власти, партия самого Зеленского. Предполагаете ли вы, что сама американская сторона могла намекнуть Зеленскому о том, чтобы не простить этот статус, кроме того, что вы сейчас упомянули, что на Крымской платформе Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки были представлены плюс-минус одинаковым уровнем министров энергетики, министров экономики, даже не обороны и даже не иностранных дел, да, вот если говорить о двух ключевых министерствах, на уровне которых можно было бы заменить лидеров. А в той ли ситуации сейчас Соединенные Штаты Америки, чтобы предоставлять самостоятельно этот статус, или, как вот некоторые политологи говорят, Байден сейчас для него приоритетно восстановление вот этого союза с партнерами, со старыми партнерами, с Францией и Германией в Европе, для того, чтобы убрать вот ту ситуацию, которая была, помните, со словами Макрона о смерти НАТО, вот смерти мозга НАТО, да, вот, по-моему, вот так звучали его слова, и для него приоритетнее сейчас вот это восстановление отношений с более крупными странами Евросоюза. Да, в принципе, это на самом деле так, и это мы видели вот последний визит Ангелы Меркель, вот решение по Северному потоку-2, который, естественно, весовые категории Украины и Германии несопоставимы с точки зрения Белого дома, и потому они сделали акцент именно в эту сторону. Ну, и вот этот визит президента Зеленского, как бы они не преподносили бы вот с точки зрения того, что это якобы это успех, да, и они хотели это показать на фоне фиаско в Афганистане. Это с двух аспектов, давайте. Это для президента Зеленского, я это всегда подчеркиваю, он сделал все то, что он мог сделать в этой ситуации. Он выше головы просто не мог прыгнуть. Кто бы ни был на его месте, он большего от Соединенных Штатов в данной ситуации не получил бы. Потому что, к сожалению, в нарративах внешней политики сегодня Украина, проблемы Украины и взаимоотношений с Россией Соединенные Штаты перепоручили своим союзникам в Европе, а в первую очередь Германии и Франции. И поэтому они с этими союзниками хотят восстановить те отношения, которые поломал тот же Дональд Трамп, и мы это видим открытым текстом. Да? К чему это приведет? Это приведет к усилению политики модуса вивенди, которую он также сам это заявил. Ангела Меркель рассчитывает на то, что ее заместитель займет ее место. Во Франции то же самое, как будто бы идут эти процессы. Россия в этом, наоборот, помогает. И я думаю, если вот это все сохранится, ну вот эта проблема Украины, вот это на подвешенном состоянии, она также останется. Может быть, не будет дополнительной какой-то агрессии сегодня, потому что они как будто бы, Россия же тоже это устраивает. Россию устраивает вот именно такой подход Америки, Россию устраивает такой подход Франции и Германии. Поэтому Россия, раз они так ведут себя, Россия не будет усиливать свою агрессию. Но все то, что сегодня стоит,
оно будет в таком же состоянии оставаться, плюс увеличиваться будет давление на Украину из-за этих Минских соглашений. Украина вперед ни одного шага не сделает. Но назад она может сделать, в зависимости от того, как конъюнктура поменяется и как Россия будет в этом случае двигаться. Вы же знаете, Россия всегда, когда получает свое, отсиживается, потом идет в атаку. В 2008 году так было, они получили «Северный поток-1». После этого они подождали несколько лет, аннексия Крыма и так. И вот сегодня то же самое. Они пока получают ту ситуацию, которая им нужна. Раскачивать ее они пока не будут, потому что разберутся еще с Афганистаном. Но учитывая, что вот такую политику модуса вивенди, я так думаю, это все будет проблематично для той же Украины. Поэтому я говорил регулярно, могу в студии вашего канала также повторить. Ищите тех союзников, которые не боятся поддерживать открытую Украину и не боятся Россию. Я вам сказал, ищите их не в Евросоюзе. Ищите их вне Евросоюза, но опять же в рамках того же НАТО. Великобритания, Турция, те же Соединенные Штаты. Имейте в виду, в Соединенных Штатах не все так однозначно. У Украины очень сильная поддержка в том же Конгрессе. У Украины очень сильная поддержка в гражданском обществе. Лоббистские структуры. Вы можете сделать так, что вот те, которые сегодня так рассуждают в исполнительной власти, вокруг президента Байдена тоже два течения. Одно вот за этот модус вивенди, а другое за то, чтобы вот получить этот статус. Я вам напоминаю анализ Atlantic Council, который был озвучен. И там одним из пунктов как раз-таки этот момент был зафиксирован. А кто зафиксировал его? Это мозговые центры. Это люди, которые работают непосредственно с Белым домом. Понимаете? Раз это уже было озвучено, значит, кто-то сторонник этого, значит, это просто усиливать надо. Это надо объяснять, потому что если Украина в этой ситуации не выдержит вот этого давления, потери Украины, вот это плацдарма, это аукнется Соединенным Штатам намного хуже, чем то, что произошло сегодня в Афганистане. Потому что проблема Афганистана будет заниматься сегодня Китай, и Россия, и еще и Пакистан. Но проблемой Украины, кроме Соединенных Штатов и кроме России, больше никто не будет заниматься. Если Соединенные Штаты ею заниматься не будут, вы прекрасно понимаете, какие возможности тогда представляются у той же России. Евросоюз в эти вопросы вмешиваться не будет. Поэтому и всегда, еще раз повторюсь, берите пример, изучайте опыт, недавний опыт Азербайджана. Азербайджан пошел этим путем. 30 лет Азербайджану никто не помогал. Ни Евросоюз, ни Франция, ни Германия, ни Соединенные Штаты, ни вот эта Минская группа ОБСЕ. И Азербайджан единственное, что не пошел на имплементацию вот этих минских, также в рамках договоров по формату там мадридскому, по казанскому 5+2. Азербайджан 30 лет играл с ними в эти кошки-мышки, вот, потому что они давили на Азербайджан, потому что они хотели, чтобы вопрос статуса был решен. И тогда бы Азербайджан потерял всю эту свою территорию. Азербайджан не пошел на это, готовился 10-15 лет, собрал союзников надежных и сделал то, что он должен был сделать. Украина почему это не может сделать, если Азербайджан это сделал? Украина по своим ресурсам в 5 раз сильнее того же Азербайджана. А союзники, они те же самые. И Великобритания ваш союзник, и Турция ваш союзник. И напомню вам, что тема Крымской платформы возникла после 2 визитов президента Зеленского в Лондон и в Турцию. И сразу после этого появилась тема Крымской платформы. Значит, вы понимаете, в этих странах на достаточном уровне эта Крымская платформа поддерживается. Усиливайте. Эти страны достаточно сильные. Вторая армия НАТО, постоянный член Совета Безопасности Великобритании. На этом фоне англосаксы, Соединенные Штаты, те же англосаксы, они никогда против Великобритании и Турции в этом вопросе не пойдут. Другое дело, они должны понять, что это общемировая проблема. А если в этой общемировой проблеме у вас в качестве союзников будет тоже Великобритания, та же Турция, а Великобритания и Турция это открыто вам показывают. А у Турции есть еще, сами понимаете, интерес, связанный с проблемой крымских татар. 3,5 миллиона их живет в той же Турции. И Турция в этой ситуации будет с вами так же, как она с Азербайджаном. Вы просто обществом и своей политикой это должны показывать. И когда это будет, я уверен, что и Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, вам не нужен Евросоюз, а тут и Израиль подтянется в этих вопросах. И тогда я не думаю, что в России эти головы, которые бряцают оружием, так сразу будут ура-патриотизмом заниматься. Они 10 раз подумают, что когда у них на границе будет стоять уже не та армия, которая сегодня у вас есть, а на порядок сильнее и в количественном плане, и в техническом плане. Потому что современная война не предопределяет наличие ядерного оружия. Вы видели, как Азербайджан
армия НАТО победила российскую армию образца Советского Союза. Единственное, маленькое уточнение, все-таки формально азербайджанские территории были оккупированы не Россией, да, а здесь в ситуации с Украиной это напрямую Российская Федерация. Вот как раз вы, раз уж коснулись темы и Азербайджана, попытка аннексии Крыма и оккупация полуострова, она неразрывно связана с проблемой крымских татар, который полностью, весь народ, коренной народ Крыма и Украины оказался в условиях оккупации, в условиях непрекращающихся репрессий. Возможно, вы знаете о последнем аресте первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла, который был участником Крымской платформы. И буквально не прошло 2 недели, как его арестовали. Для крымских татар очень болезненно, что вот в таких инициативах по Крыму, в резолюциях по Крыму, мы сейчас говорим больше даже о моральной, наверное, поддержке, отсутствуют практически, кроме Турции, тюркский мир и мусульманский мир. И если хотя бы поначалу 14-15, где-то до 16 года мы видели позитивное голосование в ООН стран Персидского залива, это традиционные союзники Соединенных Штатов Америки, то сейчас и они голосуют нейтрально. Азербайджан обычно по крымской проблематике тоже голосует нейтрально. Азербайджан, мы тут шутили, что нельзя сказать, что Азербайджана совсем не было, он был и не был, потому что руководитель ГУАМа, это межгосударственная организация Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, он азербайджанец по происхождению, вот он был представлен на Крымской платформе, но Азербайджана не было, мы не говорим уже о центральноазиатских, тюркских странах. Почему Азербайджан так осторожен в вопросе Крыма? Ну, во-первых, реплика по поводу того, что эта территория была не оккупирована Россией. Как вы думаете, 30 лет назад, почему тогда Азербайджан проиграл? Безусловно, фактически мы понимаем, кто стоял за Арменией, но формально, формально Россия, я так понимаю, хочет вернуть свое влияние и в Азербайджане, да? Россия теперь балансирует и хочет быть и с Азербайджаном, и с Арменией, вот И Уважаемый Осман Бей, их там нет, как в Донбассе, их там нет, так и везде, их там нет и 30 лет якобы и в Нагорно-Карабахском конфликте во время Первой войны и во время и сейчас. Вот сейчас их точно не было, они единственное, что оружие поставляли, потому что сейчас была Турция. А вот 30 лет назад Турции не было. И поэтому и России не надо было так открытым текстом, она также была, как будто бы Минской группы ОБСЕ, в качестве посредника. Сегодня мы увидели лицо другого посредника, той же Франции. Вы видели поведение этой же Франции. Поэтому давайте говорить не о том формально, а давайте говорить по факту. Да? По факту это то, что эта территория была оккупирована Россией, и Азербайджан сделал все то, что через 30 лет Россия не вмешалась. Вот Россия получила сегодня кусок своего пирога, да? И вот за этот кусок пирога теперь и Россия будет бороться, и все остальные будут бороться. И Азербайджан вместе с Турцией будет бороться. Не один, а Азербайджан вместе с Турцией. И вы живой, я живой. Иншаллах, мы это увидим, что будет в ближайшие годы. Мир меняется. Если Азербайджан сумел это сделать 95%, он это 5% тоже, я думаю, сумеет сделать. Просто это все тот самый процесс. И так надо работать на этом направлении. То, что я вам советую Украине. Я вас хочу вернуть к вопросу осторожности Азербайджана по крымской, да. Я теперь возвращаюсь, потому что это была реплика, чтобы зрители понимали, что там не все так, а там точно так же, как и в Донбассе. Ничего другого нет. Дальше когда мы говорили в самом начале, я вам сказал об осторожности США, об осторожности Франции и Германии. И вы также это подтвердили, да? Как вы думаете, если страны вот такие, члены Совета Безопасности, ядерные державы, которые вот как будто бы сегодня могут помочь той же Украине. Видите, как они осторожничают, да? Отправляют второстепенных людей на участие в этом. Как вы думаете, а все остальные, которые в тюркоязычном мире есть, как вы думаете, если эти страны так осторожничают, а эти, которые непосредственно сегодня очень намного сильнее зависимые от той же России, да, нежели Германия или Франция. Поэтому они также осторожничают. Азербайджан осторожничает в плане того, что у него непосредственно сейчас еще, вы видите, каждый день там стреляют, убивают, там как раз-таки непосредственно решаются проблемы. И в этих проблемах Россия играет как раз-таки типа модератора, да, кнута и пряника. И тем, и другими она старается здесь. Поэтому в данной ситуации, как вы говорите, я 100% знаю, что данный вопрос был решен на уровне президентов двух стран.
Украины и Азербайджана. И не только между этими президентами. Вы знаете прекрасно, как президент Зеленский сам озвучил, что на уровне президентов, премьер-министров и министров иностранных дел России, то есть президент Путин, Мишустин и Лавров, звонили всем коллегам своим за месяц, за два до этого и давили, оказывали соответствующее давление, лично встречались и говорили о том, что как они будут отрицательно воспринимать участие или неучастие тех или иных представителей. Поэтому на фоне этого мы видим представительство иногда второстепенных стран. А кто там сегодня четко проявил свою позицию? Опять же, заметьте, бывший соцлагерь, я имею в виду Прибалтику, там Польша, которые однозначно знают, что такая угроза со стороны России. А Турция – это весь тюркоязычный мир. Это и Центральная Азия, это и Азербайджан. Нравится кому-то или не нравится, сегодня все смотрят как раз-таки в этих тюркоязычных странах на зонтик, видит зонтик только в лице Турции. Последний вопрос. Если тюркоязычный мир осторожен очень, и ощущение, что он все-таки более российско направленный, на ваш взгляд, вот хотя бы на уровне, я не говорю всего общего населения, 100%, на уровне, скажем, национальных элит тюркоязычного мира, насколько крымско-татарская проблематика ее чувствуют и понимают, что под прессингом находится весь один из тюркоязычных народов, крымско-татарский народ, насколько для тюркского мира вообще эта проблема существует, так же, как, например, мы знаем о проблеме уйгуров, и она для нас существует, да, и, скажем, среди крымских татар очень было много критических замечаний в отношении действий Украины, которая отозвала подпись в поддержку уйгуров в угоду поставки какой-то партии вакцин. Насколько крымско-татарская проблема также близка для тюркского мира? Очень коротко, если можно сказать. Однозначно, все проблемы крымских татар сегодня, вы рассматриваете все это через политику той же Турции, потому что сегодня лидер тюркского мира – это Турция. Это не вот эти все бывшие советские тюркоязычные республики. Потому что Турция региональная держава, член НАТО, и она вот идет в фарватере этой политики. И тихо-тихо Турция подтягивает до своего уровня те или иные страны. Напомню, был такой лозунг: «Одна нация, две страны», касалось Турции и Азербайджана. Недавно, месяц назад, на Кипре турецком президент Турции уже сказал: «Одна нация, три страны». Я думаю, по мере экспансии такой турецкой, культурной, военно-политической, военно-технической, как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии, а она идет, и это вы видите, и выезды, и контракты, и очень многие вопросы. Это вялотекущий процесс. Если вы вспомните политику Турции за последние 10-15 лет, сравните с тем, что было 30 лет, вы видите небо и земля на 180 градусов. И в Турции уже ее 100 лет не было в Южном Кавказе, она здесь. И она также будет усиливать свои позиции в Центральной Азии. По мере усиления этого и риторика будет меняться. Вы самое главное обращайте внимание на риторику, которая исходит из Турции. Вот это самый главный критерий для вас должен быть. Потому что вам не нужен весь этот тюркоязычный мир, чтобы он пришел, там был представлен. Например, да, если там Турция представлена, если Турция даст Украине этот статус вне НАТО, как она дала этот статус Азербайджану, этого достаточно для всех, и для Украины, и для России, и для Запада, и для всего тюркоязычного мира. Потому что для кого этот статус дается? Против одного агрессора. Вы думаете, Россия боится всех центральноазиатских стран? Она боится конкретно тех, кто будет с ними бодаться. С ними бодаться могут на этой планете только несколько стран. И Турция одна из них. И поэтому Россия сегодня, посмотрите, риторика в отношении Азербайджана совершенно не та, которая она была, допустим, в 2016 году, и не та, которая она позволяет себе с той же Арменией, или не та, которая она позволяет себе с центральными азиатскими странами. Потому что там еще нету этого зонтика, а здесь этот зонтик уже есть. Вот по мере усиления риторика будет меняться. Поэтому, что касается крымских татар, не забывайте, что больше всех их живет как раз-таки в Турции. И для Турции это политический вопрос. Тот самый кредит, который она будет регулярно заниматься. То есть поэтому, как одна из соавторов этой крымской платформы, вы просто ее усиливаете. А все остальные подтянутся, это однозначно. Чох сау у нас, это был Рамис Финус, американский и азербайджанский политолог, который советует Украине все-таки получать статус особого союзника Соединенных Штатов вне НАТО, быть в этом однозначном и на парламентском уровне, и искать союзников и усиливать их в противостоянии с Россией, прежде всего в Великобритании и в Турции. У нас сейчас на прямой связи
Юсуф Куркчи, министр, первый заместитель министра по оккупированным территориям в 16-19 годах. Юсуф Бей, хайрлах шамар. Я очень плохо вас слышу, если можно погромче. Юсуф Бей, что смена? Слышите? Очень сейчас Вот. слышу, да. Отлично. 5 дней. Главная новость для АТР, для всей крымско-татарской среды. Хочется, конечно, чтобы это была главной новостью и для Украины. Пока нет ощущения, что это главная новость для Украины. Это арест первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Вот в воскресенье была, в том числе это ваша инициатива, пикет под российским посольством. Что дальше? Были предложения подключить к этому страны Крымской платформы. Было предложение представителей Егора Чернева от «Слуги народа» создать некую Украино-турецкую комиссию по освобождению политзаключенных. Ваше мнение, какой путь сейчас будет наиболее эффективен? Любые международные форматы, они связаны несколько бюрократизированными процедурами. Поэтому ожидать такой быстрой реакции, как это было, например, с Министерством иностранных дел Турции или с с Госдепом Соединенных Штатов, это, то есть, те страны, которые так или иначе проблематику Крыма и проблем, которые связаны с оккупированной территорией, в повестке дня которых это обязательный вопрос. То, что касается активизации работы Крымской платформы, ну, смотрите, был только подписан указ президента об увеличении штата представительства президента, то есть регионального органа, создание там службы по вопросам Крымской платформы. Потом был презентован национальный офис Крымской платформы. Не совсем понятно, какого уровня и какой статус имеет этот орган. И сегодня говорить о том, что институционально Украина готова работать с теми, скажем, форматами, которые были разработаны на Крымской платформе, я не уверен, что это так. Только можно сказать, что вот этот кейс может дать и послужить катализатором для того, чтобы все эти форматы заработали. То, что касается инициативы по турецко-украинской комиссии по освобождению, знаете, Украина должна быть настолько субъективно-объективной в процессе или в вопросах оккупированных территорий, чтобы конкретно, обращаясь к своим партнерам, говорить уже о конкретной той помощи, которая необходима. Сегодня обменный фонд Украины совершенно пуст. Сегодня, скажем, санкционная политика Украины в отношении оккупированных территорий, юридических, физических лиц, которые действуют на оккупированной территории, совершенно, скажем, отсутствует. И сегодня создавать формат комиссии, в которой опять Украина превратится в просящую сторону и будет заискивать перед партнерами, я думаю, это не та ситуация, и это не будет делать чести для Украины в будущем. Если мы говорим, что это история в долгую, нам надо иметь определенную стратегию, нам надо иметь конкретные инструменты в этих вопросах и выстраивать свою политику так, чтобы наши партнеры считали за честь быть участниками всех этих процессов. Чухсаунус, это был Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по делам оккупированных территорий в 16-19 годах. А у нас вже на прямому зв'язку Федір Веніславський, народний депутат України від «Слуги народу», представник президента у Конституційному суді. Пане Федоре, чи чуєте ви мене? Доброго вечора. Так, доброго вечора. Експерти, зокрема Сполучених Штатів Америки, Раміс Юнус і колишній радянський розвідник, відомий Юрій Швець, які сьогодні коментували провал голосування вчорашнього в парламенті по зверненню до Конгресу, дуже розчаровані таким рішенням, незважаючи на те, що всі розуміють, що надання цього статусу союзника
Сполучених Штатів поза НАТО. Це рішення не конгресове, а ухвалюється воно за законом американським президентом Сполучених Штатів. Було важливо, на їхню думку, було показати це бажання. Тим більше обидва наших коментатори казали про те, що видно, найближчим часом ПДЧ і членство в НАТО України не світить. Чому, на вашу думку, не вдалося показати політичну позицію вчора по зверненню до Конгресу? Навпаки, на моє переконання, політичну позицію нашої політичної сили вдалося продемонструвати. Я, до речі, був одним із тих народних депутатів України, які поставили свій підпис під вимогою скликати позачергове засідання пленарної Верховної Ради України. Я робив це абсолютно свідомо, тому що серед моїх колег і в парламенті загалом тривалий час точилися дискусії з приводу того, потрібно чи не потрібно Україні укласти таку угоду про особливе партнерство, про особливого союзника України поза НАТО. І якраз вчора ми продемонстрували, що ці ідеї, вони на сьогоднішній день є, скажімо так, тими, які можуть гальмувати процес подальшої інтеграції України безпосередньо в НАТО. Тому що якщо ми візьмемо ті аргументи, які висловлені були Міністерством закордонних справ України, безпосередньо міністром закордонних справ, послом України в Сполучених Штатах Америки, то цей особливе партнерство, особливий союзник поза межами НАТО, він насправді надає менше можливостей, ніж ті безпосередні двосторонні угоди, які Україна з Сполученими Штатами вже уклала щодо в оборонній сфері, і найближчим часом восени, коли приїде міністр оборони Сполучених Штатів Америки до України, ще планує укласти. Тому наша політична сила абсолютно свідомо не голосувала за те звернення до Конгресу, причому не голосували як з точки зору стратегічного розуміння, що це може навпаки загальмувати інтеграцію України і набуття членства в НАТО і отримання плану дій щодо членства в НАТО, так і з точки зору безпосередньо тактичної. Тобто ви абсолютно правильно сказали, що адресат неправильно обраний, оскільки необхідно було звертатися не до законодавчої влади Сполучених Штатів Америки, яка ці питання не вирішує в силу законодавства Сполучених Штатів, а до виконавчої влади, безпосередньо до президента, які мають відповідні можливості. Але ще раз підкреслюю, що ми дослухалися рекомендацій і нашого комітету з міжнародних справ, які чітко озвучили свою позицію, дослухалися і представників Міністерства закордонних справ України, і свідомо проголосували жовтою кнопкою, утримавшись від звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Про яке гальмування руху до НАТО може йти мова, якщо навіть серед американських експертів було інтерв'ю напередодні візиту Зеленського до Вашингтону Джона Гербста, це колишній американський посол в Україні, який тепер називає такі дати, що раніше ніж за 20 років, а це американець, це не німець, не француз, американський посол. Раніше ніж за 20 років Україна навряд чи стане членом Північно-Атлантичного Союзу. І фактично, якщо ми бачимо, що у нас була готовність України в 2008-му в Бухаресті, ми чекали на ПДЧ, минуло 13 років, і нам зараз кажуть про 20, про яке гальмування йдеться мова, якщо цей би статус, як каже Юрій Швець, дозволяв би американцям відкривати тренувальні бази на території України, дозволяв би отримати ту зброю, яку без членства в НАТО можна було б отримати від американців, але ви її без членства в НАТО і без цього статусу не отримаєте ще 30-40 років. Чому саме зараз цей статус почав так лякати, і в чому гальмування, якщо про наші перспективи не певні навіть американці? Я хочу сказати знову ж таки, що це суб'єктивні точки зору експертів Сполучених Штатів Америки з приводу того, яким чином має Україна йти. Але треба пам'ятати про те, про що вчора за великим рахунком заявляли представники майже всіх політичних сил в парламенті, що стратегічний курс України, закріплений в Конституції, це курс НАТО. Що стосується розміщення тренувальних баз Сполучених Штатів Америки на території України, отримання зброї в рамках міжнародного співробітництва Україна-Сполучені Штати, то тут абсолютно немає ніякого взаємозв'язку між особливим партнерством і отриманням таких зразків зброї чи розміщенням тренувальних баз. На сьогоднішній день законодавство України, в тому числі Конституція статті 17, не містить жодних прямих заборон на розміщення іноземних військових формувань на території України.
Є положення з приводу того, що забороняється розміщення іноземних військових баз, але розміщення військового континенту, в тому числі Сполучених Штатів Америки, в тому числі для тренувань наших військових, жодних перепон на сьогоднішній день немає і бути не може з точки зору забезпечення обороноздатності, територіальної цілісності і суверенітету України. Більше того, я думаю, що всі знають, обізнані громадяни України, що і так інструктори Сполучених Штатів Америки, Канади, інших країн-членів НАТО і не членів НАТО, але з якими в Україні є дружні взаємовідносини, двосторонні договори, забезпечують підготовку наших військовослужбовців на військових полігонах України. І це жодним чином не ставиться в залежність від наявності якоїсь глобальної угоди про особливе партнерство чи про основного союзника поза межами НАТО. Тому це, знаєте, це суб'єктивні точки зору експертів, які намагаються якимось чином показати, що наша політична сила не голосувала чи голосувала жовтою кнопкою, утримавшись від голосування. Я вам скажу, що є чітка стратегія дій в плані взаємовідносин з Сполученими Штатами Америки. Як вже було заявлено після візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, готується ціла низка двосторонніх угод в сфері оборони. І я переконаний, що найближчим часом ці угоди будуть укладені, і Україна здобуде нові можливості протистояти агресії Російської Федерації з допомогою і зброї, яку надасть наш партнер Сполучені Штати Америки, і з допомогою тих навиків, які їхні інструктори, які будуть тренувати і тренують наших військовослужбовців, забезпечать, Дякую. Менше хвилини до кінця ефіру. Одне питання, яке не можу вам не поставити, бо це новина номер 1 для кримськотатарського середовища. Дуже сподіваємося, що це має бути новиною для всього українського загалу. Це арешт окупаційною владою першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який впродовж цих 7 років, не покидаючи Криму, був публічним голосом того, що відбувається на півострові, був учасником Кримської платформи і виступав тут 23 серпня. І от спроба закидати їм якісь диверсії, яким чином Україна може зараз впливати на звільнення таких людей, і загалом як Україна має діяти зараз по зменшенню, скажімо, тиску російської влади до деокупації, чи можливі якісь нові санкційні ініціативи України, а можливо у депутатів є якісь свої ініціативи з цього приводу? Я думаю, що Україна, вона вже заявляє на міжнародному рівні про те, що Російська Федерація на тимчасово окупованій території України, на території Автономної Республіки Крим, продовжує систематично вчиняти військові злочини, злочини проти людяності, проти людства. І якраз оця громадський і суспільний резонанс, і в тому числі на міжнародному рівні, він є на сьогоднішній день тим фактором, який привертає увагу міжнародної спільноти до проблем з затриманням, з протиправними діями окупаційної влади проти кримських татар, які дійсно залишилися на тимчасово окупованій території і вільно висловлюють свою точку зору. Україна буде звертатися, і вже пролунали заяви з приводу цього інциденту, ганебного чергового інциденту з приводу арешту одного з лідерів кримськотатарського народу. Я думаю, що чим більше ми будемо закликати наших міжнародних партнерів до реагування на факти грубого цинічного порушення прав людини в окупованому Криму, тим більше буде цей санкційний тиск на уряд Російської Федерації, на очільників Російської Федерації. А все-таки, як би вони не говорили, не бахвалися, що їм це жодним чином не заважає, воно істотно обмежує їхні можливості, воно істотно заважає, і вони відчувають дуже суттєвий дискомфорт з приводу тих санкцій, які застосовуються і з приводу держави, і з приводу конкретних посадових осіб. Тому я думаю, що Україна, звичайно, буде вживати всіх ціленаправлених дій. Я знаю, що зараз на рівні Міністерства закордонних справ вже розробляються конкретні кроки, які найближчим часом будуть озвучені. Дякую, Валерій Радіславський, народний депутат України, слуга народу, представник президента в Конституційному суді. Вони Бугуньяна Єкюлендом, я сознаю ярн Куржем, Кенері Саад, Ондохозда, Кундус, Албудодну, Гульсум, Халил, Албарачах, Саумс. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок.
Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Улафларына теллер бағлап электрик ағына кечіріп қинаганлар. Бұнен бәрі орманға кетіріп, өлдіруінен қорқытып потеклегенлер. Адвокат Айдар Азаматов каналымыздың эфирінде ишгалжілер Асан Ахтемовның насыл азапларға чектіргенін тариф етті. О газ борусында диверсияда қабатланмақта. Имайеджи Ахмеджет сезосында Будава бойынша тұтылған да бір қырым татары. Асанның екі доқмыш қардашы Азиз Ахтемовнен көрішкені вақыт бұның тәфсилаты аққанда хабер алды. Оны да диверсияда қабатланмақта. Ишгалжілер Асанны СИЗОдан алып, оны Ливатхи койында кераланған евіне текрарлы тентувны кечірмек үшін алып кеткенлер. Азизнен көріштім. Онен бір 40 даққа бұзлап етті. Оны саулығы яқшы. Шынды неге десеңіз, Асанға баққанда, оны саулығы көзелер ақ неге десеңіз, оға бұл пытка деген шейлерін олар yapmadılar ama da bir-iki kere onu vurganlar ve onu sözlerinden omağa aytı berdi. Bu Asan'ın ne etkenlerin, bu adamların birinci onu başladılar urmağa, kursağına vurdular, çok yerine vurdular. Betine vurganları yok. Ne deseniz betinde görünecek o şeyler. Ama da başka yerlerine, her bir yerine vurganlar. O aytkan men bir şey aytmayacağım, men sizge bir şey imza koymayacağım degen, bir yerde imza koymayacağım degen. Ondan son onu ormanға alıp ketkenler. O bir Bakçı Saray tarafta ormanға alıp ketip, anda bir çukurun göstergenler. Aytkanlar, eğer sen imzanı koymasan, aytmasan, biz aytkan şeylerin, biz seni bu çukurga taşlap, seni atarıq ve son koymayarıq. Seni birey bundan tapıp olamaz. Ama da son ikinci variantında aytkanlar, buna sen bizden şimdi kaçarsın, özleri ondan bir-iki metr артқа yürüp, endi sen bizden kaçarsın, son biz seni atarıq, eğer bir yerde atarıq, sen bizden kaçtın, son için biz seni atıp toxtattıq dep öyle şeyler aytkanlar. Ama da ondan son Asan aytkan, yaxşı men aytkan şeylerin, aytkan ne aytsanız onu men yaparım degen. Ama da ondan son dany bir podvalga alıp kelip, kulaklarına bu tellerin koyup tok yibergenler ve yaxşılap onu koteklegenler, tok yibergenler, kıynaganlar, bek kıynaganlar ve Aziz aytkandayn Asan o bek güçlü adam edi dedi. Bu güçlü adamın onlar sındırdılar dedi ve gerekçelerin yaptılar dedi. Ama da men ayttım Azizga,
Азизге айттым, қорқмасын дедім. Олар енді үнен бір шеті боламаслар, оларын енді бүтін дүния біле. Ве қорқмасын, бізден вас кечмесін адвокатлардан. Азизге айттым, егер сен оны көрсен, Асанға айт, бір шеден қорқмасын, біз азырмыз оларға ярдым бермеге. Ишгал етілген Қырымның ел басшысы Сергей Аксенов мабуслерге бөле жанаварлық мұнасебеті азапларға чектіруф оларақ саймай. Бұны ишгалжилерінің незаретінде олған Миллет телеканалының эфирінде айтты. О Қырым татарларының қанунсыз тұтылмасына Совет комедиясына бензетіп утанмаз жа күлді. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там без это, ну как, извините, как в кино, да, там «Спортлото 82», как пытка апельсинами 3-й час продолжалась. Ну, только такого плана. Смеемся. Бұнен Берабер Аксенов Сабайрты Қырым татарларының евлеріне сұрып кірген ФСБ хадимлерінің мақтап, ишгалжилерге қаршы шыққан кез жазаланacak деп сөз берді. Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет. Сентябрьнан 4-інде Ахмеджетте ФСБ бинасы янында тұтылған Қырым татарларға қаршы түзілген мемори протоколлар бақылмасы ойледі башланмады. 9 инсанға низбетен түзілген протокол бүгін Ахмеджеттің Киев район махкемесінде бақылмақ керек еді. Ләкин полиция дава материалларыны вақтында ишгалжилер махкемесіне бермеген. Сентябрьнан 3-4 күнлері ишгалжилерінің құветшілері тарафындан 5 Қырым татары евлерінден қачырылған сон инсанлар ФСБ бинасы оғыны келіп қырсызланған Қырым татарлар не ерде олғанны білмеге тұрышты. Біраздан ОМОН ве Росгвардия хадимлері келіп, инсанларны тұтып, автобусларға юклеп полис бөліклерін алып кетті. Умумен алғанда шукуны 58 кіші яқаланды. 2 кішіні қырсызланған Ахтемовларының ақрабасына полис хадимлерінің бұйрықларына бежермегенінде қабаатлап, 15 күнге апсханеге ташладылар. 56 инсанны карантин қайделеріні боза деп, оларға низбетін протоколлар тызып тек яры кежеде азат еттілер. Люди были на разных расстояниях. Пообщавшись со своими доверителями, мне люди сказали, мы были на расстоянии метра друг от друга, мы были в масках. Кто-то вообще проходил мимо его, просто зацепили и увезли. Вот. Плюс ко всему этому, на тех людей, на кого составили протоколы и по ком должны были проходить админ дела, по этим людям ходят уже сотрудники полиции. И предупреждают, что людей якобы вы у нас на галочке или же вы уже на разработке, имейте в виду. Это мы расцениваем как запугивание, попытка надавить на ребят, на тех ребят, которые сегодня интересуются положением своего народа, которые не хотят оставаться в стороне, которые переживают за каждого единоверца, крымского татарина. Меджлис ишгал етілген Қырымда репрессияларының яңы далғасы себебінден әжеле девлетлер ара меслиятларына кечірменге чағыра. Украина президенті ве Қырым платформасында иштирак еткен девлетлерге мұражатнамені Меджлис рейсі Рифат Чубаров яйынлады. О ишгал етілген Қырымда Қырым татар халқына қаршы басқа девам еткенін қайдетті. Репрессияларға оғыратылғанлар арасында Қырым платформасы саммитінде иштирак еткен Нариман Желял. Қырым платформасында иштирак еткен девлетлер ве тешкілатлар бияннамеде қайдетілген принциплер Қоршаламалы. Повідомлення, що надходять з окупованого Криму, свідчать про ведення російськими окупаційними силовими органами відкритого стеження за кримськими татарами та їхніми родинами. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи. Слуга народу фракциясындан халқы депутаты Елизавета Ясько Украина юқары шурасына Қырым татарларының тақып етілмесіне алақасы бар олғанларға қаршы санкцияларны кірсетмеге чағырды. Магнитский қарарнамесі КБ ишгал етілген Қырымда Қырым татарларының тевқif етілмесіне алақасы олғанларының жедвеліні тізмек керектір. Халық депутаты бұл миллетне көре олған тақыплер оларақ танымаға чағыра. Ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах.
у нас повинен бути свій акт, і це може бути акт Наримана Джиляла. Сочидегі үшінші апелляцион махкеме Қырымдaki Ишгалжы махкемесі тарафындан Меджлис рейсі Рифат Чубаровқа ғияби шекілде шығарылған үкімні деңіштірмеді. Адвокат Николай Полозов Чубаровнан имайджілері махкемеге темйіз талабыны бермеге ниетленгенні білдірді. Полозовқа махкемеде Чубаровнан менфаатларыны құрчыламаға ия сақлап, анда деңлейджі оларақ бұлынмаға рұқсет берділер. Меджлис рейсіні Ишгалжылер тарафындан тайынленген адвокат тақдиметі. Июньнің бірінде Ишгал етілген Қырымнан юқары Рус махкемесі 2014 сенесі февральнан 26-сында Қырым парламенті янында кечірілген Кутлевин умайшыларының тешкіл етілмесінде қабатланған Рифат Чубаровқа ғиябен 6 ел ве 200 000 рублей пара жазасыны белгіледі. Місцевий адвокат за призначенням вимагала вирок скасувати, в тому числі на підставі порушення права на захист. Апеляційна інстанція очікувано задовольнила вимоги прокурора і відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника. Таким чином, вирок сьогодні набрав чинності. Саба Рус Ишгалжылері Украина аскеріні яралады. Оны бірлешкен көветлер операциясынан штабында білдірділер. Кечкен күнда екі Украина арбейі яраланған. Душман Луганск вилаетіндегі Кряковка койына құрчылыған Украина арбейлері позицияларына ұжым еткен. Анда 6 аскер травмаға ұғыраған. Да яқшы Тимби Бақанов үшін оларны Харьковнан арбей хастаханесіне алып бардылар. Ишгалжылер Верхнеторецкая қасабасына 35 тане 122 калибрлы артиллерия снарядларын атқан. Атышмалар нәтижесінде ерлі Сакиннан Ева зарар көрген. Шумить, свистить, гуде, я нічого не мала понять, то виглядувала, коли перестануть вони вже воно стріляти, щоб мені назад вернутися, оце сюди ж пробіжати і туди побіжати до сусідів. І ото воно мене там ото цукнуло. Бунин Берабир Ишгалжылер Старогнатовка койынан тарафынан намлу артиллериядан атеш açқан. Опытный Авдеевка қасабалары жеварындаки Украина арбелері позицияларына 100 грамм калибрлы майынларнен ұжым еткенлер. Жебенің башқа территорияларында гранат аты жетертібатлары, құршын аты жетертібатлары ве башқа силах kullanılған. Крім того, на Луганщині зафіксовані 3 прольоти ворожих безпілотників типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Ишгал етілген Қырымда тинтувлер ве яқаланувлар. Қырым платформасы саммитынан муафақиетлі кечірілмесі үшін интиқамдыр. Бұны Украина тышышлер назирі Дмитро Кулева білдірді. О Русия саммитынан кечірілмесіне кедер етіп оламағаны үшін ең яқшы япа білген іші инсанларны репрессияларға оғыратмаға башлаганында емин. О Русияге қабатсыз инсанларының тақып етілмесіні, О Русияны қабатсыз инсанларының тақып етілмесіні тоқтатмаға чағырды. Проведенню саміту Кримської платформи Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. До росіян у мене один заклик – припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Файдасыз ве қанунсыз бойлелікнен Украина тышышлері назиры ишгал етілген Қырым ве Донбасста тешкіл етілген Русия Девлет Думасына сайлаулар аққында айтты. Сайлаулар 3 күн девамында сентябрінің 17-сінден 19-на қадар кечірілежектір. Русия, Донец, Луганск ве Қырымнан ишгал етілген территорияларында яшыған инсанларны да сайлауларға желпеті. Бұл себептен Украина юқары шурасы дүнияның Русия Девлет Думасына қануни оларақ танымамаға чағырды. Олар Бойлерижанин Бірлешкен Миллетлерінің Телекеслік шурасы ве Баш ассамблеясы, ОБСЕ, НАТО, Европа бірдемлігі, Бірлешкен Миллетлерге кірген девлетлерінің парламентлері ве үкіметлеріне мұражат етті. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нікчемною з точки зору міжнародного права.
Тому це такі російські забавки, які насправді на процес врегулювання і майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу немає. Це просто Росія грає політичними м'язами і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію. Авропа Бірлігі Афганистандан чоқ қачақ кележегіне азырлана. Чоқ афғанлар уларынан мемлекетінде Талибан ұқымдарлық еткені үшін анда қалмаға қорқа. Frontex Авропа агентлігінде қачақлар сығанақларына қыдырып чешіт yollarını kullanacak деп түсінелер. Меселе чоқтан kullanılған Түркиеден Юнанистанға яда Беларусиядан Авропаға кечулер ола біле. Айны вақытта Афганистан қачақлары оларақ өзіні тақдим етіп башқа мемлекетлерде яшаған афғанларда келе біле. Ми очікуємо, що люди, які потребують міжнародного захисту, намагатимуться втекти з Афганістану. Але до Євросоюзу також, ймовірно, спробують потрапити афганці, які живуть у регіонах, де економічна ситуація не дуже добра. Шымды Frontex агентлігі Түркия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Өзбекистан ве Түркменистанда яшаған афган жемиетлеріні незарет ете. 2015-2016 сенелер олған миграция бұқранындан сон Авропа Бірлігі миграция системасына мұкемелештіре. Тепер ми не можемо повернути афганців до Афганістану. Це неможливо. Але ми можемо вислати людей, які видають себе за афганців. Ми можемо їх депортувати, і ми повинні це зробити. Сыңыржылар қачақлар қайдан келгенini белгілемеге өгренді. Сыңыр кечітінде çalışқан экспертлер инсанның лафларына көре оның миллетіні белгілей біле. Ең құбетлі 20 девлет шурасы бұтын мемлекетлеріні бұл сырада фуқари мемлекетлеріні вакциналарнен темин етмеге сөз бере. Бұл Ромада кечірілген 2 күнлік саммитте білдірілді. Анда G20-ге кірген девлетлерінің сағылық назірлері құрышты. Олар әр девлетке тибби ярдым алмаға имканына бережек Рома аңлашмасына таздықлады. Наше послання Римського пакту дуже ясне. Нікого не можна залишити позаду в програмі вакцинації. Більш могутні країни Великої Двадцятки мають допомогти в кампанії бідним державам. Це слід зробити негайно. Саммитның иштиракчылары инкишаф еткен мемлекетлерде вакциналарының ишлеп чыгарылмасы бойынша ишханелерін ачмаға теклиф ете. Треба зробити так, щоб інші регіони світу теж могли виготовляти препарати. Тобто потрібно разом використовувати методи та процеси, і тоді інші частини світу зможуть стати автономнішими. Эвелсе Бүйік Британияның сабық баш назирі Гордон Браун Америка Бірлескен Девлетлері Байден ве G7-ге кірген девлетлерінің башқа лидерлеріні Америка ве Авропа анбарларындан Африкаға вакциналарына әжеле йолламаға чағырды. Браун айтқанна көре 12 яшына етішкен Авропалы ве Америкалы ашыланса біле миллиард байрамына қадар ғарби мемлекетлерде артқач миллиард доза топланажақтыр. G20 ең инкишафлы иқтисады олған девлетлерінің халқара форумыдыр. Бұл devletlerde dünya umumi içki mahsulatının %80% buluna ve dünyada yaşayan ihalinin %60% yaşamakta. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, добрий вечір усім, хто дивиться наживо канал АТР, чи це в окупованому Криму, чи на материковій Україні, чи в будь-якій точці світу. Ми працюємо для вас задля того, щоб світ і Україна і всі знали про те, що відбувається зараз в окупованому Криму. І, звісно, що всім останнім часом ми приділяємо велику, найвеличезнішу увагу подіям у Криму, пов'язаним з затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і ще 4 наших співвітчизників кримських татар.
І з цього я, звісно, з цього хочу почати розмову сьогодні з моїм дуже крутим гостем. Це відомий український громадський, політичний діяч і дипломат Данило Лубківський. Вітаю вас, пане Данило. Алейкум асалам. Дуже дякую вам за запрошення і можливість приєднатися до вашого ефіру. Ну, ви знаєте, да, ви ж в курсі всіх подій у Криму останніх жахливих. Тому я, ну, тут небагато що можна додати, крім подробиць катування, які було оприлюднено сьогодні. Там і ток з вухи, через вухи запускали ток електричний через мозок. Там просто, ну, жахливі такі речі, ну, нічим не краще за гестапо якесь там, чи КДБ радянських часів, навіть не радянських, а сталінських часів. І ось сьогодні зранку був такий онлайн-брифінг у Міністерстві закордонних справ. І Дмитро Кулеба, міністр, висловив свою думку щодо того, що робить там Росія. Я пропоную коротко послухати, а потім почати розмову. Затримання в Криму 3 та 4 вересня окупаційна влада Російської Федерації провела 5 незаконних обшуків, після яких були затримані Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Асан Ахметов, Шевкет Усеїнов та перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Вже 6 вересня так званий суд обрав запобіжний захід Наріману Джелялу, Азізу Ахтемову та Асану Ахтемову, утримані під вартою строком на 2 місяці до 4 листопада. Тут не може бути інших інтерпретацій, окрім як визнати, що ці обшуки та затримання є помстою Росії за успішне проведення Україною саміту Кримської платформи. Не маючи, проваливши свою кампанію з запобігання проведенню саміту Кримської платформи, Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити, до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. Всі висунуті їм звинувачення є абсурдними, політично вмотивованими. І ви бачили сильну реакцію і України, і наших партнерів по Кримській платформі на ці події. Ми працюватимемо і з нашими партнерами над тим, щоб звільнити цих людей, а також звільнити усіх інших політичних в'язнів, яких отримала Російська Федерація. І, до речі, під час візиту до Вашингтона ми передали Державному департаменту США повний список всіх наших в'язнів, яких утримують в ОРДЛО, в окупованому Криму та на території Російської Федерації. А під час зустрічі 2 президентів президент Зеленський порушив це питання з президентом Байденом, і ми будемо використовувати всі можливості для того, щоб звільнити наших людей. До росіян у мене один заклик: припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Ось така промова сьогодні зранку. Пане Даниле, ваша думка про це? Чи співпадає ваша думка з думкою міністра, чи є щось, що ви хочете додати до цього? Насамперед, дозвольте, я розпочну з того, щоб висловити свою солідарність, безумовну, насамперед людську солідарність з Наріманом Джелялом і з
і з його з 4 кримськими татарами, які були незаконно арештовані в Криму нещодавно, а також з сотнями кримських татар, наших співвітчизників в Криму, які зазнають переслідування з боку Російської Федерації, з боку російського окупанта. Ті останні відомості, які прийшли про тортури, це, звичайно, абсолютно нацистські методи. Це методи, які викликають не лише обурення, а мають викликати жорстку українську і міжнародну реакцію. Я хочу підтримати, звичайно, те, що сказав міністр закордонних справ, і вважаю, що ця відповідь слушна, але я думаю, що необхідно робити більше. Зважаючи на ситуацію, яка склалася вже сьогодні, необхідно порушувати питання про незаконно арештованих наших співвітчизників на усіх можливих міжнародних майданчиках і платформах. Безперечно, що це вже розпочато, ця робота вже розпочата. Ви добре знаєте, що вчора чи позавчора заступник постійного представника України при ООН вже порушив це питання. Водночас це має бути дуже активна реакція, і ця реакція має відбутися як і в Нью-Йорку. Зокрема, це має бути одним з пріоритетних питань, яке українська делегація повинна порушити під час загальних дебатів нової сесії Генеральної асамблеї ООН. Безперечно, що це питання для обговорення і порушення цього питання в рамках ОБСЄ, Ради Європи, зрештою всіх організацій, де ми діємо на захист прав наших громадян, які зазнають переслідувань. Тобто це має бути серйозна хвиля у співпраці з нашими союзниками. І це питання, на мій погляд, це питання для отієї конкретної форми діяльності Кримської платформи, яка була заснована 23 серпня. Пане Данило, чи погоджуєтесь ви з тим, що це помста, так? Якщо коротко сказати, за Крим? Звичайно, це виглядає як помста. Більше того, це виглядає як залякування. Це виглядає як системна лінія на те, щоб продемонструвати кримським татарам, прищепити зневіреність в боротьбі за звільнення своєї землі. Ясно, що це поведінка, яка розрахована на страх, яка розрахована на придушення людської і національної гідності. Ви знаєте, на мою думку, я думаю, що, надіюсь, що ви погодитесь з нею, а може ні, може уточните щось. Тут дуже важливо не втратити час. Бо зараз такий стан шоку, да? Тобто це, звісно, дійсно виглядає як нова хвиля, не тільки як помста, як нова хвиля репресій, бо тут вже там проходять обшуки, були не тільки в Нарімана Джеляла, якого посадили і загрожують йому великим терміном за ніби диверсію, а там ще були обшуки у голови місцевого Меджлісу. Тобто це може бути хвилею такою, коли всіх, хто має відношення до Меджлісу, а він же заборонений за законами окупантів, так? А це тисячі людей з сім'ями, це майже всі кримські татари, бо Меджліс це не 10, не 20, не 30 людей, я просто пояснюю, напевно ви знаєте, да? Це така мережа вертикальна, горизонтальна, мережа самоврядування Кремли, саме з якої вийшов там головний Меджліс і голова Рифат Гачубаров і перший заступник Наріман Джелял. Тобто це, якщо вони почали по Меджлісу полювати на членів Меджлісу, то їх можна сажати просто за визначенням, що вони члени Меджлісу. Це дійсно може бути дуже масштабна хвиля репресій.
Чи не думаєте ви, що варто нашої дипломатії в різний спосіб, я не знаю, в який ви дипломат, зробити якісь попереджальні кроки? Наприклад, розповісти такий сценарій, що це нова хвиля репресій, яка може стосуватися вже великої кількості людей. І про це треба казати не тільки, знаєте, як дехто, я перепрошую за те, що довго питання ставлю, але дехто каже, ну це чергові затримання кримських та чергові затримання активістів, От слово чергове, да, вона якби знімає напругу психологічно. Так, це не чергове. Не чергове, там такий високопосадовець Меджлісу затриманий вперше. Це перший заступник. Тобто вище за нього тільки Рефат Чубаров. Це головний наш лідер у Криму, в окупованому Криму. І це може бути початком великої трагедії. Ну, вона і зараз відбувається, але я просто, ви зрозуміли, про що я. Я з вами згоден. Ви дуже слушно кажете, зрештою, по всіх позиціях, які ви щойно сказали. Насамперед, щодо політичного значення цих арештів. Зрозуміло, що якщо завдається удару по першому заступнику глави Меджлісу, безперечно, що це свідчить про системну дію проти кримських татар. Це фактично розпочинається, розумієте, росіяни ж, вони ж діють за лекалами Радянського Союзу. Для того, щоб зрозуміти тактику і поведінку росіян на територіях, які вони окуповують, треба подивитися на історичні приклади. Наприклад, за таким самим прикладом в Радянський Союз діяв на території Західної України, коли поступово, а потім все більше і більше вчинилися репресії проти релігійних і світських структур для того, щоб закріпити свою владу. Фактично ми бачимо розгортання схожого сценарію. Тобто це сценарій на упокорення. І ясна річ, що не можна вдаватися до такої рутинної риторики, і ви правильно говорите, коли українські чиновники чи політики кажуть про те, що це чергове, то це в цьому справді звучить певна форма заспокоєння або такої, знаєте, рутинності. А тут немає рутинності. Тут іде виклик, тут іде боротьба. І тут іде боротьба, я хочу сказати, що справді вона пов'язана, на мій погляд, з Кримською платформою. Такий поворот подій варто було передбачити. Зрештою, він був очевидний. І коли було засновано Кримську платформу і засновано Офіс Кримської платформи, безперечно, слід було продумати, і я сподіваюся, що так і зроблено, механізм координації дій для ось таких emergency cases. Так. Це такий термін навіть, да, emergency cases, да? Тобто це термін просто з звичайної практики, тому що це надзвичайна ситуація. Так? Інше є, що весь Крим – це надзвичайна ситуація. Тим не менше, ось таке брутальне поводження і, як ми розуміємо, це широкомасштабний наступ на Меджліс і проти кримських татар, а слід очікувати, що це буде не лише проти кримських татар. Ясно, що такий удар може бути завданий і по інших національних середовищах в Криму, окрім російського. Ну, ви знаєте, пане Даниле, там насправді, я просто знаю там всі середовища, там насправді репресувати, крім Кремли, майже немає кого. Ми знаємо Володимира Балуха, ще декількох людей, яких можуть призначити, наприклад, диверсантами, да? Але системний тиск, він там йде проти Кремли. І вони це роблять навмисно, свідомо, послідовно. І, як сказав наш адвокат, один з
адвокатів наших відомих, Еміль Курбідєнов, він просто в етері мені сказав, я сказав, а яка в них мета кінцева, як ти думаєш? Він каже, ну, звісно, щоб нас тут не було. Вони навіть не приховують цього. Тобто ми робимо все, щоб якомога більше Кремли поїхали з Криму. І вони це відкрито кажуть. Чому ми не кажемо це так само відкрито західним партнерам в рамках, там, я не знаю, ну, може йдеться десь про це, але відкрито я цього не чув. Про те, що мета цього тиска, залякування, це просто, щоб Кремли або покинули Крим, втекли з батьківщини, або стали непомітні. Тобто, як, знаєте, як раби, яких не видно, не чутно, тобто немає людини, немає голосу, немає проблеми, немає народу, немає голосу, немає проблем в Росії. Тобто, чи не варто нам ставити питання захисту саме народу корінного України від етнічних чисток? Це ж спроба етнічної чистки, це спроба залякування, через яке вони прагнуть до результату, про який я сказав. І відбувається повторення сталінських практик. Ну, звісно. Да. Які дуже є болючими як для кримських татар, так і для українців. Абсолютно. Да. І пам'ять про трагедії вчинені і злочини, вчинені сталінським режимом. Для вас це, для вашого народу, для нашого великого народу, це винятково кривава пам'ять через те, що ви втратили взагалі зв'язок з землею. І ясно, що тут задають удар саме в цю больову точку. Більше того, можна припустити, розуміючи в методику російської окупаційної діяльності, що взагалі, очевидно, ставиться на меті зміна етнічного складу півострову. Так, а вона вже йде. Це ж одна з... От, пане Даниле, ви ж дипломат, ви знаєте, це ж правда чітка ознака, міжнародно визнана ознака геноциду. Заміна населення, зміна етнічного складу окупованої території. І тому те, що саме в такій конотації, під таким кутом зору, це питання слід українській дипломатії виносити на всі крупні міжнародні форуми, від Генеральної асамблеї ООН до Ради Європи чи інших структур, тут навіть сумніву немає. І тут є таким чином два моменти. Перше – оперативність реакцій. Що стосується оперативної реакції, я дуже сподіваюся, що задіяні українські дипломати підтримують необхідний зв'язок і з нашими турецькими партнерами, і з Європейським Союзом, і з Сполученими Штатами для того, щоб захистити людей, яких було кинуто за ґрати, від тортур, знущання, приниження людської гідності. З вимогою звільнення з-під незаконного арешту. Є, звичайно, оцей широкий політичний контекст, про який ви щойно сказали, про те, що це відбувається етнічна зміна на півострові, на кримській українській землі. І, відповідно, це означає, що це питання саме в такому ключі має прозвучати в центральному виступі, який планується у вересні на Генеральній асамблеї ООН. Ясно, що міжнародні відносини мають свій інструментарій і реакції на це. Але нам потрібно задіювати зараз активно всі можливі інструменти, всі можливі засоби. В тому числі і зробити цю ситуацію тестом для діяльності Кримської платформи. Бо Кримська платформа, якщо це просто декларація, це декларація з політичної точки зору дуже важлива. Але хотілося б вірити, що задум стосувався не лише політичної декларації, а стосувався практичних засобів, як діяти далі. Зрозуміло, що змусити таку країну-агресора, як Росію, ядерну державу, до миру неймовірно складно. Але тим не менше, Кримська платформа має запропонувати механізми реакції і в такому становищі. Чи у вигляді спеціального представника, чи у вигляді
такої надзвичайної координації дій між державами-засновницями Кримської платформи. Тут саме ця гаряча подія, яка сталася, вона мала б мобілізувати сьогодні в керівництво зовнішньополітичного відомства України, в президента України для того, щоб перевірити Кримську платформу, ідею Кримської платформи на ділі. Ось знаєте, пане Данило, я думаю, що якщо такі ось посилити цей напрям пояснювання західним партнерам, не всі знають, не всі хочуть знати, не всі спостерігають, що це етнічні чистки, що це залякування народу в рамках такого гібридного гетто, де страх має бути розповсюдженим по всіх кримськотатарських домівках, від дорослих до дітей. Вони ж стежать навіть за дітьми у дитячих садочках. Я про це розповідав колись на сесії ОБСЄ у Відні. Тобто вони беруть на олівець дітей навіть, коли чують від них щось. Не таке, кажуть, що ви маєте проукраїнську позицію, і потім телефонують з ФСБ отцу чи мамі і кажуть, ви в нас тут записано як проукраїнське середовище. Знаєте, тобто це ж не смішно. Зібрати ці всі факти разом і представити це так в рамках Кримської платформи, як кейс, який підкреслює, який доводить усім, що там і ведеться з 2014 року, починаючи з демонстративного викрадення і вбивства Ришата Аметова, якого так поховали, в лапках, скажімо, катували, потім так поховали, щоб його швидко знайшли, і щоб Кремли були залякані. І цей системний тиск, він йде поступово, вся ситуація погіршується, кількість стає більше і більше. Так працює машина репресії радянська, російська. І ось, якщо ми це доведемо, це звісно, тут майстерність дипломатична потрібна, як це подати. Але це факт, і заміна населення, і все таке інше, про що ми зараз говоримо. То вже можна буде запитати, наприклад, у Німеччини. Послухайте, шановний парламент Німеччини, шановна пані чи пан канцлер, ви розвиваєте за розвиток співробітництва з путінською Росією, А ось путінська Росія повторює те, що методи схожі на ті, які впроваджувала нацистська Німеччина на захоплених територіях. І як ви це можете пояснити, вашу толерантність до цього? Наприклад, я кажу так. Тобто цей напрямок, він важливий, на мій погляд, важливо було ще раніше підіймати, але добре, що зараз Кримська платформа почалася. І як ви думаєте, ось тут я просто зачитувати не буду, тут ви, напевно, читали, голова Меджлісу кримськотатарського народу Ріфат Чубаров опублікував лист, у якому він закликає президента України та учасників Кримської платформи провести міждержавний консультацію. Те, про що ви кажете, власне, так? Яка реакція має бути ідеальною для України і який варіант буде поганим у цьому випадку, на ваш погляд? Ідеальною може бути тільки та реакція, яка принесе результат. В варіанті такої реакції є багато, деякі елементи ми з вами вже проговорили. Негативний варіант – це варіант такого, знаєте, байдужого рутинного ставлення до біди, яка зараз відбувається в Криму і стосується конкретних людей. На мій погляд, і важливо, що офіційний Київ демонструє готовність реагувати. Але реакція має бути жорсткішою і активнішою. Це безумовно. Я звернув увагу на заяву українського омбудсмена Людмили Денисової, яка вже звернулася до своєї колеги, Верховного комісара, і звернула увагу на те, що відбувається, і на майже сотню кримських татар, які в буквальному значенні зазнають політичного переслідування. Але, ще раз підкреслюю, це має бути випробуваний механізм надзвичайного реагування в рамках Кримської платформи.
який може полягати або в оперативному зв'язку на рівні міністрів закордонних справ, або в оперативній реакції цього формату на рівні координаторів. В будь-якому разі ця ситуація вимагає масштабної світової реакції. Саме в цих двох аспектах. І в конкретному аспекті, який стосується Нарімана Джелялова і 4 інших затриманих, а також майже сотні кримських татар, які зазнають переслідувань. Більше вже давно. Я навіть сумніву не маю. Я просто оперую даними, які наводить Людмила Денисова, але те, що це стосується не сотні, а тисяч людей, я особисто сумніву не маю. Тепер, що стосується того, яким чином будувати роботу з інформування наших партнерів. Ви знаєте, ця робота складна чим? Тим, що цей процес так ніби ніколи не закінчується. Завжди серед наших партнерів знаходяться ті, хто кажуть, а які ви чергові докази маєте? А які чергові приклади наведіть нам? А може ви помиляєтеся? А може там якась інакша, може ця оцінка у вас вже упереджена і так далі. І тут найважливіше – це не допускати оцієї втоми від того, щоб постійно говорити всім столицям про те, що відбувається на окупованих територіях. І в Криму, і на Донбасі теж. Добре, що президент передав Байдену перелік українських в'язнів і жертв в окупації. Нам потрібно сьогодні від імені України говорити і вимагати про посилення санкцій проти окупанта за події, які розгортаються в Криму, за спроби етнічних чисток, за незаконне затримання невинних людей як цілком свідомий акт помсти за їхню участь в діяльності Кримської платформи. Тобто це має бути реакція активна і жорстка, тому що таким випадком Москва робить ще одну річ. Вона перевіряє готовність міжнародного співтовариства реагувати на своє беззаконня. Чи зреагують? Більше того, вона хоче таким чином підкреслити, що нічого не вдасться зробити. Що Кримська платформа так проголошена, але в практичному значенні, в буквальному значенні, Росія буде робити все, що захоче. От сьогодні з усвідомленням такої загрози отакої тактики з боку росіян, нам потрібно і виходити, і розуміти, що цю ситуацію жодним чином не можна недооцінити, не можна нею злегковажити. Це ситуація кричуща, і мова йде навіть не про те, скільки людей, чи один, чи сотня, чи тисяча. Мова йде про те, що ми розуміємо, що насправді це замах на страх, замах на деморалізацію, замах на доказ того, що Росія може бути безкарною в таких діях проти наших співвітчизників. Цього не можна допустити. Ну, це певний виклик. Я думаю, знаєте, тут виклик Україні, звісно, виклик Кримській платформі, всім, хто брав участь, бо якщо ти підписав цей, моральний кодекс, скажімо так, моральний кодекс цивілізованого світу, ти маєш реагувати, треба реагувати спільно. І вже, пауза затягнулася трохи. Я розумію, що це навряд чи винні наші дипломати, це ось ті процедури і ті зауваження якісь, які можуть якісь там партнери сказати, роблячи вигляд, що вони щось не розуміють, чи свідомо, чи несвідомо. Але все ж таки, як... З вашого дозволу, я все ж таки віддав належне українським дипломатам. Я віддаю належне завжди українським дипломатам. На цю критичну ситуацію. І слід віддати належне нашим головним партнерам, і Сполученим Штатам, і Європейському Союзу, які оперативно відреагували на ситуацію. 100%.
100%. І навіть, знаєте, навіть такі країни, як Чехія, яка колись до вибухів на військових складах теж така була обережна до Росії, зараз, от просто знаєте, це приклад того, коли війна приходить до тебе, коли відчуття війни вибухає поруч, да, і безпорадність, відчуття безпорадності, тобто коли ти не маєш захисту, да, чи можеш стати жертвою, вона дуже отрезвляє, я не знаю, як правильно українською сказати, да, і вже ми спостерігаємо, що Чехія вже там, вона навіть, ну, ми просто бачимо, як жорстко вона почала ставитися до Росії, да, коли особисто тебе щось торкається серйозно, да, і ось я думаю, що це дуже важливий буде подія дуже важлива, це Генеральна асамблея ООН, так? Загальні дебати – це нагода і зробити презентацію Кримської платформи, це нагода, насамперед, це нагода сказати про всі масові порушення, які відбуваються в Криму, і про затриманих, і безперечно сказати про те, що війна, агресія продовжується. Насправді, це акт агресії. Те, що ми бачимо, це акт агресії проти наших співвітчизників. Це все в рамках агресії, в рамках війни. І Донбас, і Крим – це одне й те саме. І, в принципі, вони просто в різний спосіб, там, просто в Донецьку вони не можуть етнічні чистки запроваджувати, а тут можуть. Да? А якщо можуть, вони роблять це, так? Я вам скажу, що стосується окупованого Донбасу, то там форма чисток, вона теж заснована на страху і на етнічній зміні, так? Тому що залякується все українське. Ну так. Погоджуюсь. Що ми бачимо, що там відбуваються міграційні процеси. 600 тисяч російських паспортів. Ну така русифікація в школах, заборона української мови. Ну тобто вони... Мене обурив факт, з яким цинізмом оцей сучасний Ріббентроп, так званий міністр закордонних справ Росії Лавров, щось говорив про дії України. В той час, коли ми добре знаємо, що на території України, на території Росії проживає майже 4 мільйони українців без жодної української школи, жодного українського театру, жодного радіо чи телебачення, телевізійного каналу україномовного, без університету. Оце приклад фашистської, сталінської політики. Абсолютно погоджуюсь. За таким принципом вони підходять і до Криму, і до всюди, куди ступає нога руського міра. Скажіть, будь ласка, пане Даниле, а якою ви уявляєте, тобто вже відомо, що президент Зеленський поїде і виступатиме саме на Генеральній асамблеї, да? Ну це, тобто його слухатимуть усі. Да, увесь світ буде слухати нашого президента. Якою ви бачите його промову там? І коли вона відбудеться приблизно? Бо я так точно не знаю, ви маєте знати. Річ в тому, що я ще не бачив підтвердження формального про те, чи саме президент поїде цього року виступати на загальних дебатах Генеральної асамблеї. Практика є така, що президенти не завжди їдуть щороку на відкриття чергової сесії Генеральної асамблеї. Цю роль може виконати міністр закордонних справ. Тим не менше, в нашій ситуації, звичайно, було б природньо, якби виступав президент. Питання, коли він виступатиме, це, очевидно, відбуватиметься в 20-х числах вересня, коли саме відкриється оцей сегмент загальних дебатів. Що означає загальні дебати? На тиждень до Нью-Йорка прибувають високопоставлені представники практично всіх держав-членів організації, всесвітньої організації. Глави держав, глави урядів, міністри закордонних справ. І відбувається великий обмін думками, інформацією, позиціями про те, що і становить актуальний міжнародний порядок денний. Безперечно, що виступ президента України на такій події, це звичайно приверне увагу і
буде обговорюватися. На мій погляд, в такому виступі безперечно, що потрібно сказати про те, що агресія продовжується, що продовжується замах на статут ООН, на світовий лад і устрій. І безперечно, що продовжується та концепція, коли авторитаризм бореться з демократією. Це про те, що говорять наші американські партнери, те, що говорять сьогодні і Брюссель, і Вашингтон, і Берлін, і в цьому, і серед цих голосів має прозвучати дуже серйозно український голос. Це має бути голос боротьби, яка не припиняється. Я вже казав про те, що у Вашингтоні президент Зеленський розмовляв не лише з президентом Байденом. У Вашингтоні президент Зеленський почув холодний вітер сучасних міжнародних відносин. І це те, що отверезлює, це те, що демонструє сучасний нерв, глобальний сучасний нерв. А про що це свідчить? Це свідчить про те, що за свою державність народ повинен боротися. За свою незалежність народ повинен боротися. І за свій демократичний лад народ повинен боротися. Це не лише справа керівників, політичних лідерів і так далі. Це загальнонаціональна, суспільна справа. І перемагають ті народи, ті держави витримають нові міжнародні обставини, які усвідомлюватимуть оцю загальнонаціональну причетність до майбутнього своєї держави і боротьби за звільнення, в тому числі окупованих територій. Ось про це має сказати президент Зеленський. Президент Зеленський має сказати, що Україна бореться і буде боротися. І той, хто бореться, тому допомагають. Абсолютно погоджуюсь. Я думаю, що все ж таки президент Зеленський поїде до Нью-Йорку, і це дійсно важливо зараз, але до того часу ще, скільки днів? Ще 10 днів, принаймні. І за ці 10 днів нам, напевно, треба добитися того, про що ви казали, спільні заяви Кримської платформи, бо без цього їхати дивно. Тобто, якщо ми не можемо разом зробити, учасники Кримської платформи не можуть разом зробити заяву, то, це, звісно, дуже прикро. Це просто ми маємо механізм, який не працює. Це такий виклик для МІДу, я думаю, взагалі для України, для Зеленського, для Кулеби. Як думаєте, чим закінчиться? Я маю надію, що це приведе до активізації, наповнення реальним змістом діяльності Кримської платформи. Тому що справді це виклик достатньо непростий. Відповідь на цей виклик може мати різну форму. Нам так само треба бути свідомими того, що можуть бути різні варіанти і покрокові варіанти дій. Але в будь-якому разі має бути колективна реакція. На це треба було б зосередити сьогодні найбільші зусилля. І це завдання не лише для української дипломатії, а для, я б сказав, всієї міжнародної команди України, так, тобто і президента, і дипломатів, і громадських діячів, всіх, хто має сьогодні підштовхувати і заохочувати для того, щоб захистити і наших співвітчизників, і найважливіше продемонструвати Росії, що вона не залишиться безкарною, а її дії рано чи пізно отримують справедливу відповідь. А як ви, як дипломат, оціните той тон, який обрав Дмитро Кулеба для оцінок, для спілкування з Росією? Тобто, якщо ви хочете помститися нам на державному рівні, не чіпайте людей, які не можуть себе захистити, да? Цей тон вам подобається? Мені подобається думка. Угу. Це правильна думка. Що стосується тону, я уникну коментаря. Міністр закордонних справ обирає той тон, який вважає за потрібне. Я усвідомлюю, що реакція щодо Кремля, щодо поведінки Кремля з боку будь-якого міністра закордонних справ України має бути жорсткою, чіткою, яка не дозволятиме легковажно ставитися до України, до української дипломатії. Я очікую від керівництва
української дипломатії, твердої